Yesu oe le malama lama usurungi ailo uolanga e ai le ola e afua mai I maunga tala le langi ilona mamalu utita utino lona lofa o oe lama Yesu le pongai olo ule yola O te whatalofa atu le itai au fōu le alofa o le tua o tātou whiro I fōi,
o le tautua mata si fonga le laumua ia o le ua 2 minute ua te ne le fitu o le asa whareile o le asa sifuru ma le wha o le masina o a pewina le tausanga lua whelua sifuru ma le lua tāle whalava e lo mai o le tātou sāru ngā rotu te ia le sunga le whaifia utoina Reverend Malaki Moa Iava mai le kalesia whaapotputonga ke Wisiano Amerika Samoa ia mai le nuu o wainu e mata mai al whaafonga Maya, tātou tāpo ia tu le tua ni nei tā au. Tātou pese tolu o lua. Le kongi sa ua ua so mai le da ua te le no mama lo mato nei taba le langi ua pula Whaitawina o tispaia, e whini mai fōile. Whaitau aso le Ioane lua. E mua e whangata mai sutasi e whaitawina. O le astolu, ai ei lea le tau samanga I kana I Galileia. Ai ai fōle tina o Iesu, na tāla ina fō Iesu maune fō. Le tau samanga. O mo foi le waina o na fai tuai lea o tina o Iesu ia tia. O le aisa tātou waina. Feta lai mai Iesu ia tia. Unai, tā ea launa ia tia. Le io o ilo o I tuaso. Ua fai I ane lon tina I au au. Se mea lava e fai mai ai, uia ia te utou. Ia utou faia. Fetala yatu Yesu ya te lato. Ina fatu tumuia uwa I suavai. Ona lato fatu tumuina lea. Wo o lava I lau. Fetala yatu ia ya lato. La aso neia. Ina ave I le pule le tau samana. Ona lato avatua lea. O tofo fo I le pule le tau samanga I le vai uli waina. Wana le loa le mea na mawai a au auna
asu le vai ua latou iloa. Na whaia Iesu le nei urua i whaelonga i kana i Galileia. Whaali mai ailo na mamala. On whātua ai lea o na soo ia te ia. A whionga pa ia ala tātou tua. Ia, umau ati ia te ia lona viinga. Wa uma foi le waina. On whaia tu lea o tinau Iesu ia te ia. O le ai sa lato waina. E tala iatu o ia funai. Ta ea launa na iatea. Ele io o lo i tu la. E ane lea o tina ia wauna. O se me lava e whaia tuai o ia tautou. E o ia o tu whaia. Mai upu mua ma le lua ole. Tu silen whai tau nei. Whātai tai so ele lei ato toai. Practice makes perfect. E o tūle nā o nei tai au. O la sona nafi, o le tala i le whainga ai i na tau ni e levi, na o la fonga, e na wala winai e su monso. E tai nane tangata ang sala, tangata o la fonga. O le tala o le nei tai au, o le whai poiponga, tau samaanga o le whai poiponga. E na wala uli ai foi, e le urungari foi e su, ma o na so. Papeina, Maria Lontina. O se ainga na tupo ai foile, whanunununu, whapei foi o anana. O le waina ua uma. Ai mai waro wha Maria le ungari fo ina nei. Tau walea lo la asofisia. Talun whatamala. Ia pole le lava fo i o le seleni. Na whai atu lea o Maria ia Iesu. Wa le aisa la tu waina. Lai leo Iesu isi o kinae whapea. Unai. Se a ea lau nai ate. Ele i o. E lo i tu aso. Whai le o lontinai au auna o le tau samaanga i whapea. So se mea lava e whai mai ai o ia i ate utou. Yo tu whaia. Ona whape nā ina lava lea, ona whaia e au. O le iunga o tala, whai mai. Ma li liwina i Iesu, whangu ele vai e avea ma waina. Whailonga mua lea, mai whailonga i fitu na whaia i Iesu. Kei mi ona na misiona e tu sai ma mau ngā ioane. Mua lava i le wina lea o le vai. E whai ma waina. E tau alunga i le whaatuina o la salo. Mai le tu mamau ma le oti. Whai longa o fofongia ina ia talitonu wai ona so. O ia lava o le misia. Le alo le tu. E mau ai e la tau le ola. E a whai e whaatu ua ma talitonu i ate ia. Whale tonu na tupu i le ainga e pei ona tā ua ne nei tai au. Lo whamanatu mai ai le ai o se mea e ato tua. E iai a le mea e whale tonu. E iai le mea e pou. E ngalo. Whatamala. E po le lava sa unia lava. Nau le ato tua le nā. Wha ato tua e Yesu. Merna na ngatai malosi o le ngata. E whaali e le mana o le. Le matanga ma le tau lea se manue ali ai. Te tai. Whaali leia e Yesu. Leila fo i se senga. O le sasi lea ne tupu le tala o le leitai au. O me fo i tupu ia e tātou. Ia tātou fo i fuafua nga pai. Tātou te mana na o lava ina ia le lei tā penanga o se whamoimoi. Ia ia aua lava na ia se mātanga ma te tau lea. Ele vai inga whakesiana. Ua wala wina fo i tātou.
Ina ia tātou le lei ato toa. E pei o le tamau le lan. Mā te o lima lon whai o pasu walu o le nei. E ato toa lo tau le lei. Ia pei lo o tau, ia pei o lo tau tamau le lan. E ato toa ona le lei o ia. O se lui tau mo le tangata ke siame. A o se lui tau e matua whainga tālawa. Whai le tangata e whapei o le liwina o le vai le wai. E nā o le tangata lava whatuatua i le tua. E whapei whea o na tātou le lei ato tua. Ioi, o le ala o le ato o toa o i tātou o lota oto i upu o le tina Jesu. Mai aia. O se mea lava e whai mai ai o ia i a te auto. I auto whaia. I auto whaia. Mea uma e whai mai ai o ia i a te auto. I auto siu stai. Ma muli muli. I whetalai ngā Jesu. O ia lava na whetalai. O nā lofa tu noa. O lava lea. E wheso soani mo i tātou. Wal tātou vai vai. E wha ato toi na ilo na man. Te o tātou tātou. Te li ielo mātou te mā. Mori atu fo le wha tai ma le wha malo i la uti. Mātou wala whai mai le nei tae au fo ma le nei astu fo. Mai se fo i o le toi aso na nei o mātou whai ngā lotu. Pare ai ngai lungo le letio. Na fitai te kai fa tai leo leo. Ui. Oni lava o. O lava o le leo leo ma moe le lei te le moe te le tuna moe. Mato fa fitai le malosi. Sino ma fofau. Malo mato malosi fa le nganga. Lima tai te ina i pea le folaunga le whaingofi. O whai e nei o langa le mau. Aftai lava, i awa noa. E pe whona iei nei ala leo. Mātou whai tāpua i ngai. O mātou atunu, mai lātou malava. Mala malama i la mātou ngana. Aftai tele lava i le. Iau whamuianga i le mātou orta maa. Se lava nei o mātou tausi e lo whengai pēr. Ngase le tino nai ko ina manai lo mātua. Whaftai o whiau mpaia. Mātou whaitau pēr. Mā whau pēr. E lo wheta lai mai. E upulava o le ola mātou te mawai le ola. Mawai le māla malama. Mawai le mālosi. Ia o ina le leo i mātou. I lo whinangalo. Ai le ngang pa ia. Ma le ngang wenga whai pēr. Ia o le wha malosi lea. Maisen wha māpan kuneina. Mātou te niuma o whai ngā. Pasi siri lawa i le wha tai. Ia ono i suolo mātou ali ma le mātou paola. Nena maliu ma toi tū mānu malo. Ina ia mātou maua le ola ma maua atiri ai lava. Inga le nata maa fo iati oe. Mātou whātou ese wai tele o mātou se, tele o mātou paletonu. E ia se sio i mātou e ato toa. Mata mai lawa i māwhau pauma. Le a mio. E whape fo i le ngangana. E te inane le ola tau tua o whātata e lunga mo whawai tau. Mangalo le lalolangi pe o na mātou maitu wina i nei as. O sa ili lava le pule ma le tamao aina. O sa tia lau fōwhona. Fōwhona lava i le lei mātou toa na e fōwhina. Mangalo i mātou. Toto le sala o mātou li o Jesu Christo. Talo fōina i e whamanuia i nei as. O sua fōina i whanau. E foi na eu mato te ngata whai ngā ruen, Alisia, ia i le malosi, ia i la tau te maa, senga ia i mga ruen, ne yasu, wā lava te wāti na ina,
inga whapea lau kāresia. Tāro na ia whamanuia ni ala leo whapea lau. I pule, lau whainga rue. Ia maali e foi. Ala tō upuma saunoa. Ia i whapunga anga. Le tunu e meise lau whapunga anga tuma. Tāro ina ia e whamanuia ina i matu kasi. Ia pewa venga i rola tō soifua maleola. I vai la au nei fumai. Nā, ala mai ai lau tō singa malau whamalo longa mo la tūru malau. Tālo ina ia manuia na ia mātu whanau. Whanau lava mōle no manai. A inga, male kālesia. Vai foi o mātu tamai le nei tai au. Ai o mātu uso Pacific. Ia manuia lava mo la tūru ma. Tai mātu le vai a sā. Mau foi se ai a sā fia. Ma. E ala mātu talo lea. E kuini si mea o le a el tālo sanga le nei kai au. E whao popo mai o e lava. O le tua o le lofa. Ma le lofa mo ki vale. O mātu ole mo te talo toi nei. Amen. O le ua whafonga le tātou tunu te tātou saru ngā lotu o le tāu nei na teita ia le sunga le whaiwhi au toina Reverend Malaki mo iawa mai le kālesia whapatonga ke wisia no Amerika sa mo i wainui o mata. Ia le ngatai le neitai au le niwa yaso atoa. Ia e whailo uleo e whamasui o leo whafonga mo le tuaili whafteitele. Ia whamalo whaftaili tā pena. Tai mo le ufolofola le tua. Ia anga le lei atu le tua ma whamanuia atu. Mo pēr soifua lau le lei le mano si o tino. Ia anga le lei fo i le whalitua ma le nofo alo, whapefu tato whipese le ngata leo tapo inga le kālesia. Ia manu te le ina le yaso mon fuafuanga mtapena ngaulo na aspa ia o muamua. Whaftai tele lava, ia mo tato saunga lotu whaftai lava. Ua te alifitu minu te Louis Fulu, ma o le tautua le nei siu fonga le laumua, ia o le vi inga o le tua mai le e whakasa uruloloa i siu senga, masi usenga. Ia mai ane, ia o le vi inga o vai whanua, anga solo le por clame ata o tai. Good morning talo for lava siu fonga le laumua Wellington. Nessa
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia Bakli o le malo New Zealand Whata milo Le langi tua eva Aia tapau Atalini ai le fia maua Sengo mosina Talofa i le leise umai Au le Samoa le alofa i le mau Wana tai le vai ngau Se sa ili ala la whanga e o le mau O le ili usina e le tu mau e ai o se aso e te whala E tana lo whala vai lo tano tu mau E Samoa e Oi tano whae Wala lo foi le whale o le whanano Tali le lope no tu ele ile masa la la tu la foi mai no se me ato e ola le sala sa tu no ale nei la la le tu lo ina olinga tai pasi bula falo no mai o do male o se la falla e olo toma to mete o me a uma ua foi ma tu patofa ai a foi ma to ila tapua e Samoa oi TALOFA Wala foi le fale o le whanana ma patali le lope no le tu ele ile masano la atona foi mai ma se mea atoa e ola le sala satana lo ale nei na male tuli lo Ali Yesu ala masina pe foi tala to talinga ole uma e ngai o si ai ole perna
Samoa le alofa I le mau ana kai le vainga se sa ili ala la whanga e o le mau o le New Zealand le tu mau ai ai o se asa te whala tana no whala mai lo tano tu mau Samoa oi Samoa oi tano whae Ole ole whano no maka tali tali le lope no tu wene le I le vasa la la Atona whai mai na se mea atoa e ola le sala sa tamalo Ai ale nei na na le tuli tuli lo Ina ole ngā kai pasi pupula whalongo mai o tau mai le o se mau whaia e ni o lo tōma Mautou e te o mea uma ua me whai matu patofa ai a whai matau I lau tapua E Samoa oi TALOFA Wana la whai le whale o le whanana ma whatali tali le lope ana le tu uelele I le vasa no la Atona whai mai ma se mea atoa e ola le sala sa tamalo Ai ole nei la ma le tuli tuli lo Ali Iesu alama sina fe foi talai to talinga ole uma ngai o si ai ole fela ngai mo fale ngai nai luma mule ma ai ngata no fai le se matai oi TALOFA Ole ole whanana ma whatali tali le lope no atu uelele I le vasa no la Atu le whai mai ma se mea atoa e ola le sala sa tangalo Ai ole nei la ma le tuli tuli lo Talofa koi tamau le mau a whakore ni e sasa le mau le MALO lo Tele o e taia Ua tui sau whane me me lau le la Oi te kolonga whai ngata Ua le MALO la mai le lima sawa Ia wai toi a fia mana tua Lo whai pule matomo Mai ngā umasa whau whau tō Oi ua tuli solo I le mau matua whape O se la fo solo whanua Tai tai malau I o I le lau mo Oi TALOFA Ona na whai le whale o le whanana Ma whatali tali le lope na Atu uelele I le vasa no la Atona whai mai ma se mea atoa e ola le sala sa tamalo Ai ole nei la ma le tuli tuli o Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falong, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atang le tayao. Ata, 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 fifia, por calamé.
Ia le tatou polokalame le ata o le tai au. Good morning, talofa lava malo soifua manuia ma le langi mama le aso fou. O tatou whenua i le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia tatonu sa manuia malolonga o le po le ngata i lea. Ia oe sa e ngalue. Ia tatonu foi lewa e se e ane ia ina i malolonga o le wha iungo le vai aso. Ia na i matua tausi foi ia e wa te rua le la vafo i le matua tausi maloloma moi. Tāne lima le vaveau o le vana fea le nunga whaile lotu. Ia mtapena pena foi. Ia le nei aso i fuafuanga. Wa e tele ana malolo i fale. Ia le ngata i leo le au fea malanga i la tau e malanga atu malanga mai. Ia malolo i malanga manuia. Tai au le neo le aso whareile. Ia o le o tatou la lata atu lava. I le whai ungo le masina o ape wila. I le o ngātu tonu o le masina ni o ape wila. Le te vai te tonu sfuru aso a perila no ringo tai au afa le masina. Ia o tatu wanga e tufole ia me ia manga e toi longa tonu le tau sanga. Ia o te ofo lo fatu ma fata lo fatu. Ile nganga fie tele le tatu tu numele o fafonga ma lo so ifo le leit ma lo so ifo mnuia. Le tai au fo tatu tu filo i lungo pe ule ea. Ile tau tua le le tiu fonga le mua talofa lava. Ta le tonu lava ia. Onai mai upo te matina seki ia ia sa le ia so mai fa fenga ngam faletua tupu mai ole tunu faletua matau si sa wa mana voluma le malo si le tunu mana fa nau fa fele tu foi tatu pa anga mau mana tatu tu no Facebook o YouTube fa pe foi tatu api ia mo tatu wala le o tasi o no tesi mo tasi fa mo ia na i tau si ainga ma mau tau si o tu malo so fu mo ia apena lu tau lo langa matua lo ia nei vai ngai lu tau ina te whanongo kontino o le tau i fōi whanongo risi o taim whaftai pele li i soi fōle lei u fōi atu i olo manuia lau whakaruka nei e la alo to tasi lo wa le ia so ia so sani mai le alonga o tato wa ia e sui me fōle tato au wa i le tai au nei stein bole afo le iwa wha solo tua i le awa uli ma le fiafi ia le temine ia soi fō manuia ma le langi ma whea la wale tunu o langi lo e mafuta mai ai ia o Samoa, o Woi, o Amerika, ia o Australia, so se vaenga o New Zealand, whawheloa ia tūle ngā whiwhia tele. Ia le ngata whaileo lau mo pele o Wellington, mālo so i fua Wellington, ia maisi o nune o polilua o loo tua le tato ofisa whasala lau. O le alu lo le tato pese lea, whawhonga lo le talo le tau whanga solo po kalame le itai au. Tale vanu tatu telefou ia tatu po kala masani pe masi ai le o te lus fu fa minuti o tale o le valu talo falawa talo ni malo SOIFUA
E malo se fo mnuia malange ma ya talofa lava. Tala o le tau mo Wellington o le whafonga le atunu o le tau i nei Wellington. Mai ta wina lava le a wha malo si le angi le tui sifo Australia i ngō Ilsa. Ilsa le ngō telefo o le a wha e a whoringa mai o atu i le tolu se lau kilomita i le tu nāne malo si savili. O le matua mano no sia. O li potia mai official vai tau Australia. Fato ato e langona le ma o Australia se a wha malo si whapea. Mai le tele o tausanga mo vai. Tolu se lau kilomita le tu nāne malo si savili. Australia le iai le o ini wala anga o mai ni usila. Ia se tato mata i tu pea. Ia ua aangi ale whai Australia e iai au nei umatangi e sau i mati munga ma mawhai nei i New Zealand. Ia alo fatu mo to uma Australia. Ia o le atunu tele a matangi le si tu. Ia lai whaila kapi le si tu Australia. Pea le si a wha oangi. Ia o le tala le tau Wellington e langi le le tau le so. E o atu i le songa fua le wasui mai. E o atu i le songa fua e langi le iei le tau. Nei tai ao sama le songa fua le solua. Ma tele ina Paolo, le solulu o stofi ma le sfoile le vasa fua. Paolo foi. E ina i timu le titi. Ia. E vai foi le mate le lani si o taimi. O le manu ulu le fa mawina. Ia e se fulu tolu i le aso le nei. Ia o le mafana fana e se fulu ma le fitu. O le aso atai ao. Langi le le tau. Le fa ia le ta alonga le Chiefs ma le Hurricanes. Ia o le o aui e lua le pito i lunga le ta sanga le Supanakapi. Afa peo isa o ticket ia le ua sui le taimi o le talonga o le afa o le lua i le awauli. Ia proto e luas fulima mele o te tonu i le awauli. Sui ma i luma le taimi o le talonga lea molo tau silifia. Ia, o le swing o le tupe i le so, tasi tala New Zealand, ia maula o tupe Australia, e iwa se fulu sene. Tasi tala New Zealand, maula o tupe Amerika, e ono su sene. Ia o le tupe fiti le so tala tolu sifuru ma le wha sene, tala tolu wha sene. O le tupe a Samoa i le so, tasi tala New Zealand, maua lau tala Samoa tala ono sifuru sene, tala ono sifuru sene. Ia ma le paanga tonga mo tau o maupaolo tonga malafo tupe i tahine i tonga, ia o le tasi tala New Zealand, maua tupe tonga tala tolu sifuru ma le wha sene i le aso, le nei po le paanga tonga tala tolu wha. Tupe sa mo le so tala ono sifuru sene ia pea uatu lau tala New Zealand. Vai la il fainga lwanga lea. Ia le o le ua tatu se mene i le amno family anga wa SOIFUA. Ia telo wa SOIFUA pa whapeo nei lo wa sfanau. Tatu i meli lava na mo wa SOIFUA aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia mene ia tele lo wa sfanau i le nei aso.
o le tusi al perfetta o se fana ia. O lona mtau po tonu fo pas fulfitu o lo info i tau nei. O yo valo o tua i tonu ia te oe o le malosi ia. Ia po o le malosi ia. Na te whaolaina. E oli o ia ia te oe marfiafia. O lona lofa e le fetalai ei o ia. E oli lava o ia te oe male ofo fia. Mana ia. Ia fai tau atu al mtau po tonu le tusi e se fana ia. Al fai pasu fitu la lea, o i ova lau atua i tutonu ia te oe o le malosi ia. Na te whaolaina. E oli o ia te oe marfiafia. O lona alofa e le feta lai ei o ia. E oli lava o ia te oe male loto fiafia. Manu wia lau a soifua, pese nei mai sunga Willy Tavita. So mawana whaiele atua A ese ai ole nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo soifua Mono le lofa o le atua Malana pule wha a soifua O ai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha fetai Aua ua ono mea matatau wai Ia manu Ngalo Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le tua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pawhetai le atua i lana wha malo Longa mana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manu i lo waso whanau Ia manu i lo waso whanau Malo le atua, o le tia e le maseua, awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua, mai le tau pati mai o ai ngana lua. Wa venga wa ai ai e mamana le atua. Tato te talo ia wha o popo ina
waso whanau, ia manuia te waso whanau, ia manuia te waso whanau, ia wha manuia le tua, I tō waso whanau. Ia whatalafa atu le tunu MALO SOIFUA ia o le aso sifunu malifaa pewila o le talafa solpito foi I mena tupu ai I tausanga mawai. O le sol tausanga e tasi valu o tangata suafa ia Noah Webster. O le so ia na ia fai ai le lo minga ina ia copyright pe fatu la fonoina ia le dictionary po le lomi tusi le na ia faia. Tangata suafa ia Noah Webster. O le sol tausanga tasi valu no liman tangata waleina ai ia le Palestine o Amerika nawa I tau Abraham Lincoln na whanaina tangata suafa ia Wilkes Booth. Ia manamaliu o ia le aso sifulima o apewila tausanga lava na tasi valu no lima o le so na whanaina ai o ia tulou lava. O le aso nei I le tausanga e tasi iwa tasi lua. O le waa foi le Titanic. O le so na soa I le waa lea se poloka aisa I le vasa I le North Atlantic Ocean. I le utato I lota la le waa lea na ngoto I lava. I le poloka aisa lea le sa failea tatifanga. O le aso nei tausanga e tasiiva o ono. O le whaola o langa tele po le revival lea sa faia I tutonu o Los Angeles I Amerika. I le o le ingoa le na wha ingoa I o Azusa Street Revival. Ia peo I lea na whanau mai ai, matoe whaola ola mai ai pe afua le vaitau le tasilima le na ese mai ai, ia Martin Luther mai I le katoliko I tutonu o siaman. E peila sawai I lava. Pe afua le lilingi fo le ngangpa ia le vaitau na uma, wafio Yesu le langi. Toe whaola ola mai ia Martin Luther. Toe o mai le vaitau le tasiva o ono I le aso se fulu male whawa pe wila. O le whaifi au po o le li I fola e suafa ia William J. Seymour. O le li I Afrika Amerika. Sa whaia la se potopotonga tele na whaia I Azusa Street. Lea na tupu mai le revival po le whaolaolanga tele lea. E whapea na toe ai se ainga na tupu I le awhiawhia o pito lunga I na utautala le tele o tangata na iai ngangana ese. Lea la na whaasau e lava lea o mai teminei. Lea ua taolaola matupu ai. Ia le onga le wha Pentecosto. Na tupu lai le sol tausanga tasiva o ono. I te tono Los Angeles I Amerika. O le so I le tausanga e tasiva tolu tasi ia na whatoa whai lilo minga mua e ta o le The Highway Code. Ia po ta iala ia I lungo le awala I Peritania. O ta iala ia e lima taita ina ai tangata avita avale o tangata iti e wila vilivae o Pasika. O tangata whewai I ofo I meola. O le aso nei I le tausanga e tasi iwa lua fitu o le kompania le Volvo. O le lato ta avale mua le valen fausia I tonu Sweden na ta ua le taimina o Jacob. Tausanga tasi iwa lua fitu. O le aso nei tausanga tasi iwa valu na o ese mai fita Soviet Union po Lucia. Mai te tonu Afghanistan I le mai al sfulu tausanga o iai. E tau whaasanga atu I la tau ia o Muslim guerrilla fighters ia po lau tau volea la Musalemi. O le aso nei, I le talfa sopito le nuu lea intia wha amanato e la tau tau sang fau. O le so I tonu o South Korea e tau e la tau le Black Day ia po le aso nei o mai umai tangata I e singo e le inyo la tau ainga. Ia matala noa ma aile nudo tu ia male pin la nuliuli. Ia po le nudo la e whata ua lau singo e le so. Ia nura mtaltal noa fa masani leisi singo. Ya o tatu talana te mo fa poponga te masani fa tai. Ia MALO lava ia fe mali tai au mata li le tu la ngaleso o fera iai. Ia fa masani ya, masani
Ava pena o tolu sifulu fasifulu lima sifulu na wanga ia tuli ono sifulu le whaamasani ama o iai. Le o toi ono minuti o le tāne o le valu le tautua le nei si ufonga le laumua. Ia lo fatu mo tau mai Australia le vaenga le li tui sifo pio na mai voi tala o le nei aso ia le tūlanga malosi le savili ia matangi malosi matangi malosi o le whao ilsa. Ia le whaida o tuli tolu se lau kilomita le tūla. Oko. O le ise whale o toi tū pēna whapeo Samoa le angi ele whale. Ia, mele tua fo ia po ia longo Australia tele po ia ngo fie fo ia wha. Ia, o le tūlanga masanele li ai o le tele o le lolo vai. Australia. Ia, o tātou ni usila le alawa e tau fōlem. Manua o le wha le na whai nai tātou le wha o kapilielu le na fiei ho spei mana inu ue le mamau atu mai nei. Ia le foto e sau le wha lea. Ele o isi wala onga sau New Zealand na Australia la ea whatia i le taimi nei. Ia lo wha o pēr ia malolonga nei tamaiti. Ia wale tu ua lea onga. Ia tamaiti. Wa aluan whal moe la tau ia. Malwa yaso lea. Mala so fu o le isi wa yaso. So lu o le isi wa yaso. Fatoa ea onga le so lulu. O la uwa ai pe fōringa toa. Fatoa ea onga le so lufuru ono. Ia o ia isia onga ia e lava ia na masia kindergarten se fōringa mai whaua pēr ono le wainga o tamaiti ai ona i mātua e whainga aluenga. Ia le whaila e whainga aluenga i mana i whaia onga na. O le 12 taima le whamalo ia te utau ono whainga aluenga lei. Ia wale tau singa ma le waia ona i tamaiti. Avi tā wale uma. O le tala fia lena au mai le aso malo lo o le aso maliu ma le tautu. Saonga le mu e le aisi SOIFUA na fie ilunga la wana. Ia wha awawa ia wha pēna. Ia me tawina fo tātou le mātua e lo si whatonunga na si whamanatu. Ia me tawina alo walo e whaisi sao la na ve ave pe te iloa ona winga. Ia taimi na whatonu ai maa oa oa. Ia wa fia le SOIFUA o maa maulunga o ala tele. Ia e le wha pēla o le autala vau. Ia ea o ngāre vai ta pena to la toa o la haiti. Ia mātutua. Ia whiwa i lungo le awala. Ia lai loa la tau whauta wa le whaton tonu o tātou. Ia tu ua la tau eo. Ia e leisi se whaton tonua. E paul me maua o leo solo lana uo tonu le tāwale la utala vovo. Ia na uofu i tala vovo. Ia na whaami mita lo le tamana so na hanua i lo le tāwale. Ia ayanga le ia tu le tua i le amtanga o le yaso le aso whareile. Ia sa hauni fo tātou e malo lo le whaungo le wa yaso i le asto na i ma le sa oka. Ya, manuia tele le tapo inga ma le anga iau tu le tuno. Sa inga lo naspa. Ia mua ma ispa le sa pati ya tai au. Tonu minuti ana tā leo le valu. Le tautua le neti ufonga le lau mua. Ia le au pese le a le All Stars. E sa oa o Yesu o le vine moni. O Yesu o le vine moni. O Yesu o le vine moni. A o la la i tato. A o Yesu o le loko. Wafi o Yesu i le langi. Ai tua o le nei la la langi ma le polo a inga. Ia o tau te alofani. Ia la ubele. Ia la ubele. Ia la ubele. Ia e mana tu. Oi, ai, oh, Tani.
feta sama malea so etasi. It's if you love a esa ili o fea o yale asinilene watatala wamana o yale ali. Iala ubele, iala ubele, iala ubele ya eba na tua na eba na lua asamali awane ieso eteba itua. Iala ubele, iala ubele, iala ubele ya eba na tua na eba na lua asamali awane ieso eteba itua. O te tue whaatala whatu I le whaai ungo le neiva yaso I si o tātou o tino pele, e alo mai o se wha o popongo tala mai Samoa, o se mai al whaafonga. Na toe tau fia le lawina o whaai ungo maliu lilo e se fulmali iwa I le tahea na nafi, ai toe tolo po atu I le awa uli, e le fionga le tamai tai wha masino I ala la tōro sela papalii, I luma o le wha masino ngā māua lunga, o le le mawhai o na wha awa wina o le mata opo, e na wale mawhai o na awa I atu le sa mo o mie le wha masinonga, sa avea ma ofisa sili o mtanga renga le SOIFUA maloloina, le tofa le usa take na seri. Na fesiringia le fionga le wha masino li tua leo leo, pe na wha atino le momoli no le tusi sa mania, e le sa avea ma ofisa sili o le SOIFUA maloloina, e le toru vaiaso taduai, au lumana iaita wala manga le wha masinonga ua vala au nei. Ai le tali mai le tua leo leo, na o na momoli le tusi sa mania ia le ausa, peitai, na ia te ena lona saini na o le tusi. Ma ua toe tolu po ai tau manga o le mata opuna nei le whaamsinonga o maliu lilo, e le aso tolu se fulmalitasi o le masina fau o me. O le to se fulmalivo tino maliu ye sa fai e Yesu e suenga, e au fie manisi sa mali liu ni wha lave, o wha o ngā lima ma pule le SOIFUA. Wa wha mautu mai reporti o Yesu e suenga, wa mai o na wha atino Yesu e suenga, ma ua mai a foi o na whaia o lātou whalelau singa. O le itu lai se fulmalitasi le aso ana nafi, na tali malo al te whono le lakpisa mo malpuleng o le uni lakapi, e le minista o ati na el Pasifika mai Australia, le lii ia Pat Convoy, whaatasei malana au malanga. O lea wheilua inga, o le whaalia ile o le talia lea o le soaswani o lo tuina mai pe malo Australia, e le vaenga li tūtau I ta alonga e pei foi o na saini e se malienga, e le vai asa nei le vao le fionga le minista o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale molia o, ma le malo Australia ta wala mai ia Pat Convoy. Na toe wha amanatu le saunuanga a Pat Convoy I le wheilua inga le nei. Le so o tanga vāvāla lata o malo I lua I ta alonga taula kapi, e pei o ne iai nisi o tama whanau a sa molo benefiti ai I au ka lapu e wha ai tu malo I te tonu Australia, ai meise foi ilana au wha avao malo le Wallabies. Na pā ia le saunanga Convoy, le swafa la latoa o lo kapiteni ina le manu Samoa, ai o le swafa foi le tasi o se tasi o alo le atunuu, wa whidiwhidi le autele Australia le Wallabies, ai meise na toe wha amanatu ai malita alonga le manu Samoa ma le autele Australia le lua fese fulmalitasi, le ana wha ato I lalo le manu Samoa le Wallabies, I luma lava o na lau whanua. O I tuia, na sanga wha amanatu ai pe Pat Convoy le so tanga wāwāla lato malo I lua tūlanga tau ta alonga, e te tauai o na wha awau pēa. I le tali atu al te whono le fionga tuile epa lupe soli ai Dr. Sailele Malie le ngoi, na ia toe whaaftai ai pele viso swane le malo Australia le tūlanga tau ta alonga Samoa, ona ele na o le lakapi o lo feso swane mai ai. Sau notu ile epa e mai lava le Tamia Scott Morrison mai isi taita I tu atu, sa wha au wau e lava le so o tanga le nei o le malo Australia tūlanga ta alonga ma Samoa, e o mai lava I le aso.
E le ngata sa momoli le nganga whaafatai o le te whono le lakapi Samoa malana pūlenga, aina tā ua tui le epa, o le a mana tō pele ni aso le asia singa le foi minista o le malo Australia, ai meise o le a au mafola, o lona malo e ati na e ta alonga i Samoa. O le aso le nafi na amata tufa i se tasi o vaeng o le bloketo le tasi le miliona tā la, a le tu malo o vaimonga numero 4, na te tala loa i e nai le tufa i nātu leo tane vaita e se fulu wa felita e lua se fulu, mo ainga e lua se fulu ma le lua le pito nu o ai o fiti, e ito tonu o le tu malo vaimonga 4. O le fionga le minista o le ntanga luenga o leo, le fionga Fawalo Harry Schuster, o ia leo le faipule o le tu malo, na ia saunoa le saunoa ngai wha maan malama ma wha ta ape ai ia vaenga o le poloketi, au wha ngā solo i isi vaenga o le tu malo. O vaimonga wha na wha tala noa e sui o pitonu te itasi ia o lato fo ia fio anga ma ainga, e itu ainga poloketi e tala whia ngai ma o ngā mo i lato, e au fia ila tane vai ia na talo sanga, e le a ai o fiti. E iai ainga o le fio anga o vai solo i lalo vaia, wa au fia i fo i tutonu o le poloketi ni o tane vaita i se furua felita, peita i ele o au fia o mai fo i ainga, i le wha soa o ia tane vai. E leo wha iti tia winga mata ngā o lo o alia e mai peita tonu o le tātua tanu Kerisiano o Samoa, e pe o se tasio mata opuna wha adi se pepo wha amtalanga mai le to o manga moe popo ngā tia, e se tasio wha alavelave na ripotia le teimio le e seta. Wa whaia nesu e su engal mtanga luenga o leo leo e se tasio tama, na ripotia ne se tua oio le a inga lea, o lo fasi e le tama lea se tēnei titi. No o atu sui o le to o manga ma ave ese mai le tinale malana whanau, ai maua isu e su enga, o lo nā tia ini winga mata ngā o lo whaia le tamale nei, e le tamateine lo na to o lua lo na lua lea ua to e whai. Ai su e su enga sa whaatino i le tina, na ia whaai loa e na musu ma fefe whaai loa, nei wha te tele winga o le tama whai leo lana whanau. I lalo lavo su e su enga i na whaadi se pepo whaamtalanga mai le to o manga, na maua e fo le tama o le to o lua o le tina, o lo o ia whaia fo ini winga mata ngā, e le tamateine se tasio o nā whawhine e se furu tausanga le matua. Whaalia le president o le to o manga se le Niulina Chang, o i tu ai ngā mata opu nei, e le no fwa i eile to o manga ai ngā ioi veso swani, ma ave ese ina mai la tu o popo ngā tia, ma wha anofo i le no whanga e saunga le muai. O tala fawia mai sa momanuia le ni yaso lo tātou wa tunuu, ma le whai unga le vai yaso, wha soifuia. Talofa lava o talafo mai le siufofonga le lau mua mo le nei tae ao o le aso sefulufau a perila lua a felua tolu. O le amatanga o le vai aso nei na toi wha upopo ai le isi mata whai oi wha minista mo le afionga tamaitai minista Barbara Edmonds le avea le oia ma minista mo le matanga luenga o le atina inga o le tamau a inga. Ua ato ai le onoa na mata whai oi wha minista e au fia ai le minista mo le matanga luenga o tangata Pasifika, minista mo le matanga luenga o mata upo le loto i fali, minista langolango mo le matanga luenga o SOIFUA malolo ina mo Pasifika, minista langolango mo le matanga luenga e nafa ma mata upu tau i fali po o le housing, ma le minista langolango a wale tali atu i le toi fale leia o no fuangana a fia ia faa. O le taimi mua mua lea ua mawai e se faipule Pasifika, le tofinga minista mo le matanga luenga o le atina inga o le tamau a inga. O le asa nei aso sfuluono a perila i le itu la e lima i le fiafi o le afata nui nai se fata singa le consultation tala noa evening ua walau i nai a inga Pasifika o faala putupotonga o mafutanga e ka le sia ta itasi ma so o se itasi ina ia aua iai. O le whaamoemoenga au tu o ia whaatalatala noanga pe ona ta ua i le pepa o whaamatalanga e whaapea o le tausanga ua mawai atu. Na talosanga inai e le matanga luenga i a onga, tamaiti a onga, a inga
o tangata ma i lātou mai mata uputawia o onga e tusama awala e mawhai ai e tu la fono whaatonu na fuafuaina ma li poti i se awala e sili o na o ngā mo le whaalelea o le whaatinongo ngā luenga whaatino. E ao ngā ma ia sili na o ngā mo tangata. O lo ta ua fo i le pepa o whaamatalanga sa whailo atu fo ini fina ngalo i le matanga luenga. Ua tataona lātou whaatatia ese, le mau whaamatalanga au ili o lo omo o mia pe ona whaamawina i le ala fua, ai tu ule avanoa i tangata, e whaali ai o lātou manatu, i tu langai whaatau nue a onga moa lātou whanau a onga, ma ia whaamua mua pea ona tau la i le vaai i le tamaititi a onga, ai mai se lava i tamaiti a onga e le i ato le langolango na lātou mawaina, mai le whainga whaavae tau ia o onga. O le awhatau nuina le whaatala noanga i le maota po o le hola le eka le sia e whakasai porirua. I le lua Louisa Grove i waitangi rua i le aso se fuluono a Perila, mai le lima i le afiafi e o atu i le fitu i le afiafi. O ana nafina wala awina ai mo le ulua i taimi i luma le whaamasinonga, le mata upu whaasanga i le kamupani vaa, a le L&M Goodhill Limited, le aia naina le Vaal Enjanta, na whaongai le au vaa lea na ngoto mamalili waia li ia toa lima, i le aso lua se fulua mati le tausanga taluai. Sa whaatumulia le whaamasinonga whaaitu MALO kai taia, i a inga mauo o ali ina mau SOIFUA i lea whaalave, e au fia ai Jeffrey James Allen, Michael Patrick Lovett, Richard Alden Bright, ma Mark Keith Walker mai Cambridge, whaapele to atasi mai te awa mutu ia Mark Kenneth Sanders. O le ali o kudio e pule aina le kamupani vaa, mai le i awai le whaamasinonga na nafi, o na sa malanga mo fuafuanga le maalofia, e tasi te si malelima miliona ta la le salatupe. Ua whaasalaina le kamupani, o na o le te leo le whaale tono la lato au nanga. Le ngatai lea, o le saunga le mua o le vaasa whaonga aina i le aso. O kudio maisi na mawhaio na whaasau ina mai ina ua ngoto le vaa. Mai whaitu la na whaatali ai le au nanga tali atu i whaalave le sami. O le masino iuni e toi walawi na ile mata upu. Masafau tua ina le whaamasinonga le lo ia kudio. E tatau o na awai i le whaamasinonga o lo manei. O le asonga fuala so malolo le e seta i le afo le lima i le vaveao, na molima wina e se tina matua o nos furu tolu tausanga i Cambridge. Se o sofa inga atupulanga talavou po o Ram Raids, o lo o whaia i le kamupani a le Spark, a oanga i atu le tina i le PP e whaatausa na kofe, sa atu lana ta avale, ma ia whaonga aina lana ta avale, e whaafeto ai ta avale ai o lo o whaia i anga yoinga, ma lona nau ta inga, e tau fia inga yoinga atupulanga talavou. Na fe eita maiti matau fetuli mai fafo i le lato ta avale, ma ngai e se atu ma le fale o loa, peitai, na tulilo aina i le tina, o no le nau ia maua i leo, se i tau fia i nei whainga, e whaaluana so ai le ta avale le tina le ta avale ai na ngao ia le fale o loa, peitai, na so lai le i taun uatu leo, sa sau noa le tina, ua lewa te leo na whai e tupulanga talavou nei whainga, mai na te manatu o lo o tuai fuafuanga ale MALO e tali atu i nei a mionga, ma o lo o saisaitia i leo, i le mea e te tau ona whai o no tu la fono, o lo o fautua ina i leo le lautele. Ia awane i tau mawhai e tali atu pe awa aia mionga mawhainga nei, ai vave whaafiso o ta aile ofisa o leo, ona o le puipuinga ma le saonga le mu. Na whaia se suenga i le University o Aukilani, e ilo ai tu ai ngā kasa ese, o lo o maua i le ea i se vaenga o Aukilani, e whawai la au mai tu ai ngā kasa, na maua i le ea mai i suenga na whaia i le awala o Custom Street. O le caffeine ma le meth, po o le pi na maua i suenga. O le kasa mai sikaleti na mawalunga le pasene na maua i le ea, pito i ai le kasa mai kofe, ma kasa mai le pi ma marijuana. Na whaeloa le ali isu ea Dr. Joel Rindelab, e tā ua le whaia o ia suenga, e ilo ai kasa ma ea ese, o lo o mana waina e tangata ia so uma. Na whaeloa mai e se tangata whaito wha mo mata upu tau i le puipuinga i lungo initaneti, le tā ua o le nofosila fio tangata lautele, e le o saunga le mu le whaonganga e tangata,
o USB chargers po vaenga ia mawhaina whawhangai telefoni ino fuanga lau tele male malai wa alele. I ripoti la tamai ala vaenga su ala FBI Amerika na lapata i ai tangata i le whaonga o USB chargers uofia tuai nga whaanga o i whaasolitu la fono i whaamaumaunga ma whaamatalanga patino o lo i telefoni ma masini laptops. Ma ua whalau tele ina lea la pata inga mo tangata i New Zealand. Ua whautua ina lea tunuu e awale whaonganga ia vaenga e whawhangai masini ma telefoni. Ai avele wai a sao lava o le telefoni e whawhangai e whaongai nai le palaka. O le asana na fina whai ai se folasanga ale minista mo mata upu whaasai nisi sa ilinga ma whaafotunga o mae fau ia Asia Vero i Hawke's Bay le se fulu te sima le 8 miliona tā la le ua whaamatu o mai le MALO e whai ai su enga whaasai nisi e mo o mia vave. Whaapesa ilinga whaasai nisi e talia tuai i tūlanga o ngaonga o le tau e latai le 2 miliona tā la ua whaamatu o mai. Ina ia mawhai ai e tangata Maori o na maua au nanga whaasai nisi e langolango ai i le whainga o whaai unga tatau. O le asona na fina whai ai se whaatala noanga, i lungo le tautua le siufofonga o le laumua, sa whaatautaya e le susunga i le whaatono por kalame tufu e fiso, ma le susunga i le ali i whaasalalau i a tasi mai ava, na talano ai ma le susunga i a whaumuina to ale tai ma whau David Tua. Na fesilingia le susunga ia to ale tai, pe o se miti ia te ia le whaia lea o se whalikoleni, pe a le toi taalo i le taalonga o le fusu, sa atali mai, e le ima whau e whaia se whalikoleni, pe tae o mana o ngā nai o na teila aiti, e fia taalo i le taalonga whaipele, na mafu ai o na amata na whaia le whalikoleni, ma avea ia ma whaia onga a nai o na tei, o le isi i tū mata ina, o le vaia lea o le toa tele la tunuu e o atu e whaao ngā le whalikoleni mo le wha MALO stino. Sa ta ua e toa le tai. O le fusuanga i pito sili o na whaingata ma tele o na lu i tau. O le tau singa lea o lona soifua malolo ina. Na fesilingia pe o lo o yaini a fianga tu mawilo na ulu. Ma i le taimi sa ta alo ai. Ma sa ia wha manino e le o yaini a fianga i le taimi nei. O lu i tau na sauno ai toa le tai a o fianga i mata alonga. O tapenanga a o lumana i ai sana ta alonga. E le ite e na inai David Tua ni lui a o fianga i ai mata alonga. O na e iai lava tangata whapitoa e pikia panga pe tai na ia ta ua o le manu MALO po o le malolo e ta ua tele ia te ia ona o le sona lava mea uma. Sa fesiringia po le aso na finangalo i le tūlanga e a laiona whaafainga tā ona ngalulu e whaatasi mai a fusu pe o le WPA, IPF, WPC, WPO maisi. O lona sile fia iai ona e MALO sile tupe e mafu ai na whainga tā na whiwha asoa ai. O lana sila i tupulanga ua o atu i le wharikoleni e te le tō mai ma le tāleni o lo o i tupulanga lalova ua o le atu nuu i le taalonga o le fusu. Sa wha manino e toa le tai le mafuanga ua amata o na toi koleni ai o le tausinga lea o lona soifua malolo ina. Ma ele o iai se fuafuanga i au waipe tausinio i se taalonga mo se taimila tamai. O lo o whata ua ina e toa le tai lona soifua tautua mo mātua ma ainga. Ina ua fesilingi ai lana miti mo le isi lima i le se fulu tausanga o iluma. O lo sauni e malanga i Los Angeles mo le National Boxing Hall of Fame le ai whaia i le aso luas fulufa o le masina nei. Awa nei e pei o au, ia e tau mawhai e te sili atu nei lo o au. Don't be like me, be better than me. Whaalongo mausi tai mātua e awala mai ai whaamanuianga. Upu mawhautuanga na tawalunga i le whaatalanoanga, ma le susunga i a whaumuina to ale tai mawhau David Tua. TALOFA ma le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Malo va tai ya tapena ina TALOFA ana fa solo mo New Zealand nei po Wellington ia ai o le sunga ta se salem sem tatu tala mai lu tatu tino. Ia fa malo fa tai la wel mai fa sa longo ni tai au. Ai tatu va ai le tau soifua ngai nei e le fa pe o fa ite atu la tatu por kala me vole le ia atu o le tau soifua. Ai o le wingo le tala. O le va o la tau ie o suppliers la tau ia mai o lo e fa tau supermarket i le fa i le tala. O le tala le lo mia i le tai o nei le news hub. O lo o la ngona i le wha no la tau ia o mai o lo e wha tau supermarketi.
e mese lau fai whātoanga. Mai tau ina lato. Stala whate ta i o le fuala au le letters. Tu sai mai le letters ia e tonu tā lai o mai ele au suppliers po lau fai whātoanga e au mai i le supermarket. Whātau no le supermarket i le ono tā la. O le mai tau ina lau fai whātoanga ma la tau ia mai o loa supermarket. E tau ngā tā te le tau le whaatau ai. O le whesili la, o ila le a mo ina le mamafa le tau le. O le tari a mo tā tau ia atu e whaatau mai o loa. Sau mai fai whaatoanga le o loa e le te le tau o mai supermarketi. O ngā le langi le tau o atu lo tātou. Lea lau tātou wa ai le tā. While le mawhati anga o istangata. Matua le lava le whaasoa. Ia, o le tele o talana le whai tau e mātou wawa ai ai. Ia tele na le... Staimi e le iso nao ngā tele while le wai whaavai vai e loto le tātou tunu. Tātou e whātua tua le li. Mele mālosi ma wildlife source sani. Ia, ma mail mafau fau tonu mo le tau whama mau. Pe whape whio na whaasoa le tupe i tu tonu nei taimi. Ia ona mailo le poto le sa ia Josefa e whaasoa le le edise le ni taimi whape nei. O awaenga e tau na whai, o awaenga e tau na tuu. Ia o a fo i waenga e tau na whai titi lo na whaalu i se le ni mtulang whape na. Ia ai o le ua te alewhanu minute lus fulu. Tai au le nei o le aso wharai le langi le lei du tau du tātou tunu nei. Ia mese nei Wellington e leo tala noa tuai. Ia tālu si o whape na le tau ia te utou. Ia la tālu tātou pese. Ia we. E le tātou whaasoa o te fia te tala tu ele leina i le tai au nei. Te iloe. Ono le mata upu o le ua. Te le na tātou mai tauina o fe whaasoa i e le atunu. Ma nei e foi na la vatu a foi le leo le leina. O le avanoa. Pea uma le tātou whase silanga matau tua e whalau loa. O le aso si le fia ia i mahafau faunga o le autusiata. E maise le ata lea na tusi e le isi e tusiata i Samoa. E whasa tauro i le ia le tālang soka i miti. Ia na alfa pena atu. Tu sero ia te au sianga nga foi le tau te so ona lafo ni vaenga i le tama na tusia le ata. Ia ona o mawhau whaunga o tangata ni tusia ata. Pe te langolango ina fo i le atu oi ngā mawhau whaunga, ia pe te ena, ia na vili mai le tonu vanu lima lua whātasi pe ata tala tu tatu leina whamanu. Mole whawhiwhianga le tai au. Tani le o iai o tuluas furutasi minute o te enel valu le tai au le sfrele. Samoa, laui loa I le vasala loa. Longo whatutu I la o le Pasifika atoa. I tue wha o le lalolangi, sila mio ma sila mai moa. I se mafua anga walai o na o talanoa.
E loa sfulu afe tāla le tupi wa tapena e le Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap lua sfulu tāla pe sile atu i Numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avano i le sei i asforeile taitasi. E tanga waafo i le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau tāla cash e se ina mo New Zealand. E tolu fo i whailonga ta ilima se lau tāla cash e se ina mo Australia. La fonei loa so top luas fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. 685 Soul Foods. Ono Valu Lima Soul Foods. O le whalainga fōu o te tala ina nei Kenen Squeak i Polirua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli maripo, awhea ne lo le tuatusi, Luas Fulmanirua, Warspite Avenue i Kenen Squeak i Polirua. E te le toi popole tau tapena stau maftanga mo au malo. Fitu aso le vai aso ioe, fitu aso le vai aso le tautua, fai mai chess e vevela tau maftanga i so se taimi. A eisa fasili, pala au le telefoni o chess, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono Valu Lima Soul Foods. O le tautua nei mo ersi ufongo le mua, le ua luas fulfitu minute ua te ene le valu, le lau tala tulu tatou leina pe awhia whasoa mai. Te le lopo fea e umai po o a fea e umai sa wanga matanga ia le tatou tunu. Ia, o le tūpā leo mātou o tamā leo te talanoa atu ai. E la ngona ia le whanau noa fwoi nana, e whafonga fwoi ni te tae au. Te loa e iai ia mea te tupu whapene i fwoi le e whetu na i le tinalo na vaai ia e fwoi le tūlanga a we fwoi tamā leo i o malepe le ainga o aila tausia le whanau. Tu ulesi tu i o langona fefe o se tina. Ia le te lei o le afianga. Ia e nga te lei o le fefe. Ia malisi tu. Ia me fwoi leo le o le wha o e le tamao. Se si loa whainga e le sisi o tātou i fiatara noa mawhawhau ia. Ua tupu pea. Ia te lei loa ia o e po le ase fofola le whawhi tauli. O le tala vole le ua tupu tele le ami o le anga. Tupu tele le ami o le anga. Ya, talo faina i whanau, talo fofo i le tūpā tinatu. E le taia, umai ia tamā. E ona o le mātou i tūpā le tupu ai. Ia o se whamanatu foi le au te aungatā, o te tautala au te le whatonua le atunu. Ia o te tautala whaale uso fo i le tamā. O lo whalongolongo mai le taia au, tātou ngā lue whatasi, tātou mai tawina. Tātou lola fo i o lo o sawaina nei o tō walo tamaitai, tātou tua whawhine. Tau na whaia loa mas tātou ngā yoinga po le alme tau tātou whaia. Wha malo fo inisi o tau tua o lo anga le leif so soani i nei tina o lo sawaina. Ia meisi o whanau teini o lo sawaina, o le tūlanga pito sili no ta māsia si ai. O le toi whaia lava winga mātanga ia la tau lava whanau teini. Tālo whai, wheo i le mamalu. Ia le ua whatu lava no le tātou leina tolu wanu limanu o whatasi. Tolu valu limanu o whatasi. Mai sau, le asau whina ngalo ia i mawhau ngā lau tu siata. Mai se le ata le na whasa lau mai sa mo le taime le aso maliu. Ia olo o wha, sa tauro le tātou wali ia e tā songa i miti a Jesu. O le ua maua e le malo Amerika ia le tangata le ana ia whaasala lau ina pepa fo i lea mai tu tonu o pepa i le tauna whai tau mai lo e seisi. Ia, ai mase lava tala o le taua le valu sia mai Ukraine. O le ali e luas fu tasi tau sanga o le tangata. Ke swafa ia check Teixeira. Ia malenu ule o Massachusetts. Ia peo le tangata e fia tele mo meo whana. E whainga luenga le ali le a stasi o le vaenga. E iai vaenga au o le malo Amerika po le military base. Ia o ia la lea matua i whaia mai le whelo i ngā malo Amerika ma lau tūstala se tau wha malama le mea o tupu. O na ua liki i tua pepa o wha matalanga o taua maisi vaenga i lea ta tauna whai tau oiseisi. Ia a lea la ua maua nei le tangata e whaisila i titi o lea li ison. Ia o nei tangata, ua malili a lato i me tupu i a lato. Lea lau te ilo tele tonunga lea lau mau fori SOIFUA o le nei ali.
Wa Amerika ele lau tatou ilo whaasalanga le atu no Amerika. Ia, o le vai aso tio na tua na ufa i tau fo i tala fo na mai fo i lungo ala ata. O le afianga o mawhau fau o tamatala fo. O se tasi ori i mutuata mai a e lua o na whailonga tike ri na wha uri te me tasi mai se University i Amerika. Tūranga tau se leni po tau tupe. Ia e whainga luenga ala ni whale tupe. Ia e woi loe le i la tulia maranga luenga. Te le lore mafuanga. Ia e watu ar ngā luenga le tai au lea ma wha o le maliwi stanta o whale whainga luenga. Wale le mai maule ata mai a wawina. Ia i lo afianga le mawhau fau. Ia o na wha tupu lo leo le wha lawe lawe. Ia tau ma mau e se tātou ma le vaianga lea. O Amerika tupu ai le o tupu i nei. Ia. Ma na isa ngā luenga le lei na whai stasi o ve taxi. O sto ina malanga mai kala estete. Na saulo le malaiva alele au kilani, tau nu unga au kilani, tala lola na se ileni. Ia se umalato e whamtala to le wil tātou walau. Ia. Ma alo se i fual tātou walau TALOFA. Whaelo i atu, TALOFA atu, i lau sunga atu fue. Tai. Ai mai te foi le pai malo lau whaingal vengal ne aso. Tai. Hoa mai altina. Ia o lo o manuia lava nei pisa nu. Alo. Mo ira. Manuia lava ma ua matama yang as foi lea o ainga. Tai. Ia. Lelei. Mai alo. Ai watu kusela ngona le neita ia o na sa. O titila fo iai am. Na mata o na whaasau ua tā mai le tatau ale tatau ale I whaula. Ai te fo wata tilo atu fo ia na pō. Ia wata e emo mai fo ia ua te le mai le mani fo ia le ngotu male as. Ua whai mai le manawa te le wato pe wa mawal maitanga Yesu. O se vai inga fo ia te au ia TALOFA. TALOFA na maliu Yesu ono tatou. Pasau ina mai tātou. A o nei mea ua tu umai. Oka. Matua i o ule fia matua. Malinga oloi matana po. Mo tilo. TALOFA ya Yesu. Fasa tau le ai seang sala. A lea lava e tau wemu atangata. Lea e fai atangata. Ia o si au whaasola I titina ne nei tai au. Tau ina ia tātou talo pia mo ne tangata. O latou whaia nei whainga le mana ia pe ata ma fau iai. E talo ina ia wha le suafa Yesu ele se suafa. Tātou te ula ma whaatau wemu. Al me whenga tā o tangata Samoa. Ioi. Ai o tātou tunu ia. E se voi le tūlanga wo le i o ai tātou tangata te tonu le li ia ai. O lo whai pele li lan whamsironga ia moni ai oe. E moni ai oe. Ai a pe o se la ngona nai ia te au matua i o le sia. E le mana ia le tuainga whainga whape nei. Malo. Ia, whaftai mona whasotu vile alo futele atu. Ia. Ai whamanuia lava le tua I ngaluenga nei aso. Ia, le le. Le whaatu foi I le tinale a inga ma whanau. Tai, ia, SOIFUA ia wale temi. Ia, SOIFUA. Le le. Toi lua sifuru 5 minuti o na tā leo le iwa. O le tamai malanga mai le kalai estete tau nu iau kilani tala lo le 5 se lau tala I iau kilani malai malele. Anu lo to ina le pasi. O whanga le intu ea e nanaru iai. E lua tuloa Felix tau langa na ai pena whaisana whaatau. Pu elo le taxi anu lo le nuu le fianu iai. Ia wapa ua ila le tupe sto ina lana ato tupe. Ala I tonu lana 5 se lau tala. E ua te isto ina le isi aso le toi vili ato le ave taxi. Ia ua alu atu e mamoli atu lana ato tupe. Ala atoa umana tupe la ito tonu. Vai ila le fia sto ina. I whapena umata ato. Ale loa nei se mea ia e te manao ato e maua. Ia whaftai fo I la tolo. Whainga luenga le lei whapea. Ia o le maua le mea tō tino. Tangu tā, ia toi whafo I lea. Awa o lalo tūla whono ni usila. O lo maua o se mea o ngā. Ia e ilo na tau te le po lea lava. Ai waluma. O le ngaui mea na I lalo le tūla whono le tūno ni usila. A o watu luma la wala o maua le telefoni o waluma o le mantou whale. I lano le tūla whono ni usila ua unga oi. E ta tau, o ngai oinga tauna ufai e tauna wano ofisa o leo ave iai. Wha tumu le leile pepa,
ia na whaielo le marienga ma le ofisa leo leo, a uma aso e fia ele la tu tangata. I lalo la tu la fono ni usila, ua vea la telefoni lea, o se mea tō tino a ufa ale tu la fono. Ilo no inga la po lea la vase mea o ngai te maua, te tauna wha fo i le ofisa leo leo, whai le pepa e wha tumu, whai mali marienga, a uma aso ele la tu tangata e ave, ua vea lo mau mea tō tino. E iei le isi tangata ina ngalo la to o male fue i se mea na alu tangata toi whafo. Ia, pe ia lana manu ia i le isi tangata, e le ofisa o stasi ofisa o leo leo ni usila. Ona ele e latu o tangata e su e atulo na fue malona toto. Ia, o mafo funga vo ile leo matou nu whalongo le tala le whapea. Le lope o le lava loa po le tusa le whasoanga o meo le whalawe lave. Ia, tongi no le fue malona toto. Malo soifua tatu wala au talofa. Malo, o mai tayo. Ya, ya va que o que ni que ko ri ki o ala pe mersi ngalo si kamai ka ide ngau ma ngai. E pe avoida yesure i no mo ko se o te. Ya, o saule, tanto por la foi so fina ngalo i ma fo fongo la tu siata sa mo la to. Ya, o sa o ki ki ro le ala sa o te si dia o ira ta pa i o ira comment foi de aka. Ya. Que o le que so ki ki ro. A doble le articola le pule hoila le kolisi ha fa sia hoila yo pasifika le na que la no inga le. Ya mo. Lai no pena si la tena Ya. ka wa. No foi tau, no foi tau, tau le. Ko mo. Ah, wo que no inga na. Ya. O le winga na ka ko se fo wa se le. Ba ko no ka ai ta so ele lo loco wa ki dole. Ole ka wa male. Ole mo na. Pea a ver o comment foi mo. Ra makalong to paulo le karisi ka koriko lang mo kongole. Ole faingado. Oko. La mole, fai ki ole. Fa ofinga ka. Ke mo mo. Ala na wo ai. Ana wa ko le se karisi le no le una. Wa kasi dan ng fai koi. Fa me la wo ka koriko. Fa la ko posible mo. Fa la ko. I didn't go to who on it. Why? I understand we got for MALO, but it's going on. All I make a colefa away the Ura Kimberly. Or go along for your misapple final. You know what goes in that we ate. The cow. You never know, you know, now, wait, now, commonly. Oh, you know what I can cover card. Oh, yes, so, but for all of the Oma. If I don't have some way if I don't know. It's my own opinion. Yeah. Pero quiero una mene pero vai para fazer legal pero na melhorista vai o aso va pau aí dei do al ka o ben suie de cadecia mas de passe cadista de fa de que vou com ngole e vou lá se moi vai bom lá eu lá o papo o lá sa o passo vou de le aí faz no garca ya não vai lá tu foi Mas o teu lo le fi ngalo te lang lang ina. Ja, tijd moet van zo. Ja, lo vat ja fase. So le wa lua tato wala au tasi langolango tasi te la pel tato le na tolu wa lima no fatasi. Ole mau ole langolango ya pe na mai mua ya le na ele tatau. Ya le mau ole ole mau ole langolango pe wala au saune langolango ia le ata mafofongo la tusiata. Ya ole tumalanga du Samoa a ole mau le te iai. Ya e pe le TALOFA ngai le na ia ai ia tu sa mal tatu te tunga. Ola mal tolu vanu lima no fatasi tatu fa soa e ta upule po la foi so fina ngalo iai. Ele ai na ina le si fina ngalo le isi. Ole wa a venere polo inga le malo o a foi. Au se talia yo le tangata uma lo no foi le awala le ui mai ai le ala le matangi le o isla.
ina ia loka loa, no inga le lockdown, le ua loka loa le vaenga le Australia. O le whare angi le tui sifo Australia au fia ima Perth. Le ufa mawina o atu le maurunga sa vili le tolu se lau se fulu 5 kilomita li tū la. Ya a whawe whafonga mai nā, ya whautangia le polo inga mai tō malo. Talofa malo soifua. Malo soifua. Ya, sauno maia, malo soifua. O afu wale utele ala uli tio whainga tā, ya na tātu tala noa. Nio, ya, le la toi talatu. Ya, alofa talofa lava. Malo soifua. Ya, sauno mai. Afu, umalea tai au nei e whamalo mai, o whamalo atu pe ale ki e lalau di tio lau sunga. Ya, leila no e toi e wala umai o nei, ya whaina e fo ia le whawhonganga le tunu, pe a tātara no pea. Ya, e leu tele lau di tio. O utala no e niso le tātou tunu u, o to o tēna le tātou whalongolongo. E whiita i o tangata whalongolongo, tulou, awane i amana i e sisila utala ua manatu ina amai e tea, i disi o inato. E le fia pe a vili mal tangata le tio e whanong tua lai ola le tio ala fai fai mena lea e si le ela ufa ia tu fa pena ina i uto si le fia e le fia i stangata ia malo soifua talofa malo soifua le fionga ia malo soifua malta ia ia manguia waftai ia fa malua tu te ua motu la wala mai ona ia le ua maua fitainga ia sauno mai ia ole tūranga le reo ke tala nda tu le tanga te tau e Yesu ke viso. Ya au kiri a wai. Le angai ole mariu Yesu ere mariu wa Samoa, mariu all over the world. Ya ole o la kiri le anga ole mera o tu pune tangata. E amesia ka ko ka le family le culture ka ko pe ka yangi. O kere nga fa mua le culture, ai fa mo le muli le ngangu. No. Ngamua Yesu mariu. Ya mo si da fia ya so ya. Le lua ka sankarua ngamba li Yesu le so ai ya albele o me fa popo mele fa pengale ka le langa ma SOIFUA ngare ka ko lai o ka ko wola le me e kingo mai ka o le me fa le tino pa ndau o le maliu Yesu ke biso o le maliu fa le nganga ele nga o Yesu nga maliu mo Samoa maliu ile lalo langi a ko men foi aka ki vra ma ka pa langi le ke siango e le fie el pa langi am ki le mo ka le isala e au ka ko ke wana ngai denga nga ka ko le maka de la langia ko e piko si denga maka ni kilo mai nga pa ia o kan kala le kala ko ke fai me ia min e sa ola ko ile tino pe marka la paulo de kale si e peso kantia e le mam lamba ko ngal fa kingo be fa le nga ai mam lamba be fa le nga e be fa tino be fa le fa so wa ko ni la sa o ka yo nga ka ko walu le be le fa be kus pa yo ka ko we la do ba ai ngar kus pa ia ya e fo la ia isala elu e kan ka de ka ko isala elu e ka ko le maliu Yesu o tanga e ola fa le tino a le merenga sa wa Yesu nga sau fa ale nganga le lalo langi ya toa yo fela ska ko o me fela de kan fa so mai se o nga la ngona yo fela ka ko min ka ko la fala fa mai ko ngo versa o la wa ya ka kaunga malau kalchanga a le kalcha Yesu ka biso e fa ale nganga all over the world nga sau Yesu e sa nga se ku pe sa se kalcha pe sa fa mai Yesu o nga sa ke mi voinge o sa ki a polo fe mai sa fa sioki kio fa mo tie fa mai Yesu ke sa fa aola i de tino a toa male anganga o le anganga spiritual life la do ke kala ngoa kwai i le la langi ato Samoa lo watu pele o ke magumangu la wangangu kanga o la malau a fakfaka a ka ko wadu lo be fa anganga ia sei sorry a Samoa ma mlamba ka ko waru ia ile be ia ile tua e mo ia aka ko feloi o Samoa a la kula a bakula le la langi a ko le pe ala kikilo polisa e ka se pe isa la e de ka se pe ala arka ka ke siango min nai o i Jerusalem ma min Afrika all over the world nga baliwa Yesu ere nga Samoa va ngai ko ki mo ai ura ia e ma la balamba le de me ki fa ia ngi foi bai kai e ka sia kanga maliu nga koko mo le laulang nga o Yesu ere maliu se so ai biki ere maliu se ma oli le la kokacha ere maliu ai kanga pa pu whatever you le la ku nga pai bai ka sia kanga maliu ka si va kanga manga maya ni o le nga uya pai ala o kacha i lawa ku malo
ai a papela e fai ala pa tu mai Yesu no sa po e pa so ora fa so mai nga anga le le tu ia fa makala loto le nga pa ia yake o ka fai ka kus pa ia e ka fa nga o ka fai ka lo ma fo fa e fai ka nga fa tu pa ia ma mai de nga le tu ia e fa to wai e fa po tu o ile ai mi to ai fai la le mi to le tu e ke ro ai fai la wa mi ko ma la mi ko a ka ke ia mai ro le anga le tu e sa bola fa maru fa perse se o sua foi su caviso che lo fai a o Samoa ma penale la langiato o no le sua foi su caviso le sua paua le sua fa ka ko que se sua fa se loku ka ko que su a la wanga mala culture ka ual ba fero na Samoa e le ba la mai fo ba oli e ba la mai fo le kia e la ngu paua na ngu ko sidi o le toto o Yesu caviso al mela de calpea ya sei sorry ya ya o ai fa le ngal dia e fa ma singo fo ele tua pa ka e kar kongo e se o le fa va o kar kongo e le fa va ko pa singo e fa singo ya e sua fa su ka presi o fa longo mai amen ya alo lo fatu fa tai tonu fa lima no fa tasi ma ne fo ile me so vinga no ta pule le wa fa fo lingo mai e to lu ila o ye le tali ina tasi tali ina malo so ifo talofa Talofa pue. Ya, tau mai to talofa, malo so fua. Malo mai no por calame. Ai. Apoi. Sale le ya o ne. Apoi mai el me singa lo skamari no ma nge o ke lango poi ya lo poi le ka. Ai ya ke o. Lo fango ngoi ai le me o ya le malo stiole. O le kam fai o ka. O kam fanga. E sale le o kai ka o la ba le o Yesu o le kupa ia e ka ke mangiki o ka kingo ka ke le fainga paise e sale le ia o aso ai miki o kusea ke o pa me o le ma pau e pe e ka ke fefe o la ba se me ka wal so pa yo le akua ka so pa yo lo galo e ko ka so Yesu keris ka pai ke lo kanguku o nge isasi la o nge isasi la ka lo kanguku va ku foi se upo ta ke paia ma ngai e fa pe ere fa pe foi e sa oi ai pe yo lai ke fa manga ku mai ke ler ka ko va ma le ku o ka ko ka sara a le ku pa ia paul ka ngalo fa vivi ile ku ma lo ngalo ia manguier por calami ai la to ai la va foi lo ya Ya, tolu valurima no fatasi pole o fa tolu valurima no fatasi. E foi inisio ila tolo fa diola to fina ngalo lungo tanto Facebook le o te feita uri ta nei la to tele telia foi le fainga. Ya o le tautou mai o se songa imiti lungo no Santauro. Ya o tu ye tatou sa mo lungo na Santauro. Ta o tuela langi o le songa imiti le tautou mai. O le sa moa le maliu mo le langi pe o se ata fa pe na ma fa fa ngol tanga tentusia la vai fo sta to pese o le tolu valu lima no fa tasi fa na vidi mai o fa tolu valu lima no fa tasi Soifua mai o tangata
whaatulua atu i le fa'afogaga o le pese lea na salatu nei ia le la faatalofa le valau malo soifua TALOFA tupui. malo le soifua maua le taefou Ya. Mai hoi lau. Pasuan di tayo. ia malo soifua tupai tai lava ia mai soufilagalo le tatou fa'asoa Sa le awa. Kawa vai foi kai kai ai dungole. Ole ata. E o hai benga. O ki loko foi merka o kongo Yesu. Maka mai pe ale i. Ku mai hole lungo sa toro uma fa de pe. Kako kalo ia mo mai ni ka. Ya la ka ko ika ngila ia ia. O la to fo i ka ko nga ma la ko hui ma la ma le. Ari si me pe o ka lo nga wa. I ke le o swinga wa. Ma nga o ka kai. E o suska ya ku le kuspa ia ya la to. Ai pe wole ma nga o e. E o suska i me la ka me e kuspa ia. ali O fa nga nga ile. Ile story la ki kilo ia. E ma kwale ma lia Afrika so ke ia me wala ngo. Ole Yesu fo ya Afrika. E pa fa pe o la nga nuwa. Samoa le wa kurikuri ka ngaka o nga. Wala ngo upule la e. Nga ukala ngo ia ile stangata. E ia ile kuā inga nea. E leo a koale momoringo ka ulanga ile nga nu. Nanga ile o la e ia le. Le la e Samoa. Ka kwa fa la la e Samoa e i vi maka o le tua e le o le me ingosia e le tua me ka orka ka. La fa vela ka ko apa e. Ya me ka ko ngu e. E mo mori e ka ulanga ile tua. A me fa pau pau. E te yo ngango ki kilo au ye. E ya kia wa yo ke le yo ye. E makwai o pasia man me ka o le yo ye. O winga sa ye foi markanga ka ia la ko ke yo ye meia. Sa ye fa po konga le ngalanga. Fa sa tauro ya ke. Yo la u fa so aku nga u ko ni ka. Ja, wat tijd mo lo vidral o te le atu. Ja, va tijd. Ja, soifua. Soifua. Na ua te fat pena no, tolu vo lima no fatasi. So le ua fia. Tolu vala au ia ua fa vala au so deia. La to te le talia. Wai ole esse fo ile fa me, esse fo le me alo fa le ua ave la tonu tantu siata. Ia o ese foi la le tu singa o le atal tangata yo na mafaufauga. Ia, malo soifua TALOFA lava. Malo soifua. Ia, sauno mai ia. Ia, se kikila le kio na makua. Io e whamulumole so staimi e walau mai ai. Ki ila ila rola ui tio whamulumole. Ia e sauno mai, malo soifua maua. Si whaso atu le mata upu. Nelei. E tasi lava le au ngon whamulumole o le Pare tala le lei Samoa. O le tū maleanga nu. Ile ka ingi pe ai pe na sa ua o tini. Sa i pe al faol. Pau aleanga nu Samoa o le whaaloalo. O whai se a malava. Ele ai la se sina se whaia se me whapea. Pau alea la wau whautuanga. O o lo whaia na amio. Ave ngu le ai ngai ku wai. A whai le loa. I koe nganga ngu e o lai. Ia ai kakolo fakalo fale ko Samoa ni ka wale ai ka ko ia ko ina ka pape ma ka mo i poko kusia ka wale ai ka poko kusia ka e kusia ia ka fa ole fa ka sina i pape le se pe ai su na ka inga e ka ke lo le la fa so me ngai ta mam le kio mala malama o mata so tu spa ia fa mo ni mole le ka ko anga ngu le ku male anga man fa lo o fa se au ave e ele fa mo e fa sole fa tai mo lava no ia man vier tai au fa tai lava e ba le fa lo no e fina lo tato tu wala mo to no lima lo fa tasi na te tala to pel tato leina wa ele ste mi vole le lata te la to turia to le fa tau sia so e fa sala vei fo se sol tato tu mai na o fia vilia tua ia fa la vela le la o pasi te mi lo tau al te mi le ainga le la to tu fa tau ia le tau fita ita na lo e la vela faali mai le manatu alu i lava tol o au no so te fatau ale o ta fia o no por kala men so le tio to vai sta lo ana e vili mai se manu fa sa lo te
ia whaawol whawhiwhianga o le tai au, ia ma le whi pese a le sunga ia whanana Jerome Gray. Io e kualoa lava tau sanga, o soifua I pea Samoa. E te anu I Amerika, sole ua ne I MALO. E vi ia pea oe e tangata, I lau anga nuku whaatau sala. Tautua nā maoe. Ia, malo soifua le tatu walau talofa lava. Te fo manuia tu foi. Malo soifua berina tau no ma. Ia le tai au. Matangofi. Mor. Pastai se sili. Mana ia sa titilo fo ia le ata. No no alo loto mana tua ia le fo le Yesu. Ia. Ia o le fai I le ata li o tangata ia taina o le tino Yesu e fa mangaloina. O le fai le anganga pa ia. Ia le fa mangaloina o le o tato wola le anganga. O whanoa noa I lo titilo te e iai. Ia. Ia, langa o Yesu na whai al tū la whono lana tu se Yesu. Awar whamalingi toto, awar tātu tau. Ia, lewa tu ia e tātou mantua foi. So se tasia e alu e tau wanga tu singa ata. Tātou titilo iai, e te whaupopoa lo se me tu sama information o le tangata. Pela whatu te inga wau. A fai tu se silo wata e tango se si fa popo ye se po se si pe fa popo ye se si me yo falling o teita o telefia ele pasia fo le nata langa o pe yo se ata vo le wa ya fa popo ye a wale mamalu e lo tata wali fa ola ta lo so fa ye so se mea tato tele o ifo ye e tato te mafo fa ifo linga pa ia man mamalo tato wali e pa ia lava lo tato watua e taona tato fa te pe ni se sui wo umatu ia fa manuia le tu o se o le tali atu pa sai mo lo ova no tai ia manuia fa se vo le tolu valu rima lo fa tas pe yo le da te ia mai tau ia il ta pule wai o le tele yo fina ngalo e moni tofu o le tata bulu fina ngalo e pio le tala le lei le tava i o taita o Samoa, pio I o I mata le o Samoa, tala le lei, e le ua loa, ia, a malo tata walau talofa. A talofa atu malo soifua maua. Ia, on pia le utu alun walau lea. E o fitau ia lase, umal tatou news, tatou telefou, tu tala le tatou leina. Ono le wala tamel teimi o telefou, fa me mole, ia, e fafitai lava. A wau tatou pese. O te tue whaatala whatu I le whaai ungo le neiva yaso I si o tātou o tino pele, e alo mai o se wha o popongo tala mai Samoa, o se mai al whaafonga. Na toe tau fia le lawina o whaai ungo maliu lilo e se fulmaliva I le tahea na nafi, ai toe tolo po atu I le awauli, e le fionga le tamai tai whaamasino I alala tō Rosella Papalii, I luma o le whaamasino ngā māua lunga, o le mawhai o na whaawawina o le mata opo, e na wale mawhai o na awai atu le sa mo o miel whaamasinonga,
Sa avea ma ofisa silion tanga renga soifua maloloina, le tofa le usa takena seri. Na fesilingia le fionga le faa masino li tua leo. Pe na faa tino le momoli no le tusi sa mania, le sa avea ma ofisa silion soifua maloloina, le toru vayaso tanduai, au luma na iaita wala manga le faa masino nga ua vala au nei. Ai le tali mai le tua leo, na o na momoli le tusi sa mania ia le usa, peitai, na ia te ena lona saini na o le tusi. Ma watoe tolu po ai tawulu manga o le mata opuna nei le whaamsinonga o maliu lilo, e le aso tolu se fulmalitasi o le masina fau o me. O le to se fulmalivo tino maliu ye sa whai e Yesu e suenga, e au fie manisi sa mali liu ni wha alavilave, o wha o ngā lima ma pule le soifua. Wa wha mautu mai reporti o Yesu e suenga, wa mai o na wha tino Yesu e suenga, ma wa mai a foi, o na whaia o lātou whalelau singa. O le tūlai se formalitasi le aso ana nafi, na tali malo te fono lakpisa momal pulengo le uni lakapi, e le minista o ati na el Pasifika mai Australia, le lii ia Pat Convoy, whaatasei malana au malanga. O lea feilo inga, o le whaalia ile o le talia lea o le soaswani o lo tuina mai pel malo Australia, e le vaenga li tūtau i alonga e peifoi o na saini e se malienga, e le vai asa nei le vao le fionga le minista o tupe, le fionga mulpola ana rosa ale molia o, ma le malo Australia tawala mai ia Pat Convoy. Na toe wha manatu le saunuanga a Pat Convoy i le feilo inga le nei. Le so o tanga vāvāla latau malo i lua i alonga taula kapi. E pei o ne iai nisi o tama whanau a Samoa benefitiai i au ka lapu e wha ai tū malo i te tonu Australia, ai meise foi i lana au wha avao malo le Wallabies. Na pā ia le saunanga Convoy, le swafa la latoa o lo kapiteni na le manu Samoa, ai o le swafa foi le tasi o se tasi o alo le atunuu, wa whidiwhidi le au te le Australia le Wallabies, ai meise na toe wha amanatu ai malita alonga le manu Samoa ma le au tele Australia le lua fe se fulmalitasi, le ana wha ato i lalo le manu Samoa le Wallabies, i luma lava o na lau whanua. O i tuia, na sanga wha amanatu ai pe Pat Convoy le so tanga wāwāla latau malo i lua tūlanga tau ta alonga, e te tauai o na wha awau pēa. I le tali atu al te fono le fionga tui le epa lupe soli ai Dr. Sailele Mali le ngoi, na ia toe whaaftai e pele viso swane le malo Australia le tūlanga tau ta alonga Samoa, ona ele na o le lakapi o lo fiso swane mai ai. Sau notu i le epa, e mai lava le teimia Scott Morrison mai isi taita i tu atu, sa wha au wau e lava le so o tanga le nei o le malo Australia tūlanga i ta alonga ma Samoa, e o mai lava i le aso. E le ngata sa momoli le nganga whaaftai o le te fono le lakapi Samoa malana pūlenga, aina ta ua tu il epa, o le a mana tua pele ni aso le asia singa le foi minista o le malo Australia, ai meise o le a au mafola, o lona malo e ati na e ta alonga i Samoa. O le aso le nafi na amata tufa i se tasi o vaeng o le bloketo le tasi le miliona ta la, a le tu malo o vai mongo numero 4, na te tala loa i e nai le tufa i natu leo tane vaita i se fulu wa felita e lua se fulu, mo ainga lua se fulma le lua le pito nuu ai o fiti, e i to tonu o le tu malo vai mongo wha. O le fionga le minista o le ntanga luenga o leo, le fionga Fawalo Harry Schuster, o ia leo le faipule o le tu malo. Na ia saunoa le saunoa ngai wha amaan malama, ma wha ta ape ai ia vaenga o le poloketi, au wha ngā solo i isi vaenga o le tu malo. O vai mongo wha na wha tala noa e sui o pito nuu te itasi i au lato fo ia fio anga ma ainga. E itu ainga poloketi e tala fia ngai ma o ngā mo i lato, e au fia ila tane vai ia na talo sanga, e le a ai o fiti. E iai ainga o le fio anga o vai solo i lalo vaia, wa au fia i fo i tutonu o le poloketi ne o tane vaita i se furua felita, peita i ele o au fia o mai fo i ainga, i le wha soa o ia tane vai. E leo whaiti tia winga mata ngā o lo alia e mai pe te tono o le tātua tanu Kerisiano Samoa. E pe o se tasio mata opuna whaadi se pepo whaamtalanga mai le to manga moe po ngā tia, e se tasio whaalavelave na ripotia le teimio le e seta.
Wa whaia neisu e su engal mtanga ruenga o leo leo e se tasi o tamā, na ripotia ne se tua oio le a inga lea, o loo fasi e le tamā lea se tēnei titi. No o atu sui o le to manga ma ave ese mai le tinale malana whanau, ai māua isu e su enga, o loo nā tia ini winga mātanga o loo whaia le tamā le nei, e le tāmateine lona to o lua lona lua lea ua toe whai. Ai su e su enga sa whaatino le tina, na ia whaailoa e na musu ma fefe whaailoa, nei whaatetele winga o le tamā whai leo lana whanau. I lalo lavo isu e su enga ina whaadi se pepo whaamtalanga mai le to o manga, na māua i fo le tamā o le to o lua o le tina, o loo ia whaia fo ini winga mātanga, e le tamateine se tasi o nā whawhine e se furu tausanga le matua. Whaalia le president o le to o manga se li Niulina Chang, o i tu ai ngā mata opu nei, e le no fwa i eile to o manga ai ngā ioi veso swani, ma ave e se ina mai la tu o popo ngā tia, ma wha anofo i le no whanga e saunga le muai. O tala fawia mai sa Samoa ni yaso lo tātou wa tunuu, ma le whai unga le vai yaso, wha SOIFUA. Talofa lava o talafou mai le siufofonga le laumua mo le nei tae ao o le aso sefulufau a perila lua a felua tolu. O le amatanga o le vai aso neina toi fa upopo ai le isi mata fai oi fa minista mo le afionga tamaitai minista Barbara Edmonds le avea le oia ma minista mo le matanga luenga o le atina inga o le tamau a inga. Ua ato ai le ono ana mata fai oi fa minista e au fia ai le minista mo le matanga luenga o tangata Pasifika, minista mo le matanga luenga o mata upo le loto i fali, minista langolango mo le matanga luenga o SOIFUA MALO ina mo Pasifika, minista langolango mo le matanga luenga e nafa ma mata upu tau i fali po o le housing, ma le minista langolango a wale tali atu i le toi fale leia o no fuangana a fia ia faa. O le taimi mua lea ua mawai e se faipule Pasifika, le tofinga minista mo le matanga luenga o le atina inga o le tamau a inga. O le asa nei aso sfuluono a perila i le itu la e lima i le fiafi o le afata nuina i se fata singa le consultation talanoa evening ua walau inai a inga Pasifika o faala putupotonga o mafutanga e ka lesia ta itasi ma so se itasi ina ia aua iai. O le whaamoemoenga au tu o ia whaatalatala noanga pe ona ta ua i le pepa o whaamatalanga e whaapea o le tausanga ua mawai atu. Na talosanga inai e le matanga luenga i a onga, tamaiti a onga, a inga o tangata, ma ila tau mai mata uputawia o onga, e tu sama awala e mawhai ai e tu la fono whaatonu tonu na fuafuaina, ma li poti i se awala e sili o na onga mo le whaalelei o le whaatinonga ngā luenga whaatino. E ao ngā ma ia sili na o ngā mo tangata. O lo ta ua fo i le pepa o whaamatalanga, sa whailo atu fo ini finangalo i le matanga luenga. Ua tataona lātou whaatatia ese, le mau whaamatalanga au ili o lo omo o mia pe ona whaamawina i le ala fua, ai tu ule avanoa i tangata, e whaali ai o lātou manatu, i tu langai whaatau nue a onga moa lātou whanau a onga, ma ia whaamua mua pea ona tau la i le ai i le tamaititi a onga, ai mai se lava i tamaiti a onga e le i ato atoa le langolango na lātou mawaina, mai le whainga whaavae tau ia o onga. O le awhatanuina le whaatalanoanga i le maota po o le hola le eka le sia e whakasai porirua. I le lua Louisa Grove i waitangi rua i le aso se fuluono a perila, mai le lima i le afiafi e o atu i le fitu i le afiafi. O ana nafina wala au ina ai mo le ulua i taimi i luma le whaamasinonga, le mata upu whaasanga i le kamupani i waa, a le L&M Goodhill Limited, le aia naina le Vaal Enjanta, na whaao ngai le au waa lea na ngoto mamalili waia li ia toa lima, i le aso lua se fulua mati le tausanga taluai. Sa whaatumulia le whaamasinonga whaitu MALO kaitaia, i a inga mauo o ali ina mau SOIFUA i lea whaalave lave, e au fia ai Jeffrey James Allen, Michael Patrick Lovett,
Richard Alden Bright ma Mark Keith Walker mai Cambridge whaapele to atasi mai te awa mutu ia Mark Kenneth Sanders. O le li o kudio e pule a ina le kamupani waa, mai le i au wai le whaamasinoga na nafi o na sa malanga mo fuafuanga le maalofia e tasi te sima le 5 miliona tā la le sala tupe. Ua whaasalai nai le kamupani o na o le te leo le whaale tono la lato au nanga. Le ngatai lea o le saunga le mu o le waasa whaonga ai nai le aso. O kudio mai isi na mawhai o na whaasau ina mai ina ua ngoto le waa. Mai whai tu la na whaatali ai le au nanga tali atu i whaalawe lawe le sami. O le masino iuni e toi walawi nai le mata upu. Masafau tua ina le whaamasinonga le lo ia kudio. E tatau o na au wai i le whaamasinonga o lo manei. O le asonga fuala so malolo le e seta i le afo le 5 i le waweao, na molima wina e se tina matua o nos furu tolu tausanga i Cambridge. Se o sofa inga atupulanga talavou po o Ram Raids, o lo o whaia i le kamupani a le Spark, a oanga i atu le tina i le PP e whaatausa na kofe, sa atu lana ta avale, ma ia whaonga aina lana ta avale, e whaafeto ai ta avale ai o lo o whaia i anga yoinga, ma lona nau ta inga, e taofi ai nga yoinga atupulanga talavou. Na fe eita maiti matau fetuli mai fafo i le lato ta avale, ma ngai e se atu ma le fale o loa, peitai, na tulilo aina i le tina, o na le nau ia maua i leo se i tau fi ai nei whainga. E whaaluana so ai le ta avale le tina le ta avale ai na ngao ia le fale o loa, peitai, na so lai le i taun uatu leo, sa sau noa le tina, ua lewa te leo na whai e tupulanga talavou nei whainga. Mai na te manatu o lo o tuai fuafuanga ale MALO e tali atu i nei a mionga, ma o lo o saisaitia i leo, i le mea e tatau o na whai o na o tu la fono, o lo o fautua ina i leo le lautele. Ia awane i tau mawhai e tali atu pe awa aia mionga mawhainga nei, ai vave whaafiso o ta aile ofiso leo, ona o le puipuinga ma le saonga le mu. Na whaia se su e ngai le University o Aukilani, e ilo ai tu ai ngā kasa ese, o lo o maua i le ea i se vaenga o Aukilani, e whawai la au mai tu ai ngā kasa, na maua i le ea mai isu e ngā na whaia i le awala o Custom Street. O le caffeine ma le meth, po o le pi na maua isu e ngā. O le kasa mai sika leti na mawalunga le pasene na maua i le ea, pito i ai le kasa mai kofe, ma kasa mai le pi ma marijuana. Na whaeloa le ali isu e a Dr. Joel Rindelab, e tā ua le whaia o ia su enga, e ilo ai kasa ma ea ese, o lo o mana waina e tangata ia so uma. Na whaeloa mai e se tangata whaito wha mo mata upu tau i le puipuinga i lungo initaneti, le tā ua o le nofosila fio tangata lautele, e le o saunga le mu le whaonganga e tangata, o USB charges, po vaenga i e mawhaina whawhangai telefoni i nofuanga lautele, ma le malaiwa a lele. I ripoti la tamai ala vaenga su e ala FBI Amerika, na lapata i ai tangata i le whaonganga o USB charges, uofia tuai whainga whaanga o i whaasolitu la fono, i whaamaumaunga ma whaamatalanga patino, o lo i telefoni ma masini laptops. Ma ua whalau tele ina le alapata inga mo tangata i New Zealand, ua whautua ina le atunuu, e awale whaonganga ia vaenga e whawhangai masini ma telefoni, ai avele wai a sao lava o le telefoni, e whawhangai e whaongai nai le palaka. O le asana na fina whai ai se folasanga ale minista mo mata upu whaasai nisi sa ilinga ma whaafotunga o mae fau i a Asia Vero i Hawke's Bay le se fulu te sima le 8 miliona tā la le ua whaamatu o mai le MALO e whai ai su enga whaasai nisi e mo o mia vave. Whaapesa ilinga whaasai nisi e talia tuai i tūlanga o ngaonga o le tau e latai le 2 miliona tā la ua whaamatu o mai. Ina ia mawhaia i tangata Maori o na maua au nanga whaasai nisi e langolango ai i le whainga o whaai unga tatau. O le asona na fina whai ai se whaatala noanga, i lungo le tautua le siufofonga o le laumua, sa whaatautaya e le susunga i le whaatono por kalame tufu e fiso, ma le susunga i le ali i whaasalalau i a tasi mai yava, na talano ai ma le susunga i a whaumui nā to ale tai ma whau David Tua.
na fesilingia le sunga ya to ale tai, pe o se miti ya te ia le whaia lea o se whalikoleni, pe a le toi taalo i le taalonga o le fusu, sa tali mai, e le ima fau e whaia se whalikoleni, pe tai o mana o ngā nai o na teila aiti, e fia taalo i le taalonga whaipele, na mafu ai o na amata na whaia le whalikoleni, ma avea ia ma whaia onga anai o na tei, o le isi i tu mata ina, o le vaia lea o le toa tele la tunuu e o atu e whaao ngā le whalikoleni mo le wha malo stino, sa ta ua e toa le tai, o le fusuanga i pito sili o na whaingata ma tele o na lu i tau, o le tau singa lea o lona soifua malolo ina, na fesilingia pe o lo o yaini a fianga tu mawilo na ulu, ma i le taimi sa ta alo ai, ma sa ia wha manino, e le o yaini a fianga i le taimi nei, o lu i tau na sauno ai toa le tai a o fianga i mata alonga, o tapenanga a o lumana i aisa na ta alonga, e le ite e na inai David tua ni lui a o fianga i ai mata alonga, o na e iai lava tangata whapitoa e pikia panga, pe tai na ia ta ua o le manu malo po o le malolo e ta ua tele ia te ia ona o le sona lava mea uma. Sa fesiringia po le aso na finangalo i le tūlanga e a lai ona whaafainga tā ona ngalulu e whaatasi mai a fusu pe o le WPA, IPF, WPC, WPO maisi. O lona sile fia iai ona e malosi le tupe e mafu ai na whainga tā na whiwha asoa ai. O lana sila i tupulanga ua o atu i le wharikoleni e te le tau mai ma le tāleni o lo oi tupulanga lalova ua o le atu nuu i le taalonga o le fusu. Sa wha manino e toa le tai le mafua anga ua amata o na toe koleni ai o le tau singa lea o lona soifua malolo ina. Mai le o iai se fuafua ngai a waipe tau sinio i se taalonga mo se taimila tamai. O lo whata ua ina e toa le tai lona soifua tau tua mo mātua ma a inga. Ina ua fesilingi ai lana miti mo le isi lima i le se fulu tau sanga o iluma. O lo sauni e malanga i Los Angeles mo le National Boxing Hall of Fame le ai whaia i le aso luas fulufa o le masina nei. Awa nei e pei o au, ia e tau mawhai e te sili atu nei lo o au. Don't be like me, be better than me. Whaalongo mausi tai mātua e awala mai iai whaamanuianga. Upu mawhautuanga na tawalunga i le whaatalanoanga, ma le susunga i a whaumuina to ale tai mawhau David tua. TALOFA ia marisi fofongo le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Malo whaftai si whonga lo mua nei malana tautua, mai a tātou telefou. Maula vino te whafonga iei le se furulua i le aoli, ia manana i le fiafi, i le lata i le whae le fiafi. Ia o le awhare iwa le tae nei, o le polokalame o tala laudunga na vai aso le la whaasoa to le fionga le pule a whamsanga te alu moresi, whapea sa velen kasiano. Awhare sifuru polokalame le asesinga i le whangaloina oi ono olu i tauina fo i mai o le olanga nei, ia malu i tau nei so i fuanga, whatautai a le sunga le to ina mana no pensione risati sone ete. Ia o le polokalame to e whaasalawina le sifuru tasi whaamanatu atua i le atunu. E iai le whanutanga a le vaenga o le mtanga wenga wa onga ni usila. E whaia i le aso sa nei e whaiai. Aso sifuru ono le o le masi no a perila. O le lima i le fiafi anga i le fitu i le fiafi. Whaia le whakasa hori porirua. E le kalesia le e whakasa porirua. No mena lua lo Wisa Grove. E whaia i le whaamoe lea. Ia o iai mātua. E manatua e whailau pito la au o lea onga si o wano. Ia o e whanongonongo i swinga lea ta ua tele. Lima i le fiafi anga i le fitu i le fiafi. O le aso sa nei. E ele tala mana ia le no pikia fo inei tatu telefou le na watu nei ana. Ai alu nei se malai wa alele po o se no fuanga i ei se e iei mo meo palaka fo i whawhanga i telefoni ai le o se palaka le li pawa. O ilo le se senga o le palaka li pawa te latu suru lau whanga maa o na ki le o le palaka o na ola lea. Se i wanga na Amerika peia i le ini ki o latu palaka na le suru au la loa whasa o mai au. E eila isi malai wa alele ma isi no fuanga faitele. E le o se palaka la suru i le whanga maa. Ai suru le meta o le USB port. E whakatano, ai vaina le whaise si o le whanau e whaasino ane le wahanga lea, se i watu la le wahanga leo tango e. Ai si le sila mai fōlinga o si me leo te ua tu elo lima. Tu sao i nai sulu o le USB.
te la tu la mala fa lele po se no fo fa itele e ye va nga fa pea lai fa tanga na palaka ile wai o la telefoni po le computer po le laptop ona sulu le la telefoni le wai e fa fanga ile o telefoni pe fa fanga ile USB o le laptop inga na le wa mai a wo fa nga ina ona ma unu o tu ile tele fa mtalanga tono la telefoni ai alu mala fa ma ia fa fanga ile palaka sa o le le power ai o te fa nga ina palaka na ma ya o le sifa utuanga na mai le wata mai tu langa o le fa sauina o le fa mtalanga o no liki tua po le ngauina le tangata o fa momonga o le au te fa ngaina le wifi le public wifi ia po feso ta inga fa ni ona po e ma faina o le telefoni ia ai mo tangata la tele e re sa ngale mu pe e tango e la foto le tupe le telefoni le si fa ta inga le weta tango le ita tala le app o le api le PNC a le te whangaina le wifi le a mo tangata le tele le tango le transfer pe la foto tupe le account le stanga tolo wa inga la Samoa po Australia o ne New Zealand e le sanga le mula le vanga na o le vavaina ila tolo o mata i tuina ia ngayo inga o lo fai e lunga o penga ta whailangi ia tasina wha manatu le taio nei ya leo te tala tu tatu le nei minute ya ole 2 minute u te leiva ya fie vala mai fa wo tatu fa so na pisi mai nei al tatu le na te mo telefon ya le sa fa malia tu inisi vala mai ya on le tatu por kala mere TALOFA lava project solo au tatu fitu New Zealand fa fonga mai pea ile si fonga o le lau mo Fia fia Lua Fia fia Bolu Fia fia Sau Fia fia Saungi Sauria Fia fia Ola uloto ile manongi ole puatang fo e ono mea tele ai suia I saufa asolo Ifa apea ole teine e la lele ifa ole ole e mata ata ya tatu vala unu leina malo SOIFUA TALOFA TALOFA o mai lo su ya lo manu fa tai ya o mai lo su le tao e va tu lo sungole fongole la mua ia o lo manu la ba ia le neiaso ia whaafitai mo lo wawanoa. O ke vilia ku ngei au kilang. Oi, ia. Pe wa wha ia, oi wala au mai au kilani le tae au. Ia, le. Ia, o vilia ku o ngo le whaasoa le, sau mai i le whapenga, le aka fo i le waka ko kalangoa inga. Le. Ia, e ngisi vaenga i le lei. Ia, e fo isi vaenga whaale le lei. Ia o ka ko umao ka nga ka kewisiano ia o masangelenga o whalongolongo ko polokala me welenkongi tai lava ia ai o ke ngo fungi au kilang ia e a ke bi polokala me au kilang o ke whalongolongo ia ai o kele au ke ia o ke makele ai ila o makamakala YouTube ia mo makamaka ko polokala me lo welenkongi news ia fa pe fo ia lo sunga ai ia malo paso ai lava ele ili sa o manatu tele le vaenga le e pa ole mea ia te aula to le kako ke manga ku foi kako kala tangata kewisiano ia antanto talo foi mole atali po en kusielak ia e pa o ngaia mabo fonga ia over tele el bottom malata mai ia wai se ia le me aviai ia ai ina o mo atu le faso o na inisi ia mai ngole tanto proclame e fapia ele fata o inga la to ia le tai ngole tau ia po le tai no le pe ia o no ia o we e faila o pea ia fuakala o pea o lima sfuru ko sanga ai ole me mali ole me alo fala o fanga o ia ke
ia o mako mea lofo ale ai ke wo kul mea lofo e sau ka makapea kuso ia o fea ia ai fe mai ango le mele ngo mako fa longo e ke moi miki ai a lo mako mea lofo le ola ka lo pea o fea ko le lo tina o le mako ko ka se ngala o ba kul fa fo ngala tunu ia ai fe mai ele ai o moi miki ngai ia o la sa unge ka lo pea ia e mafatia lo na tinga ia o fa pea mo malal fi fai pea mele ia ai nga ukala ngoa i lo tamai le i kainga le i lo pea au malisio tama ai me langa kala enka vai oi lua mele lo fa ko oi e morga ka musical pe pala ai me mo mua nga musical en kala fe ma family ko pola ala wo ko ke oi pala ai al fidangalo le lo tama al fidangalo me langa kala enka pala ai e ala inga o ka ke si o fa pe mai wala nga le kala pe o family ko ia fa mai lo kala fa lo mai lo kala le fa ya o le nga o Samoa nga mai nga fi mission ngele ma merkala le a wole mon ka kiela ngo Samoa o le ngo o fa Samoa e mamalu ngo Samoa ile fa Samoa ele va pela e mamalu o pui nga fo o le ngo na ko o le ile o ke chang le ye nga ka fa el me e ye fo ka fa o mga kofi ka ko e ye tangata malau e fa ye o la unga lwen fa ye li si la unga lwen a o la fa so la tu e fa pe mai o le pe o le me le nga ia ka ilo ia o la fa so ka la ka me ke o ka nga fa ye le me mai ku ka ngolo pe o fo i la fa nga e o fo ki fa lo ngue ka lai ia uso ma la ko fa nga fa me lo ko ma fa o le fa lo ko mai para ai a fa ye le se pe lo ko ma nga ve lo ko ma kama o ka fia o ka so pe fa merenga len ka lo pe lo para ai e mle tuala o le finangalo na o lo tama ia ele mafai le finangalo si o tu ana suia le mele tali tonu ia i tangata ke wisiano ia o lewo umana na tu tali tonu ia a o le finangalo leo si o tu a o no le taimi fa maria tu le vala o le ua ta pena mele spoka la meto e lua minuti amata ia o le la o fato e lau sunga e finangalo maria uma i le ava no tato fasoa o no tato taimi mo dia tu fa tele mo to umana vala mai fa tai fa mangalo foi ia une ina fa tau tai le fasoa ia ne mai tau mai sei tu ai ia to fa wa le tato fa sa longa pe umana por kala mele la ta pe mai ia pe to fa wa tato fa fianga ia tolu valu lima lo fa tasi no mena masani mo le anga pe ilu mo tato fa soa fai ma vili mai tato tala no ai o le la tato pesele dei ia ona se e tu lo le tato por kala me fo ina mo le tai ao fa tai lava Tunu utaliola wa uma ona tofi ele pei otonga te tasi o ananga nu utaua e winga e sele ta utaua le malo fie mo o le tanga tau e la e ia so o le pa pau vai tui manava e ngata ituli o le silika la nuli uli e moni la tau e tau alea e ui ina pala o le to foto o mo tu o le te walu lo por ala so mana tu tato faso le now lo mo ala so mana tu faso o lo mana tu e il foi tau no to no tu si o le fa popo ina sina io tai foi tau le tu e le ya ma se me tu pa io tau me ta se pe a yesu ele tau vo tato fa popo ina ia wingala ta ule ta le ni si atali iposius ai fa ngale le e tango le suetus e ia foi tauna to lo tu se salamo e tango la tu se sa wata foi tauna por tu se fata otro por tu se fa lao o kole o al mole atara to to e le tu si la ia na o fa tau ele si aso le ma nei o le atara to to o fa tau le tu si o le salamo a mai le ata tu lo ma vo au tele lo tu si ata o va pele pe mana ia ave stangata tusiata na te tusia le ata le tono le salamo le o le matua fa matala ina le fai salamo o fo linga o le tangata la ita mai fa matala ia na upu
Ai ma nei ala pe se tusi ata ngofo tusi le ata o fo linga o le tangata la ita mai. E ala i upu lai wha le salam. Ia e lapta ia fo nei tatou whanau ata ma mai le tusi ata. Le tusi pela wata ia tusi afa pete mla tusi ata e whatau tusi le tau tatoni. Tanga tusi ia pipi ko le tusi ngole ata ma ia tutusa le ri. Ai wol whapopo i si mea. Ia ai o nisi foi tu lau tusi ata. Ine te uta pe mai ele atua se mawa fau poto se si wa tau ova atu sopo atu ilunga ia te ia mana upu. Ia o la halal tatou mea la fa. Ia ua fiula tatou lis tatou mea mwhai. A ua poto tele tusi ata. Whau hapela langi nei e. Whai au tu singa. Ta tia pea ia vaenga pa ia o le langi. Ia ne te ua sala oe pe wha sala oe si aso. Ia la ta pena mele tatou por kalame le so mai. Sili le sasala i tu e fa o Samoa e fa ato sina yo anganga ya te o e suma le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea eta fea la puata no fole nei ta wai so se sili ne la lele ma le fuaro samumu ete fa ata patima etuli usisu ta la 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 ta la 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 afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la 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 afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua
TALOFA atu nei tai au fou i le mamalo lau whaafonga a le si ufonga le lau mua ia ole nei fo i tau pe ona masani ai pol kalame o tala lau walunga le vaiaso tala tano ai ma le fionga le li pule af masanga te al moresi fa lau tele a tili mata upu ia pe ona lau walunga i vaiaso tasi toi fa felo ia tuai le mamalo lau whaafonga po fia lava maua mai ai le nei tautua talofa lava ia malo soifua lau fionga af masanga talofa fo ia Savelinda ia fa talofa ma folofa tu le whaafonga o whaafonga si ufonga lau mua ni tai au fo ia malo lau soifua mama langi ma ia malo taltono le ua o matu fo ia so sa malo lo ai so malo lo ia o le eseta ia le utato toi a matalia fo inga luenga pe ona masani ai nei fo i vai aso yo o aso wa pe nei e manuia ia se malo lo ai o tato le tio le malo lo e fainga luenga ni si ia le fainga o talafo ia ai misi fo ia sunga tu fo ele na tiuti atu ia fainga le o nga luenga fa pe nei e fainga fa pe tani essential services dai pia ona i fo mai o leo le ave pasi a ia ila to tawana nga lulu ia o falo lo ia malo lo le saole wa anga lo fa tau le stofi te lo tu le sole le mes falo lo mo ele o lo tau sile tu pe e sau sponsor vo io o la e te pe a sau pe o kala leo o lo oftino le me lo falo wa te la was fan no tawani a leo wa tu pe te tu sa e tala leo o mātou mo meo sei o fo i whale o loa taimi nei i mō la vanga i porua. Ia ne pe mau ai nei i mea tau mo fia mo mātou. Ia e pe ia, e fwe ha au leanga teo teo, ia ale i mana ia so e fo e vatu e. Tau wha mana i mai le screen a wal mai mon manu. Ai lātou fo i lo mo me tātou whasalau. I langa tō tele fo i nei tanga tō le tasi o ono te simal tasi wha mo wha fonga mai. Ia ele o loa mai po ata tala le fai. Ia e pe e tau lanu moana o futino ia ma o fulunga le fai le so ia pe o fuanga na o fai si tala ili. Ila e nei te au fōringa mo stongina. Stonginga. E se alo tu fifia pe ata ofu se ofu fo. Te anga vo ia usa. A me sia pe le fai tau ta ita. Saole. Ia msango nei vaenga ta wana fia fa. Moni se tano mo mani fo i amate tato por kala me neva ia so i fa no longo fo i interview ia no fo i tu fu e mani ia fa nga solonga mai a Roderick Solo ia o tasile o alo fa no la fo ia le o Anita le tina ia a o a fasene Solo ia o matua ia tu ai o Roderick no walu le na vo le lotu le pola stofi ma to e kale si po e to le ato le si va nga vo e o le pe tu mo tanga te pito e tu pe falling o Roderick wa le fa pe o le tu e a muli muli ane o e tu le o Roderick la e o fa mana ia fa so interview ai te le tu fo i talo e nala na mo wela va no e fa tano tu fo le so fo e me le fa pe le la to inga tamata alo ya lo ta alo ala man tu fa sa to fo e pa sa lo me e ia mani e fo inana to e wasi tsa fatale no fo momo il tato le tio in saule ma mai lana me alo fo tato le tio e la le tu pene tu ina mai ia le fo mo la va no ia o tato e ta po ima tato fa man wie i ta fa na o le tu no mo fo le ta le ni ta alo la kapi o le interview fo ima David Tour mane lo fa no longo mai mane pe ambassador le yellow ribbon e la ia David Tour i musa wanga a tau whai ina ia fo ia. Ia hao ngā fo i lato i tūlanga ia so ni le tu paoli i tūlanga o lato fo i te mai ingo lato a inga ma. Ia mani e tano anga ma dia e mai e mamea tupolo ni so i fuanga. Ia ma le whi au ta uana na mai muli muli. Savali e se pēr o le teimi tau e vesi e le tau ngā upu mo le a inga ai aua le o le tūlanga e misa i. E le tau to e misa ni si yaso ni. Ai sa o le al tala na ai fa no to e ne fi tele se tawanga upu po inga fo ia o me fa ngofia na sa valvali alo e lalo le paka se valvali te fo mai fo wa te ale ile ngata le te alo le fi ia tonu fo te le fi o le tina o le ainga po se si fo te lua ta up ia o fo an se to fa le mo ele fa inelisi interviews
ia mani o le wa amatana so i tato tangata e whaia ia fo interview a wha muina to le tai David to na sa whaia tu le fo le interview ia ai fo le interview ma cowboy le na whai ia tangata pese fo ina le ai mai fo le atunu mana ia lona lona sui fonga te pia o Kenny Rogers pa fo fatu sto se tangata pese fo ia la ulonga la lang e di pale le leo le o tangata ia pe o vainga na le wa mata fo te pena ia le sunga tu fo o ia le coordinator program se tatu le tio e o fai le te va inisia wale anga ia iluma tatu ye o la wano e ngafa matalo la langi asunei wa ipo ame tupu so la langi na bat fata sela ia e ma va ini mata upo fo le le ona o fatala no tatu le tio le va tu le ato fai ia io ma oia ma te vai tu so ma we va tu le au te tele o le au tele o TALOFA vai aso ia manisi me tauna va tu fa fonga angal tatu au fa fonga ina ia mana malamba le fa nga solonga nga benga tatu o le liti o tatu e le tatu fe nga inga male New Zealand on air e fie mana malamba la tatu po le alfa nga tatu tupe ia o mena le lintala no tatu me ta upu ni ave fo le li poti e fata sie ma taimi e fai tatu sa idingo o fo yo finangalo le tunu i polkalame po le leila fa fong anga pe ni swinga ia o me umana e fai mama to fai ia na avela ia o le awala le talanoi matou le au faafoga te pela po kalame nei ia molongolongo puili e fo le malo le atunu ni laasaga e o ia le tatou le tio e iai la le faatanoaga lea na fai ma le matagaluega o aʻoga ia lea na fai ua tolu eva aso talu ai na amata le amataga o le masina o mati ia le faatino lea fo le faamoemoe le asefulu ono aperila o le fo le faaiuga la talasi ma le faaiuga o mati na fai le tanoaga lea ma hana tusa e ma le suga le faafeagaiga iā nove vai laau o le framework po le taiala le matagaluega o aʻoga e faafuina ia ia aʻoga i tonu New Zealand ia o lea na faatalanoa i le polokalame na ia a le ia le faamoemoe ina ia iai se feutagaʻiga a le atunuu ia ma nisi o le matagaluega o aʻoga iai ma le faletua iā hana tusa e faia la le aso sefulu ono le asa lea o le luma nei o luma naʻi ai nei i le aso i le ia le fale le mauta o Reverend Novi vai laau le lato ho ia e ona le ma le faatasiga le mo i latou foʻi faafoga mai me se taululata anei ai e o ngā tele o e whaalongolongo, ia mawai fo'i pe ese sao o to e whaali finangalo. O tatonu a umole whaono lea, mana ia le whaistato o polkalame whaapito le vai aso lumanai. Ia na maile o finangalo o tō na iai, a fo'i ni tōna ngona me whai na wha o le tato le tio i le matanga luenga o aonga. E whaso soani i le whaatinongo le lato fo'i ngā luenga wha mai e le tapenanga o le taiala. O le si vaenga lea mo le sila fia le malu le atunu. Ile ngā luenga o lo mātou tu whaatasi ai le nei whaatita inga whaingo fie mo le tawa o ino le ngansa mo e alum whanau a misi ai lato le whanau nei ia manisi fo ua ngalo le ngana. Ia ina ia whaia le app o le api le o mātou whaingo ai le smartphone app. Ia tu sa atu sesi whamtalanga o le polkalame e alu lungo o telefoni whia ai. E mawhai e ona e alo ma e wawa ai ma e whaangolongo ai i whainga e le whaangango na ngan Samoa. E peun whaamamlama tu te polkalame o tōnai. O mato toi fo ia i tō le whaanganga mai le amatanga a misi ala spelanga upu. Whaamamafa e eiko ma li liu. Ina ia whainga o fia tangata o nei lo le whaaleongo upta i tasi tono o vaenga i o le api. E wala tō te lea i taimine, i o isi wale toi whaonganga ko ma lium whaamafa. E ai whainga tāte le tangata le malamalama. Ai mesi ala le whaonganga i tato i ngoa o swafa matai ma i ngoa tangata. Pe o swafa leo matawha. A whaita wale tangata le malamalama i le ngoa. Lo inga si se le whaaleonga wai pe ale i rosa o le ngoa. Ia i fo le sunga le whaafenga inga lea na i le tato whailotu le vaya so nea. Ia o tui ta mai ia
Ale ele fa ma fa mo le ko mo li wa mai ne le lisi ele mai ia e tau sa ide ma tau pe fa pe le fa le ongo o le mele ta wa le a me se fa si silanga e mai fa si fa va tu ta tu le tiu fa mo le tu o ko mo le un fa ma fa ina ia sa o le fa le onga e la fa inga le ngo o notices po fa sa le mai tu inatu pe o vaenga la na e se taimina a wa ia tu ale ma to fa tano ngo ni so vaenga e tu ngo le apile ia le sa tala no yu pu mo fo le o lau lo o le na utala no le a ngale nai ia ai tana no mai ia i fopo si o tamiti nei o ta o la vaenga o le awali ia o le upu le awali ia la no fu tamiti o awali o tu o mal fa ma fo lunga le a ia a spelo sa wala ia lum fa na una mala lo le ia le se fa ma fo lunga le ana i le awali ia ona fa sa o lo la ia foi upu fo le ia ne si upu nai o le ia o le ai le se fa como liu lumo le aia wa ese o pe o vai na o le tau anga i le tato apile fai ina ia tau teu ia pe fa sa o fo le fa le o mai tato te le upu ina ia mata mo fia ia le tau singo le si me sina le tunu o lo la ngana te le te minewa malu solo tangata ia la ia fa ngango le ngana ia le awala tau tau si le ngana Samoa wa le me sina na le tunu e lo ai fo ia Samoa la ngana lisi vaenga le mo le fa fonga le tunu o le vai aso nei la stofi u te fo mo le felo le felo inga ma le sunga le fionga le mista ya Barbara Edmonds ia wo to fa popo fo le si to finga ia te ia o le portfolio po le mista tanga wenga tu so tamau ainga le o atia na enga le tamau ainga o New Zealand o le Minister of Economic Development lo tanu le taimi mo le o pale se sa mo le tofilia e le si tofila titile le MALO New Zealand le tu e se ngat Pacifica wa ine le ai mai fo yo o Barbara Edmonds sa o yele sa tai fono le Parliamentary Finance and Expenditure Committee tu se tu pe fa alu le MALO le committee fa parliament na tu so la tona wa ia u ma tu pe fa alu le MALO ia peta e na o to fia lo ia ve ma minister o mtanga lwenga tangata tu motor Pacifica ia male officer tu tonu le New Zealand Department of Internal Affairs ia na pe na mo ma interview na o mana mai na to fia ia na no siria po fa wa pe la no to fia va ia tu pe vo le mata tu ina tu pe MALO e fa mai le ai ia sa wa le mfai tu alo le minister to e va ia tu pe la fa alo la na mtanga lwenga ia le la fa popo nei male vaenga le ole economic development ia le tinga engana o tamau ai New Zealand te le tu langa le ia mane ia pe apipi mai ia MALO Pacifica ia Barbara Edmonds ia wai le tau fa ia ti ai o tamau ai o motor Pacifica fa pe New Zealand ina ia ele me le tau so fo lungo le por kala mesa fa ona mai e amasanga tole fo ia so ia fa interview o le Pacific Pesa Plus ia pe o mena o fainga o tamau ai ai pe fo linga ma te min fatal noi e benefit ia le telo benefit e mau en MALO New Zealand ma Australia ia le la o pale mai nei pa o te lo la vai to foi pa ina ia tu sale manuia tato il Pacific ia ma New Zealand ai one i one sided pe tele tato nei ia ai le tele se manuia motor Pacific sa tu lai fai nil mata noanga ia lo o fai MALO longa si min style ne foi vai aso male ai ia tal no lo ma le tu e fa wo pel MALO longa ia se o se aso vai aso le mo se ava no tal no ai en fa mam lama foi le o si vai nga yo lon to finga eu te lo foi tal wo le bo tolu nei la ia ia mtanga wenga ia tau sil minister o la fai ngata foi ona mo le ava no ia lai e manatu al minister e o montala no lan office fa mo molta to le tio e so se me man na o vala o tula e mo se ava no tala no e ma fa so mai me ta to fi le fo sila fi ta to te la ia o nga o mtanga wenga le ne ia le minister
e fie lo tātou ia me e se ono ma fai fo na so soni i tātou ngā ruenga fai e le ngati ainga ia whala puputonga ia me le tātou te talo fo i mo tātou mistale ia me se fo i le fo le sui palemia ia wal te mo le wa pale e tangata Pasifika to finga mo lunga i nei New Zealand e tau tātou lango le so soni fo iai e matalo ina ia so soni le tu i la to fo to finga i le faingo fie a tātou ai fo tu langa le ni laulang o le telo le au whaala o isi tau whaaleanga ia o isi so ona ave i tua inga se ia ai tau sia ia lava pere le fo le toa pere ia i la ua matang whai whaatino la tonga ruenga i tono le malo i pe vainga na momoa Savelina se i a pasi atu i nā mo isi vainga o le tāpō kalame Io e mana ia telele lau sauna ngai whaatau le fionga te mai chat minister ma wa i tele nei vainga wa au sia fo i le fionga ia Barbara Edmonds ia o te loa le si minister le o tupe i le lumana ka fa pe pale mai ai pe wa o le tax lawyer a mine mala mai tūlanga o tūla fono i tupe o le te mi matale no e fa pe te o tofi o le minister o vo o le va ingo tupe ale tanga luenga fa ale le fo ina i tangi ai o tangata wa pe o nana lo walu tu fa pe lo lima e ha mai tupe tangata a mele wene ia e watu tangata fa pe ato la to au ia ia na la ia ala ia mana i te lo mana i fo tala bo e te le lava le va vai lumana i pe ato la mai tofi i tono il malo o taie i wai o le suinga mai o Chris Hipkins e le ngata o sui el tangata leo te il malo a le o sui mo tofinga ia la Barbara Edmond ma McNulty le vo e tu la mai nei le local government ia ma va ia le e ma nei ia le lo va ia tu fo i lana fa fo nga ruenga ia o tu mai tangata fo ia e se fo ia la to fo i ne awala e mamuli el fe au ma fa tala no el matau mai e mane vol fa no mai e ata mai el fa no fa ngo tala ma te loe te lia mo fie nis ia la to le te ala ngo le tu le lipa le ia te fi wa te polala awala te tu ai te ala to ia nala ia no fa pe te o e malanga mai mole ta alonga al mona Pasifika lai o nei le vive se sa mo ta alonga an fa pe fa si se la mai e va le fa pitole chata e o po i fi o ta po te lo bo le na tu mu za mo tu o to no la to ngo o sa ole ai le te i va vai fo i tato fa sa la le sa mo to na lo e mai se io fai mai se fa sa la mo yella ko pi pe va pe mo se va no e mania le wo va ai nei fo ile la kapi uni ale la kapi Pasifika ale mania ta longa le foi mai fiti ia sa fu mania malai pi le pia pa o te man tu ale te mi le na nei tu no i New Zealand nei tu le pa tam fai e feu tanga i male malo New Zealand mal la kapi uni va tu le o pele ke foi le test po le lua fe su lima ele no foi ta longa nei samo te man tu sa foi ma interview tu le pa fa mo te tau ana atu leo wha mai o mele si mena nei nei tala noa le ia ai te o malo o tu o e waila le tuku o tu telo tangata noa le te mina ia ma o iloa o tau fo ina ia se te tūlanga wha pe ina ia iloa e Pasifika o la ela ve malato e whai tau lia i tonu o tamirisanga nei ma fufuanga ale anga na fie o ta po tato tama fa la ula e fa fie na i Australia ma New Zealand ai le o manatu ani no uia mai ai ngo tangata ia le ta alu lakpi ma na ia te ia fa pe luas fulu afe tangata o filma lai le lopo tau lia o mai ia pe Paul fa o le fu o le vela le le aso nei fa no tu tala o tolu fulu tikeri ia te le lo po le ale te lo tau le si suinga te le wa fo tamo to te lo tamo mai fa fo ana fa pe o se awa no fo Samoa e le suinga wa fo masani atanga ta Samoa i vela ia langa le watu mo la uli watu mo fa fo ia ta tu sala le sa ia na ia se ta to fa no po la se tala mai ia wa sa service wa ta longa la pisu pa ia ta to mai mo fo la va vai ma ta lu si ia le ta to au se malo i ma le ia lo ia na to fiolo le to la kapi fo le pia pa sa ole
Ia na ole newspaper le papa tole Dominion Post pe falling mai ole la suila toingoa ole ave esele Dominion a le la tau na ole Post the Post na ia atonu ava vai foi mo upu ma ngana fa Britania sa ia winga upu yo Dominion Samoa foi Dominion of New Zealand polale ta ia sola e fa ingonga no ia ane wo va vai foi ava pe wa matana su ia tu si upu na ia sola e pe o ingona mai Britania fa ingoi ta tu taimina ia lana wa vai nei New Zealand va pe o tu taimi o to ia ta wa ve ia ngo fa pe e lo tato kolonel ia le wa matana tu mali tu ma ia se pisa tele tasiale fa ilonga va pe ma io le la suile ngo ia mutea na fa pe suise ngo mauri fi na fo to te na sa onle ia le tu atu ia va pe io le ole ngo le fa ngo tato pe tania ia sola ale le am se su te ile va pe na umana vai chai min tasiwa fali mana o fale atu ni sila tono malo ia fa tasi na wa vai le le fa tele na ia e file ngo le fan no to te lo tato o fa ele se so tato fa ele mas se lo fa ngan wenga le la ti ia na wa le von tato fo le ngo ia tato wa masania ta o le Dominion Post po le DP fa ngo i sa mo i te lo tala ya sola ai le sa le kokol ma ye te la tu ngal wenga tu fo tanga ta fa ngal wenga o visa mala newspaper le fa tau mai te mi vai ai le morning tea ia po le lunch time time ole ia me te va to lai sa va ia ma pe folo mai le pepa wa so voi la ole la po tu pepa lo pepa le ia nei sa ole e tu te fa do inga le pepa ta si le mal te le le pepa fa tau mai e te le lo tu po mo e tu tanga fa ngal e pe o langa na ai vo mo te la tu le folo mai le nga yo si va pe ai vo mo ia le wasui nei vai chai mi wo ko lo ma tanga chai me ma wale tala pitola tamai pe ia atonu wai e mo subscription le fai pepa fa peni o si ala wo fai o to la forma le pepa o la va na fai ta wo lungo le online ia o la e fai ta to pepa i lua ia mo ta so ni o nanga ia ave ta to contribution wai fixela o pe valsela o ela wo ele mo ta sanga ato le ia o tato so ni fo ina fa o inga venga la to wa le va to pe e dem fa ni to ngi tanga te yo sa ili mai tala mai e mo we tato ia o si la to ngi mo to pe yo po subscription i lunga e na o tala la mo lungo computer po telefoni e fa ta wela to ia na ia mai tato pe po wa ia nga ia tato wa mai ave fai tau velo le umu tu lo fa fo nga a pe le mena fa nga si fa putu le ia fa nga fai la tu mana e tu sala recycle na recycle va pe na ia pe pa ia ta mai le la una mai le ave fai le mo ile ole Three Waters ia le wato e fa silsila le palmia ile sona file swinga suia toi malengo o le vana fatal non ta pule lungo ta to le tio a mise la vata no nga mal pule no porua anita paika e mato tu malo sia anita paika lango fa mo le malo na mata mal amatanga awa o porua o le silia tu malo ele lavala na ya alanga tu pe pol ta mau ainga e fa tino ye nga venga ya ai vai mau fo ele ina ye tu sa paule le leo so vai New Zealand ato pe vai ta sil malo ole ai fai mai lunga le mau fo le mele na mo i Hawke's Bay le na te le tanga tana fai na le vai ina ua le swa vai ia ele ngate ala to ai fo isi vai nga o New Zealand le mo la tamai nei taloi nei e o mai nei o isi na va pe e temporary pe se temi pupu le su ele fa voi e tun wele vai fa puna nei nula ia sa wai o mai nei o le meana lai faina lo no winga ele o le lei a to le swa vai e pe o si vai ngana na vai le malo e tauna vai tasi le vai tai tu sa wala te tele vo state highway le nei New Zealand wa nai ave o matu pe la fo mata to fai mai ya wala tele ole la fo la mata o si sila malo e tau fo fa tu pe fa penanga a mi se ye vai ngata o vai tauna le le uma le vai
e tauna tusa le quality po le leo le vai le te inui Wellington ma so se vai ngo New Zealand al mele ye nei ele ai se o le tulanga na la ye ia pe ta i fi na wa isi pule nga no fa mai le ai tele la to pe o mana invest pe na alu le fa inga fa le ngo la to vai so vai ia ale wo tu le malo ta o mai ina mai mana to a sita ia e lana so i mai lo le pale mia ia Chris Hipkins failona forsanga la fata tia le fo i fo fanga le na ia le three waters le vai le vai ta mafa vai la tu mai falta ele ma kuka me fa pena ia ma le vai le mo le tim vai na to lu len sa ulta no tatia ai se to va ile fainga ina ia tadia ngo fie to telo le o le tunu ia sui rola pe o vai ngale wo mbe ne o le wo sau o le fa ia tino o le na fa tu le malo e va ia le e pu le ia vai New Zealand ato ale o fa tele o fa popo le ono tu se le o se fu in New Zealand ia na vai lo le mal vai nga fa mali lo mai si vai ngale na fa se ai le tunu o la le isi sao tangata lo tele e tala no ina ile pu le ngo vai nei ia fa o lo se fu la la o ye ma la vando ya tu tangata o vai nga se i tu tonu o pulenga ia e tano ina ma vai ia me ia e fi wala le malo e fai ala te ali tu anga e fo ia isi la te o te tonu o me ne o so vai mo le SOIFUA malo lo ina ma le ia fi tu tusa le mo tato o me New Zealand e te tau ona ia le si le avo le va inga le malo e so ni le malo le fa tu penga o le si fina unga lai nei fa mai alai ma fa ia e pule ngā no la to fa ni la to ai talafu e mai fa le la to vai a to mai la fa tu sto se ta mai no night e di tai a wala la to se a watu ne ai talafu mo se tu pe mai wa to a se ta na ia fa ia tu te pe lo fa sa ai talafu mai e sa u ta vai e so fa ai le lan me na ia e den vai ni fa se fa tai na mo se ai talafu pa pena la ni se pule ngā no a tonu la le awala le o le la a tam foi fa mali ina le to tele ia mana fi na wa a le si mele i to i o le pe e te el to tele fa mai o le vainga le fa ingo ala to o le ko governance o le pulenga i tu se le pule pa langi maut ia pe o le vainga la te ia ni se le te tau na isi ia maut ia tonu tu la fono New Zealand la o manino isi fa msinonga mo te lea lea o ila ia Māori vai tonu New Zealand la tau tangata whenua. O le whenga inga fo ile le Treaty of Waitangi le ana sainge palangi Māori. O la ia e wa alua la tau le i tangata Māori ma palangi vai ngo New Zealand. Au tau sanga ma le o mai nei. O la he ta ia e palangi ai tau so e toa lewa no nai Māori. Ia tonu e ia le taimi e tal whenga ia. O le meta wai o le politele vaenga ia awa o le ai o le vana yele va inga Māori si fo i vai a pe o whanganui mai si vaenga e lo ia se fala vela ve o tupo la sa o loto ia ta tol fa nganga vai ai pe ta i lango e se ia maule tena lina telefino ngani tan ona lo fa ngole affordable water reform sa le swing fona mai le three waters ma tau le ngola la ino le fa tulanga ngol te mine ai umai o te o ese si ngoi fa ngoi le e lo pe 10 waters a le to 3 waters sa o le ia ai de ai mane fo le tano ngom ta pu te lo wa le anga ia tu le pa lo e lo te to ale va nga le ma fa ia mo wa se te le va nga i manuele i o te pa mane fo ia fa ia papra wai o vai e le ve fo economic development le atinga engol tama o New Zealand se vai la po la se ma wa papra le vai le te pisa ni New Zealand wa ale le vai e le tama o sa ole ia wan le sanga malo la vai se fai sina malo longa pupu ia choi fa wa wele chanang chai lo uatinu Samoa wa ela lele la lele oi inu ole basa o te mita inu ese poso se mea ona ono ingoa
Samoa ua avea taua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po o tau sonoia oi tupuna ngai o te ole ina ne i e fia wha Europa e nau nau ia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona ono a ia sili sili no loto tupulanga o Samoa o te ole ole ai ina nei sili au tupelo tiute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lele Ia, toi whaatalafa, tōna wahenga luan nei o le pokalame o tala la walunga o le vai aso peo nei e nei taia. O le ali ile tala vau ai wha lima tau sanga o ia le na whaavaina ma o le polesili fo i o le kampani le e whai emo me o lo keti, o le Rocket Lab. Ia pe ma nei fo le tala nei sau i stama le ai taimina alui su e ngalwe, ngapa su e ia wha tai ngalwe. Yo, ma nei o le tangata New Zealand Peter Beck. Ma dia futala anga o tau ele pokalame whasawali alesi TV whasala o le CNBC make o le it's the moment so le taimi o tangata ape atu se tatou ngangana whawhaingo fie e a taimi o tausanga ma le soifuanga le e tūla i mesta ngata ma tau tia se mena te whaawaya a tatou wa aile i tatou teknolosi le whaangane ia o Microsoft ia e ele tangata nā rualu le universite alu e se ma le universite le uma a sau whangi me nei i o mai nei o le te lela tōru sui mo laulangi na o whai mai e pol kalame le whanga uma e tangata o laulangi whai e la tō wha tu singa ia tatou vai le tano tau ia Elon Musk Musk la to ia o la nei fo inga ruenga le fo ia fo nei lo ke ti la mana satellite le o la fo i runga le e taula i fa so ta inga ia o me fa penale mo ia ia fo i swing o le o langa o tatou laulang ia so le le va ia le fo le Amazon fa pena fo ngata se o le Apple con fo i mo meu telefone fa le iPhone me fa pena ia e se fo tangata na tula o le la tana no le wanga le ia Peter Beck o le fasuli me tau sang o tangata New Zealand ia ai na onga fi ai me tau engineer fo fo na me fo fata ta i fi mo loketi eu tato ia sola e fi valele na le mai pepa volele fa valele ai le alum to fa volele valele fo lingo se valele e langa le tele ni me volele mo e fai ona fai tato me na le pepa e fai mo viena mo ia o tanga tele na fai le wila ai fai le afi volele pe o loketi a le wila ia na no le va pe ia le wala lo lo fai mo me so wala vai pe mo so ngalwen adu lo le ele nesa ne fai mo lo ke te Amerika le alu ia ma le Boeing le fo va le te le alu e vai pe mo sa no la to e fo le fata ta i ma apprentice ia la to mista ma la to fa sino el fai to ni le nga o i alu ia saulo ia faulo ana ia ma so e mai tanga te ini tu pe mai lam ne ala na matelona vatu ia yana lo ke ti le vai ngo New Zealand le fa fanga dunga ia le na la me tu le to mai ia le nesa ma le e to eva to e nei o mai pe e foi la mai si me vatu fa nga e o ave fa ta si lo ke ti na ia o tanga te le amna ia mo sa o le a le vai mai va pe
ana I loa I tau fitanga te le amatanga ia o te loa ko sila tule fio ia le ne pia ia o le uto mai ia no la to ai tuli mai o le la polala ni uto mai a tono o le tala anga mana ia le fa mai alu ia le aunga mai ta ule le university ta to i America o le college ia le la fa mai fa le tala ele umala na college ia na alu le fi mai mo te mi alu asili sa uie wa me fa i dim fa ngal ma fo ia fa ia le voi lo ia fa nga ia so ai oi a tonu o taleni mai le li ia tanga te fi le to nga fa pitoa taleni le va nga mal malo fa na mai ia io le sila tanga tale le voi lo ngai lo to mai ni sila nei foi tanga te men malo fa sa fa ia lo ngai ale na mai fa nga si e mai le malo fa me sa tonu fa nga mai fa nga si pe tanga te fa mo in misinformation ba nga le fa tala se lungo fa nga i Facebook ma tanga na to la na le wo yele ta mai em fa in fa nga le ya mai su yela to mai mo ka no umata to fa nga le ai o le te lo fi ma New Zealand o le wa amna ia to ma New Zealand le nga le nga ni tanga ia ona o le songa o ia ma fa nga le ona te mi e le alwe ta alo le PlayStation ai alwe fa wo ia lo ki mo fa ta ia le la o mo lo fa ta alo fa nga ma ia le wa nga o le si Elon Musk le lu mana ia o ta va mo to nga na le o panga ia le na sa o le man a o New Zealand ia o va ia tui pc sai le linga sa fa yo le lo ai le sila tu tele o tanga ta fo ile e tonu lava ia New Zealand te ile si tia o le tau sanga po le matua en fena ma o le pension ma le na o fai tau lo le mero va pe o le popoto vo la va ngani ai fa so e tanga ta matua o e fa se ve mai po la fina ngano tanga ia mai lo fa mai awane si e lunga ia tau sanga tanga te mo le benefit e ma tau li tau sanga pa rota ni na oi la se malo po se party e fio mai a mai se va pe o le la va e si i lunga tau sanga ma tau li vo tau sanga mo vai e oi le se fulu pe te over for se fulu tau sanga mo vai e fai ma mai i lunga ia manato ni se party e te tau ona si i lunga tau sanga e te hanga va ai mo le mau le pensione o le mau ele ma fai ona fa tupe le malo pe to tele tanga te pensione ia o vo ele wa amata mo SOIFUA lo ta to ele pe wa sola e mali li va ve tanga tele ele de unia te mo le un su to sanga e mali li ni pe le medium lifespan po le mature to tele tanga specifica le nei wa over like titi mai mo le fitful pe o fit tasi sa no i va la usa ne fit tasi e almena i momo e ono fa ono lima to tele mali di ole o mo te mi pensione ni ani ya o fio lo la fa io ni sia o tatu ta ma tu le ne o over li was fu pot se fu almena momo ni fa pena vo na palang sa tele na mali li la ti la tu ne lo vai ya na o fa su enga momo na o ta o mo fe au mo o to le au pokiki awane sa usisi fa pe mo ele vola to si la si lungo tau sanga ia ai e tau fonta to baba ai mama e vai ato tele tangata folele matutu e tau si pensione ai le lava tama ai ngai mo yo to nganga venga fola ai ne ia papa ia vai yo fol temi pensione ia pela va fela na tau si ia pa le lava tama ai ngale ia na lai fa mai awone i lutea fulu tau sanga temine i ono sulu 5 tau sanga ia la sa tala no mo e mfaina si i lisi lo tau sanga le ono fitu i le temina tau wa mai ia Jacinda Ardern failan fo sanga e le si ia tau sanga pensione a palemia e lo e la malesi tax na o le capital gains tax o le la fonga le mo meo aseta o e pisinisi polo fale pe fa tau watu o le si mena o le atau ai a New Zealand o tō telefone au whai tō whāta mau ainga. Sa tala no e tauna si i maua le whaise la whonga o tupena o i to ainga i o tupe maua na pa whata o tu lo whale. I se la whonga o ni New Zealand le se la whonga. Ia le la wha mai o ni si i a lunga le ono fitu. A tatata no le vaso lentea
o I falani. O susunu solo falani tangata te. Ala e tala no ia si I mai le tausanga mai le ono lua I le ono wha. Lona winga o le matua I to telo tangata la o ono lua a. Wa le fifi. Ia o le telo le tupe la tutonga I tangata ia. Ai le lawa le tamao a inga fo le whaputo mai ia o le inga te lea o le wha le tonu nala ia I. E alu whapea. Ia tō malia o le moto pensione o le stupe. Ia. Na si le tolo le na wha le tonu le. E wene upo si le ale iai lo le. O le mea tonu ana o whaftai e fo le te mine le o wha malo si le kiwi seiva. A te uala le tupe o le kiwi seiva. E o le teimi o whainga tai o le lava le wha soa. A la ue la o tupe na teo. Ai al mele na ye le ni tupe te o tangata. Ia. Ia. A whapela o motiva mai le tanga tupe le malo. Ai le isa yo matitivo fatasi lola yo fia ai fatasi sa ole wata o ni kiwi seiva ia ai pe ole va atu I Australia le si se fulu tau sanga le ole ai ona le tata nom ta pui ia o mtua te le o le tupe etasi te si male 5 triliona tu sana e afe biliona mawal numela le ole trillion ai tasi te si male 5 trillion po triliona le tupe to tongi I tangata fo o mole ia ava pela to teleanga va ai de la va ia e tupe le malo vela va tupe mai o le laki o America o Australia o le mana faila tu te unga tupe ta pe kiwi saver tele vo la tupe la tonu savings a Australia mena le le ia tama o inga Australia e lisi ali ina sama talanoa I te mea o ngalua I Australia, e se 4% alona tutongi sa tu tono lana ia whakte o ngā tupu. Yo e. Ia, e taula ia o le defined pension. Tu se wataua ia, e se 4% lau tupe alo tono. Ai, e match lai malo, e tu fo la tu tupe tono I taswhanga ia. Ia o mailo le teimi uli taia, tau sanga ono lima. E vai atu, a whainga ruenga pia, e lai titilan tupe mo, lona tupe mo e lana tupe len whaputu. Ia, aluloa, misai aloa. Fuel company le official malo nga lue tawa na whenga luenga pea mai le. E ngā waia o sau e whenga luenga. E si ala walo te lia le tupe le o sau te volunteer. Ia nā nulola na mea nai whai. Ia a tawhau a mga mea fo la tu whenga luenga sa tu so ane laule ia te le nā lue tawhau e. Ia mea nā le wa mai nele whateita inga le Australia. Matalo sanga inga malo Australia tangata ia te le tupe whaputu. Se fa mole o Spain o e fa se tupe se fa ta vale le tupe tono te ma a inga alanga na le teu le la o va tu pasene tu wa te le tupe la teu ai le se tupe mo fa anu fa ta vale vole le sei manu ia pisinisi ia mo la fonga malo e mai to fa tupe ni si me a ia pe o le mele wa tau talo ia I tanga le e alu tala mai le kiwi sei vai na ua fa fa nga ma fa nga te ua o ne lo po I fa nga le ava vena o matsuno na soifua ale fa ia mo tano ale o etu ne le utal sanga le malo tanga te se fa mole o fa anu to e wala me na fa no lo va pe le a manule ai fa ma ol malo si te alu mai te fa fa mai lo to mai to se va ngolo ia na ia lo kiwi se va ne le fa nga wa a teu ni tupe ai vala o mele li te motu e no mai lo isi tangata manuela to ale na mai o misai wa ave tu la fono a lo kiwi se va o ele ia lo ise ia ai pe tu langa na vai ia pe o le ai tau te va ai e sai linga ma so engai e fai e mai sal consumer New Zealand to tono tau fo I o loa po pa ufa apitoa a supermarket ia le fo ila ia le si tala po le si fo I po tile le o tato mo mawina nei vai so to lango pio la fa sei na tato tanga ta pio le pa o le tau le supermarket o se o lo pa ufa apitoa ai le tau tele o lo le po o lai po la si tia le tau to no le na pa ufa apitoa e tapo kala me tatan loina vat voile se tu ala lo la fa funga ai alu fa lo ma se ne fa tau al vat va ile tau pele tau po le ata la fo mai la ia fan fa pu tu tato atam tato va vai a fai po kala tato le wa a foi ambela wat
e maua le aso le na pu ele ata. Ia. E la se temi tatu o le pa sa mta fa pe tatu wa ile po la me tu pu le tau sanga to le mo vai pa pe na mo mani ata. Na tatu fa ye lo le fa tu sama va ini. E ai sa o e ele fa le lo le te fa tau ni po ru. E ia le si pe pa kofe na suli mata la le tau. E los fulono mo me o sachet tono me fa ye kofe. O le suli mata la na apa uni. E tele ala pa uma ila lo poli hiva tala. O la tu lesias, o va tu ma pula, o va su fa tala. Alpe pa kofe ale ta sile apa uma le hiva ale o tang lo pola. Na la wo ne o to suli matala, ma su fa tala, ma hiva tala. E asa son of city. Ale mena pa uma le tau sau le hiva o le si pa u sau su fa. E ale la pena mo ma wina i le fo wa la ngai le consumer New Zealand. To tele tangata wa matu fo ela to muli mau e se ale faingo o fo yo tau e se le tau le fa tau e fa mai o pau ai so ele ya se nga mali tau wala o le fa na ya ele taimi mo me fa tongo o masini fo yo computers ma me e fa e fa le o lo e tono Wellington o te lo la le tau o ngo fa le lo ai watu ne la tu se le special price ai tango ne vangi na titi ale pepa na ilunga na vai lo le pepa la ilalo wai e vatu ale si pepa le ele se o tu ai lunga le pepa e te vai tu ele ya se swinga te le na ilo le e ta o le special ala o si meto apena lima su se ne la pa uai a fa mo le special ia pe o e tau fa se tanga te te le o le upo le se o vai tu le taula ia le la wa a mai lunga le consumer news ne io le si vai nga le e tu to tasila to ai pe e so ani i tato tangata to tele fa tau ina ia a wole so na fa yata to le au foi business ai fa mauni le tau o loa ma le tau mata o le tau fa le malo e fai uma a wale e tu to mai la lo le inflation policy tire tau so fuanga wale fitu te simale 2% le ele terminei ia a le me tau na ia o le va le lua le 3% e o wale te le te lo Australia la usau la le fa e la we ni o ta to le ti ai lunga le fitu ia le tata no va so le ti no folo le la fo ko va no fo tu to e fa alu lunga le tawol pesene tu lu yo o le official cash rate ia le o limite si ma le lo lima e na o ye ia pe o va nga fa pena le va ye fo la i tau o mene ai mo tata o fa fonga ia la se te 45 va ia o le te mi te lo to ma va i tau o lo ia o le kiwi fruit mai si o mo fala o le fala o ina o le ipa le futa sta la le kilo la ia sa o le nei ia al po kala me so fo malo lo ina le fa mai tam fa ia in fala o se lima to nga se lima il va ya so po le aso vo e fa fiala na fa ti o tanga te le la le tongi na fa tau mo le to nga ia to e isi a inga no te vai pe pai a mo me oficio asi la no la tola wa tona fa so mai a mo moli mai se ato tai ia fa sa la ina mai le na istanga te fa no longo mai va to ni la to oficio ai o mai mau la lo tu le manu fa nga ali to tanga te via o le ia ma se tau ona o lo pe sa ma sa ni ai wai la lo po le tala ma se ne po le lua wai lunga o ma le tau o le fata la mo la lo po le fata la ma se ne au mai a te le voi fu la la au ai te lo e faintana tau ma tu fo i o lo no fo fa ia vidi mai ai tu le sta le e tau mai tu fo ma le au fa lo e la tala mai le tio na me mo ia na ia o le si vai nga ne sa mo ma wina fo i va va tu fai tau biliona ta la tu pe fo i o tama ai ngo tanga ta New Zealand pe wale mo ona o le tu langa so ya yo o tau po le pa u fo yo tau fale tona le tona yo o va tu le utalo le pepole o tu mai o le billions in Kiwi wealth vanishes tu so mo tu le telo tu pe ia le na ia ma te orienta tala no le si tai mi le o le avo le APK le na fai le la totala o tele tama o aingo tanga te New Zealand na walu longa le tau fale ia ele no fa tu mo ta to le va punga fo le fa peutania ya fo e asset rich ai cash poor te le tau asset ai ngale ye fale ai le tu
Ma foi o le tau o le paper it's paper entry o le tau o le tupe le walu lunga le tau o le fale. Ai le se tupe la ingo ye. Se longa fa tau o tu le fale. To lo le we rich. Yeah. Ia te mine fa mai o la te mau mea. Ai va ya o em to le se fo le o te mau mea la te fo linga mati va vo le se tu. Na. Le la usau ne ina o le tau o le o mau lunga le vo le pasene tulu yo no nga tupe. Ia o si le na fa tau fale le na te le ala to ai ta la fu mo fa tau mo fale. Si lo lunga tau to ngol mo kesi le nga fa tia lo yo lo to fa tau fale. A o lo la le maketi tu langa na et va ve ana sa ula lo le tau fale. Ma foi o le tau ria ni fale ia ale pa ula tau fale le. E la fiela ma tau fale ne la usau ne ila lo le tau o si fale be lu se la wafe e na pala si ai to se la wafe a. Lo inga la fa pe o ele sa mau mea mo le li poti lenta tal noi tal wai fa pe o afe o miliona se la wa pe miliona to se la wa fe o le termine lo inga la o pala se le miliona o le to ele to se la wa ya fa pe o ele sa miliona ta o fa ale o pala se la lo to se la wa e le o fit se la lo ta mau a inga le ya ina la ele pe pe le o le no po fe le mele na ye ya a tai pe mo me o le paper value ai le ese tu pe a na le tau le wa manga na we no foi fa tau le fale ia na ele le la le tulanga le we nei mo nai a inga le tau fi fa tau se fale o le usa ula lo le tau ia e pe na mata le no ma ni ta pe ka i tal wa i por kala me i fale nei por rua o le usa ula lo tau i si fale ai fo si fale le o ilum ia o no se la fit se la o le tulanga le we ni te le o si fale le nei ya le nei mo o le van se la wa ngai ilum ia ne la e sa o le mo le mawina fo le li puti le wa ye le si tangata fo tono ma to lo tua o la tangos la fo mai le email ya ma to fo le o lo na fale le fi fa ta watu ia ai ma tol mana yo le fale fa po to moi e po le valu se la o mo tu po le va to pe io o le tau le te mina si tia ai le tau fale o le miliona le tau fale ona e fa po to moi lua shawa me pe pe ia le pe o le mtoa la ki al tanga time fainan fa ta wol fale le val se la wale ko fa ia o le fa tuanga i ainga fo ile fi fa ta tu le fale a fa pe te le onati ina ia fa ta e se tu le fale tu pe ile tau na te mana tu e mo lunga tau na mo a ma ia tanga te matua mana o le fale ele popole ala le tau na ia le makiti a mana o le fale lo tu va tu le tu pe na manga na o ele o mana tu e fi fata o se loa e pite alu Samoa po fese ia e te fata o le tau e va venta na taulia a fa pe de se mafu anga te na fa na tina ti e na tu ale lungo le market tu sa pe tau sanga o ia o le pole a fa la lo ya ma market le market fo le te o se sa mo sana miliona tu tu ya e ma ne lo fa le te fia no fo le ai nei fitau mo la unga luenga ia ma ia ma stu langa va pe wala o si ilunga le percent lu yo tu pe pena ta o msang a o tangata la ye le pe o le fatu mau ia le pasene tu lu e to tongi o la to mo kesi tangata ye pe su ia a tonu wo o le se fo tuanga mo nei tangata ia pe fatu mau taimi nei pes o le tele a fo tuanga le mai tu se si vai ngai longo vai ngai le pe le te ta we o pe floating mortgage ia ai tu le si ta mau ai fix for le pe to lu tau sang ia e te lo tu pe na tongi mo le si pe te masina ma te tongi pe te lo vai aso ma tongi ia tu pe na tongi mo tu tau sang o le termine o lai fa ya malu longo le pesene tu lu o floating mortgage ia ate le la stupi fa pena o lai fa pe la no nga tu pele e te tinga ina ia wala tu a mola to la le e si tu pe vole le te utono savings o la tu ki wi pentel wa la wa o lima te si mo le ono a pasene le tu lui e mo ai tono ele sfu wa fe tu tono e ia e fo na sfu wa fe o e si sfu wa ai mo me fala tonga e mo me e kale sia fala tonga ine la tu pe fa pena e to sila po la le tu langa na e fa pu tu mo no le o mane ya male ai o tu o tonu i tu inga te unga le
ina ia fiololo le tupe le tau i mautou. Ia, malo masanga, ia ona o le taimi whaftai tele a mole. Whaalau tele ngau ia fo i vahenga o tala lau ununga nei vai aso. Malo whaftai fo mo la whaafonga ni tai au, malo fo mo le whaafonga le tāpul kalame. Ia, le tātou kalame nal malo lau whaafonga toi mo fo i whaapoponga i le asa whareilo le vai aso fo tai masani, taimi nei, ia, whaasoifua ia. Taimi nei lea ua awhale se fulu o le porokalame lea ua tāpena mai o le porokalame o le asisinga. Tāpena ina ele sunga ele whaiwhi auto ina malolo pensione Reverend Elder Risati Sone Ete. Ia ele leo na usmai al whaafonga. Vatalo valo atu lu malu lo fa fonga Samoa ne hota fo yo pa ia sa mta fa le tala le pa ia fa le malo fa le nganu te nale ne malu lo tele lo fa fonga talo lava fa malo so i Samoa atalo va foi no malu tanto tinam te mama tua malu foi o fa to lie ngase manisio ti fa no no talo lava fa malo lava le on sai le fato toa a fenga ye malui tau le SOIFUA nei tau nei mau pele to vai on fato tua ma le fa moe i le lofa ma le anga le o le tanto te mai le langi tu mama ina i o tanto mafatianga al si fonga la nei le mo i Wellington ma la na polkalame masani o le asi singa ngasi es freile te tasi mai le sefulu to sefulu i le sefulu ma le tasi le taiao leo te vala o tuai o le atatou tapuai i le tua. I vi atu i autou i le alii, au wai le lei o ia, au wai whaavavau lava lo nā lofa. Ia whape lava o e u whaolaina i le alii, o i lātou na ia whaolaina na i le lima o le whasawa. Se o tātou te talo. Le tua pa i ai,
e te maa o le whaavavau ma le ali o le file mu. O le atua o le alofa, ma le alofa muti wale o malava. O mātou whala tala tātu i le awa, ma le mi ngāwe te tau wai. Ma mātou whātangisia lo awai mai i lo nganga pa ia. Mātou te tāpo i atua i le nganga ma le whamaoni. Mātou whala talata i lumo le nofwali o le alofa tū noa. E si tia le mātou whawhitai, o le mātou whamanu, o le whane e tanga. Whane nei nai lo swafa mamalu, o no lo alofa tau si mai. O lo tau fi mau nai lo mātou wola ana ngō fie i o ao. Wa au lia manu iai foile ne yaso. O mātou whawhitai mo manu ia mātalasi, o mea alofa o lo alofa tū noa, o lo foa ina pea, o mātou whaau ngā ina yasu taitasi. O mea alofa o le tino, kei nane le mawhau. Ai maise au mea alofa, mo lo mātou wola whaale whātua tua, e ui lava ina tau teva. O mātou whawhitai mo tāleni mā ngawaa o le poto ma le antamai. Wa e whaa ngawaa ina ailau whanau. Ai maise o li intamai tai fomai, mo le whātinonga o lo lātou wala wina. O le tong fitinga ma le tau singa o tangata mama. Pape nao na mātou whawhitai lau fio. Ona o nanga le uma o whaia e ala i ofisa mtanga aluenga e sese o le MALO. O whanapa de patonga o ngā mei se foi o lotu mai kāresia o tangata taito tasi foi. O lo ngālulu e pea i ala o lato o nanga e sese mo le manuia lau tele o tangata. O mātou whawhitai lau fio mo lau whamalo longa mo e mamai. E ala ia o ona fo mai malo mana faia vavenga. Mātou whawhitai foi mo lo nganga wha maise, malo mana wha mawhanawhana mo i lato uma o ngotia i whanoanoanga. E tele peo manuia, matalasia o mea lofa, o lo mātou tiwai leola nei. Mai le mawhai fo i sa mātou ngana, ona wha ngafatau li maina, lo walofa silisili ese, ma lo wha maoni a te mātou. Ai silisili pēr na mātou whawhitai mea uma. Ono Yesu Keriso lo walo lo mātou walifa aola. Ma le taulanga tongi ola o mai a ona sao nia le lei. Mo le lalolangi mai mātou uma, e ao lava ina mātou talia, i le salamo, ma le whātua tua wha maoni. Ina ia whai mo i mātou le ola fōu. Ma le ola e whaavavau ono Yesu Keriso. Ia tu mau lau o fio le vi inga, o le whaafetai, o le whaamanu, ma le whaanetanga, mo nei mea uma, ma le tele o mea lofa e le mwhaamtala talaina. Ia vi ia lo swafa e whaavavau lava. Amene. Tato pese le vi inga o le tua.
wina o le tuspaia, mai le vanglea Ioane, o lona matau pue lus fulu, o te whaitawina, mai le whai upu fulu ma le tasi, whangata mai le fulu ma le valu. Whafonga mai, o a fionga pa ia nei le tua. A Maria, o tu o ye whafo le tāne le tunga mau, o tangi ai. O tangi o ia mapu nou le tunga mau, o nei loa tule e ia, o angelu e tōlua, o a ofu i ofu sisina, o na nofo i le mea le tua, i le tino o Yesu, o le tasi e yulu, o le tasi e vai. O la fai mai ante ia, funa e, se ale mea te tangi ai. O whampe atu ia i ante la ua. A ua wala tau o ve ese lo wali. Te le ilo fo ile mea wala tau tu inai o ia. O ia fai atu na upu, o na wha liu le i tua. O na ilo atu le e ia o Yesu o tu mai. E le ilo e ia o Yesu le valea. O whetala i atu Yesu i ante ia, funae, se ale me te tangi ai. O ai e te sa ilia. A le fafine, whate ia, o le leo leo ia le whanua, o whai mai i ante ia, le ali ie. A whai wa e ave ese i ante ia, tau mai i ante ia. Po whele mea ue tu inai o ia, o nou ave seina le o ia. Whetala i atu Yesu i ante ia, mari ai. O whaliu le o ia, o whai mai i ante ia, rapo nie. O lono winga le awa oe. O whetala i atu Yesu i ante ia, aua e te tango mai i ante au. Awa o tele i alua e lava i lo te maa. A ia e alu i o uso, ma whai atu i ante i lato. O te alua e lo te maa, ma lo o tau te maa. O lo o tua, ma lo o tau tua. Wa alu atu Maria le makatala. O whape atu i lau so. O au i lo atu le li. Wa ia wha i lo atu fo i ante i lato, o whetala i mai o ia, i ia mea i ante ia. Whamanu ia mai le tua i lo tātou whaitau. Tātou whalongolongo ia nā whiong pa ia. Tu mope ia te ialono mi inga e whawawau. Amen. O la unga le swafo le te maa le alo, ma le ngang pa ia. A wawala tō ave ese lo wali, o te le ilo foi, le mea wala tō tu inai o ia. E tele tala ili tō tu o Yesu, mai le tunga mau, ma mea na tutupu ai. E se ese fo ila ngona o tangata na iai, ma le loloto o lato wafianga i le mea. Ma na tua foi, i le ai lava stasi na ite, e mawhai ona toi SOIFUA mai Yesu na i le oti. Se manu e malama ane le tae au, o si o le tunga mau o le alii, e le au so. Ma ve pese ai pese o le manu malo. Ai le iwa pena. E le iwa pena le tae au le toi tu. O lai wha po ululu pēle au so o le fefefe ma le mau tonu. O a matanu ta ape pe o toma, o le iloa po fea o iai. O mate le wha moe moe, o wha ilonga fasili fo i le lumana. O le ata wha le nefo le te tu, sa tau manu mai le whenga ingi tuai. Pe o ne tau wātata mai le wha linga nei lo el perfecta o eskielu. O le vanu e tumu i iwi mamango. Na wha mata matai le perfecta i le wha linga. O le fasili lo loto na ta lilia i le nā vanu. Pe ma whai o ne toi ola ia iwi, ua matua mamango lava, ua paa a. Ua mamate, ua le aise wha moe moe ma whai o ne toi ola. Peitai, e uina fo linga mai ua le aise ola o iai. A o le atu o lava i lona mana. O le mana waola na ia toi langa i nai o la tau tunga mau. Na toi tutu mai ai o se au tau malosi mo le atua. O se ata whane nefu lea i le whenga inga tuai. O whama nino le lei nei, ma ato o toa i le whenga inga fōu. E ala i le toi tu manu malo o Yesu Kirisu. E tu sai matala whama o mawina i le toi tu o Yesu. Whaftai nai tina. E uina ese le mafuanga nā la iona usupo i le tunga mau. O nā lato te le itali tonu i le toi tu. Ale me sili o avei lato
Maulua I mo le mau le toi tu o le li. Pe mai le matua. Wa wala to wa ese lo li. O te leilo foi le mea wala to tu inai o ia. O le umal foi ia o Maria le makatala mai le tunga mautu fua maona loi mata. O le ilo pe te li tonu iai pe le ai. Ai po fea foi o iai le tino maliu o le li. O ina mongea o na tino. E pe se ai o se angelu o ia va ai. Ma le fesili. Ai se ai te tangi ai. O lana tali le o wa vema matua. Awa. O lanto o ve ese lo wali. O te leilo foi le mea. O lanto tu inai o ia. O le fesili. O le ale mafo anga. Ai se alava na le mawhai ai Maria. O nei lo le li to tu o lo la fsangai. E mea manu o lai nau naulo na loto ia Yesu. Tale mwhai o nei lo e Maria le Yesu to tu. O le whalwe lave. No te leo sa ilia le li to tu. O lai na te sa ilia Yesu o lo maliu. Ta manatua Maria, wa ve ese nisi lona tino maliu. O tu i se isi mea. Le sa iena unawa i pe, fia maua le tino maliu o Yesu. Talofa ia Maria. Lona manatu se sa iai. Manatua. Ele mfai ona maua Yesu to tu ile loto, ma le mafau fau. O lo sa ili ai pele li maliu. Awa ele maliu pe alava Yesu. So tele foi tangata o lo lato fai pele mea. O lato sa ili Yesu na SOIFUA i Palestina. O si lia nei le lua afe tau sanga taluai. Ma lato nau i le whanga e tia o lato loto i tala o mea na whaia. Ma mea na tutupu e whamalia i na airo lato wola sa ili i a Yesu. Peita. O lato le maua le mana o lona toi tu mamalu. Sa vavali ai whatasi ma le li toi tu. Yaso te tasi uma i se fe umia inga va vala lata ma le mafana fana ma Yesu toi tu. So ia tātou te sa ilia le li toi tu i tunga mau o tātou vai vainga. Tunga mau o tātou wola toi lalo. O la ngona ma manatu o le angasala i o tātou tangata tuai. O lisi mafoanga na lemwhai e Mariona i lo Yesu. O wae ui lava vaila na sa ilinga i le fia maua Yesu. Aina tele i maua Yesu. No tele i lo le ali toi tu. Peita. O Yesu lava ia. Na ia maua Maria. O tau tinonga foi lea Paulo ina na tusi Filipi. Ta po tolu foi upo iwa. Ia maua fo ia ua ia te ia. Ina ia au lo o ia. Ma le mana o lona toi tu mai. O le winga lo loto o lona toi SOIFUA mai le oti ma le tugu mau. O le sai linga o le tangata o le iloa. Ia maua le tangata o le iloa i le angasala. Ia mawhai o na maua o ia mo lona whaolaina. Se manu o le mawhai o na toi maua le tangata. Po o le iloa e whaavavau tangata i le angasala. Pēna le se no le mana o lona toi tu mamanu. Iau pele. Ia tātou talia nei le whātua tua. Le mana o le toi tu manu malo le ali toi tu. Ia tātou loto mo tātou o langa. Mo le whamalosia o tātou tawithi malu tau ese o le o langa i nei ona pō lo whenga iai. Ngasi o tātou tino, mawhauwhau o loto manganga.
o whanonoanga ma mea whawhitiata mai. Le tele o whawhita auli e whapole nai tātou i le soifuanga o le nei senturi. Nea upele, tātou tā ofi mau pēr. Le iu mai o le talitonu ma le whātua i lona manu malo. Mai le oti le tunga mau ma le angasala. Tātou te manu malo ai pēr i sos whawhita auli tātou te whangai. E le whai ngō fo i mo tātou listeimi. O tātou i lor ke riso toi tū. Tu se lava pe tātou te whawhsangai mai ia. Ona ili liwina lona fōlinga mai mea a fi ai tātou. Ai mautinoa lava. O lo loto loto iai le li i nā mea uma. Pe taunga malie, pe le taunga malie. Tātou loto te tele, ma tupu pēr le whamoe moe. O manu malo le manu malama i le pōliuli. O manu malo le ola i le oti. O manu malo le ami o tonu le angsala. O manu malo le whaala whani le whaitanga. Manu malo le loto whamangalo le tau i masui. A wau te soifua manu malo le li o le ola. Muli ane. Whai mai le tau tinonga Maria le au so. O au i loa atu le li. O manino lana vai. O vai tino. Ma ua mautinoi no loto, ua toi tū Iesu. Ina ua sa ili mai Iesu ia te ia, ma maua Maria. A o sa ili atu foi Maria, mo Iesu ia maua. Ioe, e i ulava ina ilo atu leli. Pe ao ina mau teia o tātou loto maola, ile mana o le toi tū o Iesu. O le pina wha mau, o le ola o Paulo, ma le mea ni tupu ai a teia. Ina ua maua o ia Iesu toi tū, ma ia la ngona le mana o le toi tū ilo na olang. Ma le liwi nai o ia, ma ia tau tino ai. Ai pitai. O mea sa o ngā ia te au, o manatu, o lea o ngā ia mea. Ona o ke riso. Ona o ia, o wha lea o ngā inai mea uma, ma o manatu. O ota lava ia mea. Ina ia o maua keriso. E malua lau whaafonga. Le asa tātou tali atu i le tua. E tusa male nei alofa whamaoni, mo oe mao, mai tātou tangatang sala. E ala i soifua pa i o lonalo pele to tas. Tātou wali whaola. O fuina fua mai, mo lo tātou whaola ina. Tātou talia ia Iesu Keriso i le Samoa. Ma le whātua tua whamaoni o tātou loto manganga. Ma lana pule whātupu i o tātou olanga. Ia tū mau ilona swafa le vi inga e whaavau. Amen. Ia tātou titalo. Le tu ai. I e whamangalo mai, lo mātou wola fe foi ai. Whaale whantua tua. Ma le mautu o lo mātou wola tali tonu i loutu e soi fua manu malo mai le oti ma le tunga mau ma le angsana. So ani mai le ali ie. Ina ia mātou i loona tali tonu ma olai i le mana o loutu e tu manu. Ia o mātou wolanga e le au noa. Le tu alo whae. Mātou talo mo lo walofa sosani, ma lau wha malo longa. Mo i lato uma o mawhitia i ngasi ese o le tino o le mawhau manganga. I lato maua le whantua tua le on saima le lotu tele. E te wawe ai o lato mawhitia. Pa malu ia fo i ngā nuenga lele uma u whaia e foma. E wala tua i lau wha malo longa ma lau mana e whaia i wawenga. Talo mo i lanto uma o ngotie de loi fonga malingi ma whanoanoanga. Ona o pelenga o mawhitanga motusia e le maliu ma le oti. Ne i lanto maua le mana o lo to e tū manu. E wha maise i nā i lanto.
talo mona yo mātou te mā, tina mātua uma. Ia inga po no whanga o tau siai lātou. E ia fo ia tu ia i lo manuia, ma lo file mupa ia. Yo lātou whenga iai, ma lui tau. Whainga tāu so i fua whanoloa. Ia lātou mawale mana o lo to so i fua manu malo mai le tunga mau. Pa manuia fo i lātou tau sia tangata mātutua uma. Ia lātou whaia i le lofa, ma le whamahoni. Na talo mo i lātou sai tia le to ese o no whasalanga. Ia lātou mau se loto salamo, ma se ola to e fuata ina. Pa manuia i lātou uma o iei manonga whapitoa, o e pipili, o e ngungu, ma longa noa, o e o polo vai, a tō manisi a whianga SS o tino, po mafau fau foi. Ia lātou mawele lutu tele malamalosi e tau ave ai o lātou maftianga. Pa manuia foi au nanga lelei u whaia mo e lātou. Stalo mo le lalolangi maftia o no tau. Whalawe lawe o nātura ma mionga le taupulea. E meise le tō tele o tangata wa fiai ma whainai o lātou o langa. Se sao nia e lau fio o wala o lo walofa, soso nia i o lātou maftianga uma. Talo mo fisa mtanga luenga uma o le malo, whalapu tonga o ngā o lotu mai kalesia. Ma o nangalele uma o whaia mo le manuia lau tele. Ine iei lau wha manuianga i a lātou au nanga, ma le wha tino ina o lātou ngā luenga lelei mo le manuia o tangata. Talo mo wha manuianga mo whai ngā malo wha demokrasi uma i le lalolangi. Ina ia tuputele whai ngā malo lelei, a ia vesea whai ngā malo e a fia ma whaina i le ola manuia o tangata. Talo mo whai ngā malo i New Zealand nei, Samoa ma le Vasa Pacific. Ina ui maua e tai le tō whama mao, le whautau tanga poto e pūle ai mo le manuia lau tele. Te talo mo lau i kale sia kerisiano au i le nalulangi, ma lana ngā luenga mo li mau i lau whaotanga, ngā luenga wha misionari. Ia li liwina ma whaola ina tangata i tino, o mawhau e meise o nganga, mo lo malo e whaavau. Talo mo au whamanuianga, mo mātou ainga, le mafuta ai o mātua mwhanau. Ia ti na i le lofa le whamaoni, le whaaloalo mo winga le lei uma. Mo le manuia o whanau ma ainga, ma le lalolangi. Ma manuia le whenga iai o mātou whanau, whai ngā tū wanga le nei vai tau. Ma manuia lau whafonga o le nei aso, e lātou lava singa le lei uma o whenga i mai lātou. Ma manuia ngā luenga le lei uma siu fonga o le lau mua. E meise lona tau wati nae, mo le manuia o nisitangata ma se vi inga o lo swafa, ia lātou ngā luenga le lei uma. Tātou malanga ia malau fio i le lumana. Tā ofi mawina i mātou i o awanga le lei. Tai o mātou wola whātua tua i le mana o lo toi tū manu malo. Unisi o mātou te talo. Tu i nātu ma le loto whāwhatai. O le whātua tua e ala lava le swafa pa i o Jesu Keriso lo mātou woli i ma le whaola. Amen. La tātou pese le vi inga o le tua.
After tele ilo sunga lawa, lo sunga tu foi, mo le fa foi no tato sini le foi yaso wal tato samninga. Amanuia pele tua yo to favor lo filima, ma to au fenga yai. Ya wale to tuina ole manuia o tangata yo to por kalame mga luanga fenga yai after tele. Ya manuia le fai ungol vai yaso ile mafteina o tato le mana o le to tu Yesu Kristo. Tato fai ule talo. Tu maumai yo mato lungo malava. Malunga lo whanau mawhatia ma pōpō ngā tia umai le lalulangi. Ne lofa tu no tele o la wafio le tua o lo matou tamā. Ne lofa sisiri ese o Yesu Keriso o lo matou wali I ma lo matou whaola. Ma wape I matou le mawhatanga mawhanawhana ma le nganga pa ia nei. Se ia o I le whawavau e whawavau lava. Amene ma amene. O le whafonga me tau tua tiu whonga le no mua. O le tatou purkalamena le asisinga na tāpira ina e le sunga e le to ina mano no pensione Reverend Risati, Elder Risati son ete. Ia mole tuere ngā whaafutai te le lava whamano tāpena le sunga le to ina mano no pensione. Tālofo I le tino I whamanuia maanga le iatu. E le ngata I le sunga whapefo le whaletua. Ia ai maisio la ingali, mlu te le ina folfa ingol va yaso mon fo fuanga fa aftai lava. O le taimi le ua 7 minute ua te ene se fulu ma le tasi. E ile tato proklami fa pitoa le o le ato e fa sala la ua tu ile. Se fulu ma le ia pole umol tato pese o le atato. Ia ona ia ile proklami ta ua le fa nga solo ile asane I polirua. E manato taunto e fa fonga ile atu o le tato proklami la. Ingo le tua. Mai le whakasa Wellington e.
uniti ai Samoa usio tafale Samoa Samoa Au te whatalofa atu malo whaalalo whawhonga anga le tino lita e au. O le swinga o tātou po kalame o iele whatulanga ina ne o po kalame tatanua inisi mta upta ua mo le mtanga luengo o aonga. Lo mato whatasi ma le sunga ya Hana Tusa o le Lead Advisor, Pacific Education and Engagement. Ia po iere ta i ulu vaenga le whataui mo tātou tangata Pasifika. Ia ma le whasota inga mo tangata Pasifika. Whatasi fo ma le sunga le whawhenga ia Reverend Nove Vaila au. O le e whakasa porua, whawhenga inga e whakasa porua i le ainei. Tu malo ni o iere tātou le tio newa i taim. Ia whatalofa ma whawhero ia tulunga. Sunga ni tai au. Ja, whatalofa atu foi lau sunga le ni pule lau sunga msanga. Ja, wape foi le malo lau whainga alwenga, whatalofa atu foi le whawhonga anga al tātou utunu. Talofa lava. Ja, whatalofa atu foi i le mo le nea wanoa, i le mamalu, o le tātou au fia, po le whawhonganga foi o Samoa nei. Ia whatalofa atu foi i sunga whawhiangenga, wharatolo o whalongolongo mai. E mai se foi le Samoa Capital Radio mo le nea wanoa. Whaftai hana. Welcome to Samoa Capital Radio, by the way. O tei mo mua le rewa i le studio. Yes, first time. It's easy, just like you and me having a chat in a coffee bar. Yeah, I thank you for taking time out, both of you, to come and share. I think te loe lea whaina fo in malu lea tunu for you, Hana, and whaiana tala no le ngana whaperitania, perhaps also on ya o whaingo fia i o ma whaaniwala i ma. So feel free to speak, talk English, because also it'll capture the other audience for us, you're trying to reach. But only the topic this morning, I think it'll be better for you to define what it is you're trying to do to go and engage with the community. And then Nova and I will try and capture that. Yeah, whaftai lava mo le no again. As Afamasanga has introduced myself, I am Hana Tusa I am a lead advisor around Pacific Engagement and Education at the Ministry of Education. So we are on air today due to the consultation for our Pacifica communities, our church groups, our organisations around the draft regulations and support materials of the implementation of the planning and reporting framework for schools. When I say schools, I'm talking about the sector, and when I talk about sector, I'm talking about ECE, early learning services, up to high school. So we have a new framework that is going to be produced, and one of the reasons why I'm here, because we want to reach out to our Pacifica communities, MALO tātou awhia, our tangata Samoa, to fully understand what this consultation is about, and really would love to hear your voices. It's really tāua ia mātou nei, o lo tonu o whisa onga, your advice, your guidance, and also what you would like to, be implemented i whainga o ngā ruenga tonu a onga. Yeah. This framework, how long has this been? Is that something that's been developed over the last few years, or how long has this been? Yes, it has been. It has been developed over a couple of years, 3 years now. Right. And now it's in the consultation process of getting out to our communities and our families for them to understand. E lema whaina mata wō, run a program or framework without consulting, without making sure o lo o malamalama o matato tangata Pacifica. And that's one of the main goals that o lo o ngā lue, myself and another colleague in the ministry, to make sure that we are fully engaged in these new processes. Whaftai, no sunga mai la au, e watu e te mua mai ni. So zoni a handam tau. Ia, a tonu o se
o se whatatianga fou ma se swing o leo manatu le malo, le whainga malo, wa pia fo tanga renga o a onga ina ia si tia ai ia le tā ua le o ino tātou whanau. E au fia ai ma se leo mai communities ma mātua I to tono le whaafoe ina o a onga. Ia le na o komiti whaafoe, la tau te whaia, ma whaia onga. A iei se leo o mātua I to tono le whaafoe ina. Pese vaenga tā ua leo le suinga leo iei nei. Vaenga lona lua o le siitia o le performance level o a onga. O le whaatinonga a onga. Pe o na wawa atu I pepa o le vaenga lea. O lo iai le tā ua o le li poti whaatausanga. I lalo le framework. Ia po le awithi leo o whaatatia mai le malo. E la vea ai ma le vaenga lea. E te tau o na iai se whaatatianga a le komiti whaafoe o lea onga ma lea onga. Ina ia whaili poti o a onga. I tausanga te tasi. No ingala o le ua iai le accountability o le onga to the community e le na o le matanga ruenga o a onga po le malo a le ua iai le vala au ina iai le accountability o le so the performance level is now lifted to another standard le ua iai le whamoe na ia maua vala au ina I foi la le responsibility po le participation le awai o mātua ma communities. I le whainga malanga lea la awai ala te whanau. Ma te ria voi a whamasanga ma hana ma le whaafonga. E fo ringa mai o le whatatianga o le awivi lea. Wa sui mai le whainga sa tato a onga mai ai. E na le turi a le ta mama tina e le onga. Ia o nā lua leo le tamatiti leo. Tau ato e o ale ta mamalti nā le teime whai lau ngā tongi. E au noa male loa o le ngā so longa o aonga. E le whesili voi se ta mamalti nā po amata upu lai whai. Ai pita I la sanga lea. Pe o sui lona awithi. Lona whaatatianga. Lona lua ua whai whaatu la fono. Ia. Le ua iai le fuafuanga whaatu la fono. E le ngata e whaatu la fono ai le tūlanga le whaatinonga a onga mala to Board of Trustees. Le avoi lau fō ringa mai ua tū lei ai ma tātou o mātua ma community. Ina ia to become involved. Ina ia stato leo ma stato sao I tonu o le educational journey po le whainga malanga whale o onga tātou whanau. It's no longer just a student. O I vole ala assessa ia mātua vole. Ia ale leilau whanau o la ua fōringa mai ona o lai ua ielo sao I tonu o le tāpena I no lo atali po lo whine. Ia mōlona rumanai whale o onga. Peo suinga ia leua o vavai atu le awivi leo au mai el malo ma tanga luenga e tā ua I foila le sao e kalesia ma au lotu ina ia whamalo sia matua ina ia awai e whaini o latu sao po le alava le a onga o lo a onga ilo walo mai lava I le a onga mata se ia o anga I kolisi tau ana e tau muri ai le meo lo anga ia lo walo mai awai tono PTA meetings ia meetings at board ma pele vaenga au te tele le o le whamoe le ua mai paftai a lo songa vai lau a tonu wai o lo iei e ka le si o la iei o la toa onga te minei atu fo I le e whakasai Samoa tena na onga le Samoa au nei foi ka kohito a katoliko lo ela to e kalesia pena ai pe o le au le tau moli ina ia iai ma le sao matua Hannah, I was just thinking while you introduced this, you know, you've got your board of trustees currently, and then you've got parent associations.
and they tend to advise the board. So, but this year, so what's the difference? I think there's no difference because with the Board of Trustees you have some Pacifica reps in there. Yes. They also have a co-op person in there, but this is where it's not mainly just around the governance, the Board of Trustees. This is where we're going to involve all families. So even though you're not part of a Board of Trustees, you're a family member, your child goes to that school, you're entitled to have a voice in the planning and the reporting of this framework. So there is a bit of a difference there because with Board of Trustees, it's solely under an umbrella of 8 to 10 people, whereas this framework is getting everyone involved. So we're hearing a wider voice from and involvement from our parents and our communities than it is with this really small group. So there will obviously be a process for engagement or consultation between the school, the governance to the school, and in the school and the parents of the kids. So the consultation has to be driven from the governance, from the Board of Trustees and the school. That is their goal, to get that out there. But there are ways that if you don't hear about it, or if it hasn't reached our Pacific communities and our families, then we can actually make that approach. Our families can go to the schools and talk to the principal, talk to their teachers, how they can be involved. But also knowing that this framework is solely meant to be driven by the Board of Trustees. So if I may fo tato community, o le ngana lui fa tasi tato our families with them, as well as the principal in the school. So thank you. I don't know ole si senga le tamo ole tulanga le pena ye. Ngā lulu ale kamnes la to ye po le te pu le le ai fa ali yesi so tanga ma matua. Manga ai wa vatu mi tau. Ai pe de la mai muli mai fe au e tau tau ngā lue fa tasi ma community. That's right. Don't know swinger le. That is the swinger. Yeah. It's not a swinger, but it's more like an addition. We need to. And this has come from the communities. This is a feedback we got from our families. The bigger, wider reach of our region and nationally in New Zealand was that they needed more voice from our families. So o le lau o matou taleina lea, what do you call it? Fautuanga from our communities. We need to listen. That's our job as a ministry, to listen to what they want, and we need to take that forward and put it in a proposal like this that we've framed up for our families. Pia se whateita inga whai o meo tūla whono whaafoi po policies whoi le whaafoi ai a onga. O le tele au taimie le wala au ina mātua e iso lato leo I se swinga o se policy tele aina whai a swinga I le pōdia ngā whaapea mea leo swinga lea. O ila leo pe ua te lele tu lenga o le mea o le awai. Ia le sao tā ua mātua I te tono o le whaafoi ina o so se aonga. Ma le siitia o le level o le quality of teaching o la ele ai. Mai te tono se waenga tā ua lea te tā ona fia mātua o lala ai la amana ia o latou leo I le aoina ma le saʻiliga o le poto ma le atamai o latou whana I totono o le aʻoga ma le aʻoga ua a leai la se leo ia ua leai foi la se iloa e mātua o le mea o loo tupu I totono aʻoga. O le school planning ma le reporting. Tu sa le o fata ua I le swinga le e fōringa mai e le I mamafa pe whaamalosia ia I poti momo. O le ale tūlanga le nei obviously you're now trying to push to make sure this is... if we go back and look at our system, that, we want to cater for all. Yeah. And
And the only way that we can cater for all is that we need to hear and listen to the voices of our people. And we are a very diverse, country with a very big population of Pacifica. And we need to take into account that, we also need to acknowledge that there are some really good achievements coming through our Pacifica learners, but then it doesn't quite fit the way that they want to learn as well. And so we need to take that into account. So, the many reports and the planning and reporting that we've had in the past, yes, it has been done around the governance and the school. There has been some kind of inputs, but we want to make this, that is very, very important that our Pacifica people are involved as much as they can. Yeah. But the process also applied to all of the communities and the parents throughout the country, not just our Pacific. No, everyone, yes. But, I really would love to see our Pacifica families be more involved because, we are having quite a lot of changes coming through now. E li fo le malam lama fo I tatou tangata I suinga ia le anga I mai, which is very important, just as important. But they also need to understand those changes, and so this is one of the consultations that we're having. But there are many more. Talanoa le anga I mako team awala suinga I fowia le anga I mai started as of next year. Pefo ringa mai pea whai tau mai tau tu langa o le system o lo I nei pe o le te leo le assessing o le quality of performance le a onga ma le a onga o la sa peisi lunga o le the ERO, the Education Review Office, to make that assessment. Ai o ila pe wa fo linga o leo le ai le accountability o a onga uma, not only to the government, Malairo, but also to the community. And I think o se mea le la le media in a aware I board of trustees and as well as principals and teachers of that the accountability of their performance is based on both a fauna on a mawalea o ina le leo whanau. Pa wale le vai nga vole atonu e ono te le se fisilingia. We have a principle o le tau mo fai e whatupu o le involvement of parents and communities into so how is the implementation going to be done? Of parental involvement. How effective is it going to be? O se process ia le mea le la whanga solo ai le lunga. Ia ma assess pea le ngā soronga vole ele o se mea vole whailo I tausanga tasi on whapele o le ua maua uma le atoanga. But it's a good principle, however the implementation whatinonga o le principle le ua taumu whai ia ma le fuafuanga le ua taumu whai e sui o le ale leilo na tūlanga I le anga I luma. Tau lia voi of masanga ma hana mal whaafonga anga e whaatutunga tau tatu tangata to become involved, e yeile tūlanga whaingtana o tatu tangata. So we need to have a strong push into the involvement. Tau te le se una inga o le awai ma le participate to tonu. Nona lua. O le representation. Wai mawhai ona piki voi lea I lunga o le masani o tangata e watu. Ia ai leise representation. Who do you represent if you're going to be in a board of trustees? Ta ua ia o le vaenga lea o le representation ina ia accountable for ia sui o le board. I se ini tangata mani community. Nei lor le just a one person doing his own thing.
Neologist. Le ai tonu tau o te vaenga. Ai e foninga mai pe o lena e saunoa novi. Po le ale a wala implementa pe fa fiana fa tino le engagement le am. Ai sa o le vaenga le o te tonu. O I tonu a le tau a mai tonu le ngango le pepa lea. Ave le ava normal faita dia I matua community. E o mai e matala nova pe o le a wala le tau ona faltato engagement. They need to have the buy-in. Adia, longa fi wa voi talofonu e desi sa. So the owner should be on them to decide how they want to be consulted or how they want to go through the consultation process. I think that's what you're looking for. Yes, and that's definitely what we... How do we do it? That's right. And that is the push that we want as a ministry, as Te Maho, is that the buy-in of our Pacific communities and families, the attendance to these evenings or consultation, just remember and also be aware that it is a draft consultation, that we want to consult with our communities first before it does get to its final point of making that when this is going to be produced, its final product, which the involvement is going to be around our families. And so it's aua that we want to hear your voice. The reason why I'm on air, Nove's here to support through this talanoanga, but then also having the evening that we're about to share with you when we're going to have this talanoa. Well, I think we'll take a little break here. Folks, we'll ask to play and then we'll come back and cover the rest of the topic. Taylor. Pepe
Te oi whatalofa tu le whafonga le tunu umatu whatasi mahana tusa o yo o le Lead Advisor Pacific Education and Engagement. Ia tatano atu ia fufuanga alemtanga wenga mo funtanga fiutanga inga leo lo fa mo e mustemi mo mo. Ele la matutano atu le bainga no no. E fa pe mo fatasi o le sunga fa fenga ngia lo be baina au. E tatano atu fufuanga le so swani fu ia limta upta o mo tatu. Pinto mo mo bainga mo tanwanga u fatango ne e mtanga wenga le au wai o tatu tangata e matua. I fufuanga moa onga mo le anga I luma. O le tūlanga le tele masai le tātou I elwa anga le ta o le Board of Trustees. Po le komiti le fufua ina ia mta upo mo le pūle anga le pūle a ia onga. Ia le ua pe ua whata ua le awai mo tātou le leo. Yes tātou sao mo leo I le fufuanga leo. Io se mele le tele fōwa ai atu. O le tato fufuanga la le iai mo le anga I luma o le iai si vaenga le hana mo le stala o tangata mo fono I e whasabati. So what's the process going forward for people attending the meeting? Yep, so we've sent out emails out to all your leaders, so the Pacific groups, e foi o loo supporting for e novea around the maftanga So that is one of the strong ways that we can get the messaging across to attend this consultation evening, as well as the emails and information has gone out to all our Pacifica communities. So our leaders around those Pacific communities have this information, and hopefully that they're able on the email has got a deadline where they're able to send back their confirmed numbers to attend this talanoa. So everything's on the email that I've sent out. Au le venue no suma vai la o pe le o place fo ile. Ia. O le ua tāsanga ina le matu o lotu ele mtangarenga o onga ma le sunga ele Lead Advisor ia hana tusa mātou te hostinga ia le fiafi leo le sa nea se skulu ono I le tā o le lima I le fiafi e o mai eisu I o ntanga luenga lātou te ia le whatalanoanga pe o le whamoe o le fiafi lea ina ia tō tele ia tangata Pasifika mai se tātou Samoa mātua Samoa pa pena fwai ma sunga I whawhianga inga ma tai o e kalesia ina ia maua se malmanga o tātou I le suinga lea o tau mwhai le MALO ma mtanga renga o a onga e whai I to tono a onga lo a onga e tātou whanau pe o le vaenga pito tā ua leo le fiafi e na ia whamal malama mai e lātou ia le laasanga leo le anga iai e le tūlanga o le whaafoi ina o a onga I to tono le a onga ma le a onga ia ma tu fesili foi matala noa tātou o le fiafi e le o i whamoe moe a mea o mai lātou whaatonu mai tātou a le fiafi e tātou te tala noa it's a consultation whai mai lātou whai atu foi la ia tātou o ani suinga e tau te mana o e tupu ina ia o le awanoa leo tātou tau honsi la fia le tātou o tunu o le awala leo lo whaonga ina e mitanga renga o MALO e mawai ia ni tua lalo a tātou ini suinga e whinangalo MALO e whai. It's through consultations. A le a waila tātou e whaasoa o tātou manatu ia ma watu tātou tua lalo ia I le mea lai whinangalo ai al MALO. E alu ale whaatinonga al MALO ia le whaatalia ia tātou. So o le whamoe moela e peona whaafonga vo I le saunanga hana I le taimi ma le time frame le iai. Pa wale o le aso e whalita to consultation le aso sfulu ono I le fiafile o le sa.
Malol consultation le ia ua mai a lesis consultation. So le ava noa le o tātou te whalongolongo, ia ma momoli le tātou tualalo wha tangata Samoa, wha tangata Pasifika. Ia i le ngā solongo le ngā luenga le a whai e le MALO. Mai i lo le tele tonunga e maua le ava noa mo tangata e o atu lima salau e mwhai ona iai, a whai e tau mawhai communities ma mātua e awa ia se ava noa le leile tātou te mafutai ia mawhai ai le nei whatara noanga e tātou. A tono le sita o le fufuanga leo. E maua pia lava e tātou whaamtalanga e pito i lalo Pasifika ma maoli I pasi I a onga. We always come to the bottom of the pass rates when it comes to the end of the year. So I think it's important now that we have a voice. Ask the question, why do we always come last? Are they not delivering for us? There should be a change in the way they teach the kids. So unless we go there and find out, they'll keep doing the same thing. And I think that's why it's important. We go and consult and start asking the right questions and pushing. We want to change from down here to way up there. And I think it's important that we now, when they started Tomorrow School, I happened to be part, and it's funny, when I was sitting here, we used to actually be part of the advisory group on education when they started Tomorrow School. And we had all these meetings around the country. And in one of the meetings, we went and then CE said to me, how can we get the Pacific people to these things? And I said, you need to be able to articulate and spell it. What is a benefit for them? So I think we need to do the same here. We need to think of ways to say to the parents, this is what you get if you participate. If you don't participate, then you can't actually put your voice forward. And I think that's the message that you're trying to get. Yes. Please, community, come, let's talk and see what you want us to do and then help shape the whatever this framework that you're trying to deliver before you give it the pass mark or the tick. Is that what you're after? Yes, we are after that. Moni lava on we have taken into account, I have taken into account that we're not very good with the online, workshops or little whaia for online workshops around this consultation. But through our Pacifica communities, this is not how we operate. And so I'm able to voice that through to our team and say this is not the concept that we take as Pacifica communities and people. E alam tato awala ia, e tato sanga ia, matala noi, I real good, important, not issues, but, great implementations of these programs. Because I feel that the face-to-face is very important. E maua fo'i le manino fo'i o le, exactly what we're trying to put across. E manino fo'i le amai fo'i o, the feedback and what the parents and families are wanting to voice. And that is what this consultation is all about, is for us to take away your manatu, your feedback, o anisi mea mawhaina toi wha'le le framework lea, then we're able to go back in and make those changes, and then it has to go through cabinet. So, we haven't made any decisions on this is the exact, framework that's going to go across. It's very important that our Pacific families are totally involved. Is the draft framework available for people to have a look at? Yes, so it's on the website. So it's on the website now. So if you go through the Ministry of Education website, and on there you will see you'll just see a big title page on the implementations of the planning and reporting framework. That is your research, or no, that's the search key. And in there, you will see the whole write-up of the consultation in English, as well as in our Pacific languages. So unfortunately, right now, o yei translations o le Samoa, ngangana Samoa, and the Tongan version. But we are working on making sure that it is all well translated before it gets out. So hopefully this draft will then turn to its final product, and hopefully this will all be out for our community, schools and governance, for them to make that approach
to our families before the end of April. I don't know if I found out to know what to find Talanga Hana. Yeah, ole na siri po ye se copy ole draft ole a video we de tell for pasia ole framework e ta yala le ta ni mai na le fa ngo a onga tono a onga ni sila olo ye le copy lungo le website la to polo penga ta fa langi a olo la lo le www.education.govt.nz ia lona winga fai na mai alum fa na fai se o toi fai po ana me tu se na ia fai ana tu tata no mo ai o le o le sila ia ai le fai ale fono le e te watu la wa va ai ni so vai ngai ono fa tu po se manatu na fai sa fsili o le e ta wola le fai alum fa na una a o ma fai se mai pe le tatu mata po ana me tala no la tu ia na mo fo le na fini ngalo fifa dia le aso le pa fai le fono violenta ua i o le aso sa sfulu no apirila le sa no ia no ile lima le afiafi o atu le fitu ile afiafi ia ma le hall e whakasa Purua Church Hall ile Lua Luisa Grove Waitangi Rua ia o nai whai ere fono o le si vanga lenta no ia nei i fufanga o mene o planning mamia o le whanangolango na i tato batu e ri masani e na una ia wha pe ina i wha malosia matu e ele lato sao i. E mo i o le ele awa no tato awai i mo teacher or your parent association. I hato telefo tato le awai. O le si na whawhita o le talofono ia ai le o tato ai pe o le na ofsi. O le tau o le suinga le la ye. A sao ne ia whai umo le tausanga i e tungi. E pito la no numero tato mo pasi fa pia nei mau a tono tato a wai matu fa ali so fina ngalo ia ona so ani la ia una ia tato o lango malo si alum fa no ina ia tau su ia tu langa le a lu sunga no ia wai o le ai va mai a so fo inga luenga e mo mua no tanga tala le ia ona tato le tau so longa luenga na isi alum fa no ia te iro ia le lopo po le pito ai la lo le te mana a tatu te o le ai fia pito ia wa fai o la e fa malieina tatu il pito i la ia le las metatu te pole in swinga fai tatu te manatu o le anga i lumana i Malaysia unga tu pulanga o alo mafanau Samoa ma le Pasifika tau na sitia ia la sanga tau le o ina ma le poto ma le tamai tau na si ilunga ia o swinga la nei tau na tatu ngaru lue ia ina ia tupu la le swinga na awa a fai ai le o tatu e fai ni swinga ia le swinga la pito i lalo tatu tau te fia la tau te pito i lalo a fai o laua ia i le taimi nei ia ma mawhauwhaunga o tātou o mātua ma tangata Pasifika le taimi nei o le ata mai ma le poto o whaasoa mai e le atua mo tātou whanau e tutusa ma whai ai o isvoi tangata ai e iai le mea le o tupu o lai mafua ai o na pito i lalu inga lai tātou ngā lue whai swinga o le swinga la ona o le ua whaalongo le mtanga luenga wa onga. I le whautuanga lena mafua ai ona whaile swing o le framework. E leo se framework o lana mai a MALO e whaamarasia mai. O le framework o la ua tupu ona o leo tātou tangata. Ina ia mawhai ona whaise swinga. Lea la ua alai ona whaile framework. Ai e le o eise manatu o le mtanga luenga a mea e whailo le framework ma pasia lo. E tau anto e fo i mai a tātou. Tātou te o atu e whatala noa ma wawai. Po o le lei le whatatianga le framework. Ina i se e lo le ngā luenga i le anga i lumana. E le ngata o le whatatia lai lalo on tu la fono mani a inga wha le MALO i lalo o le kabineta ma le parlimeni. A ole a iai foi la mani vai ngā tupe tu iai a lato. E whaatino ai le framework le. Wai le na ana whai e whau le framework. A le la whatatia ai i lalo paketi mo le anga i lumana.
ia na vai ngā tupe mo le wha le ina o a onga mo le a o ina o tatu whanau e tonu le a o te tele le o le wha moi moi o te tele tonu o se la sanga te tau on tatu whai tatu te awai ia ina ia tatia le ia le ngā soronga le wha moi moi aftai foi le te mai ta ia hanama ono o lai ua awai ai wai si sila tui sua fai ai au mai o sui o mtanga luenga le la au mai fatal no ia o palang mana o mia ia ni tangata Pasifika tato le lei o le silima sfuta o sanga o mai na sa ia mai na sa mola o mai fa le mesido le wa amata le wa ia le tina ia hana e fai masui o tangata Pasifika e pe o ngo fie tato pe tato o lai o le te itai mai ia se alo ma se whanau tangata Pasifika i tonu o se tangalue tātou te whai mea fia fō tātou lo la lau e tātou teinei o e taita ia le mele a whai o atu a o mai apalang no winga lai le isui a ma whonga la a o le teltonunga ia mo le au whafonga sunga i whawhenga inga whapea fōi matua ia o le aso sa aso sfulu ono o a perila le tāle lima le afiafi ia tātou te wheilo ia i le ola le whakasa ia mo le whamoe leo ni tanga menga aong o le te wai fo le i contact mo i tangata i o Catherine Ridgway ma Dan Hatfield ia a whape o hana fo ia en whaia o le numero shall I give your number hana ia o le numero le hana en whain whapsota i mo le mobility te fun ai o le olua fitu lua iwa tasi tolu fa o le olua fitu lua iwa tasi tolu fa ai se fisile fo imamlam mai o le ia ai pe ona fai loa to ona fa li liu ia tanoanga mafufuanga o le asolia ile ngan Samoa ma ngan tonga ma lai lunga le upenga sut to fai langi na to o le .education.govt.nc e ma fai ana fa li ma fai tau ana fo fisi e pe fai na email e che copia o ia na fai tau ala e simi ale yo le aso le fai le fono ina ia ma fai e ona mo so fina ngalo e te ia nga le fono ia ma tato o te whaantangia mai whaamuna mole le whaasisilanga ni o le mo umia le awai o tātou o le mo mai le sunga whawhengainga e pea le lima se lau le a whai o tangata mawhai o na ofito no le ho ia a tātou wo ia o na mawhai le e na whaali atu e fo i fina ngalo ina ia whai ane pe pasia le taiala lea e whai ia o le framework ana o isi tātou sao Any final message from you Hannah? No, I just want to take this opportunity e au te whawhitai atu lau sunga a whamasanga and to the Samoa Capital Radio for having the Ministry of Education to be on air, to be able to share this upcoming framework for our Pacific communities and our families. Also like to acknowledge whawhitai atu for sunga o tama ia nove Waila au, ai mai se fwoi le lato e kalesia o lea o lea wa whaavanoa fwoi lato Mauta e whaiele nei talanoanga tā ua mo tātou Pasifika ia e whape wharamalo tātou Samoa. No, just really would like to encourage everyone to attend. That's all I can do and we can only give advice and reach out if for your attendance and if you're not there then we can't voice what you want you to put forward, but when you are there we will make those changes for you. So if you please come along and it's very important also to understand all the other new changes that are coming through. Yeah, male avalava male whaloalo whawhitai malo whawhitai yeah, sumo waila au ia e whaupopofolianga whawhitai lau whionga masanga ma le malo lau whaingaluenga ia mai se o tātou walis whasara lau
si fonga la mua no le avanoa fai ai ona o mai foi lungo le ea ma fatala noa ni ka upu te tonu lava o le ngaruenga fa community ngaruenga fa le e kalesia le ngatana le tu fa le nganga mai se mo tato o tangata fai mai ne tunu tato o mai lava i le ne tunu o le nau ina ya tia e o tato ainga ma tia e tato whanau o le o ina lau whanau ia se vaenga ta ua o le tato miti na la i tato o mai le ne tunu e te tau foi la i e kalesia ma aulotu ia ma faife au ma o lato whalitua ia ona lala mua i le ngaruenga lea e fesoson iai i mātua ma tato whanau ia au tai o a inga ma tai o aulotu ma i le lumana ina ia maua lo lato wa o ina maua le poto ma le tamai mo fonia lato taleni ia whao ngai na yo lato wola i to tono nei atunu a fai fo ia to yo i Samoa ia lai o ma ave se falu manga batu nei ia whao ngai le tunu o lai fatan te di mai i no late le tununga ma le lango atu o le au rotu ma le kalesia il famo e moe o mtanga venga o a onga ia e meise le tamaita ia hana tusa malona tula i mai e vea mataita i le voi vaenga ma le mtanga venga ia o se nganga fie fai ona lango atu il famo e moe ia e tausia ia il famo e moe le sa se fuma le ono ia o le atatu mafuta ma feilo iai i le aso e whaaftei tele lau fionga humsanga ma le o whainga venga whaaftei foi il whaafonga anga le tatu atunu Whaaftei koe lo sunga le whawhenga no velau whaatasi mai soani foi taurongolongo le malu le whaafonga a mise foi nei fufanga ta ua monitanga runga Anna, all the best. Oh, thank you. Good. I can't turn you down because I used to be in the ministry. So it's very nice to host you here in Samoa Capital Radio. Il tato proclame na whaintu whaatsia. Le pepa le ilumane tele umana whaandiu. Tono le la tu tato o whainga ruanga mwhaimtal tanoa tuinisio vaenga ese ia. E whaalau i loa ele fufuanga ne se o to le aso le fono le peonta o le asa sfuru ono aperila. Lima e o le fitu le fiafi ia la te te liu atu tato whasalonga ia ana ia te mine mat whatofa SOIFUA. E toi whatalofa atua le whapoponga o talafo mo le nei awa uli. Na whaalawi loa e nisi o pisinisi ia e whaatawina atu o loa i supermarketi ma pisinisi titele. Le te leo le ese ngā o tau o loa la tau te whaatawina atu. Pe a whaatusa i le tau o lo whaatawina ai i supermarketi mō tangata whaatau. E whaasfulu ono pisinisi la iti la tau te whaatawina atu a la tau o loa i le foodstuffs ma le countdown na la tau whaailoa i le News Hub. E tusa ma le 5% le tupe mama e maua e kamupani ma supermarketi. I le oloa e tasi i le tausanga, na ta ua se e tasi o whaifatoanga, e toru ta alana te whaatawina atua i le letters i le supermarketi. Peitai, o lo tutongi ina e tangata whaatau le silia maleono ta ala, pe a whaatau mai i supermarketi. E tolu se fulu i le fast food pasene le tupe mama a supermarketi, o lo o maua mai fua o whatoanga, ma ua langalanga ai manato pisinisi la iti, ai mai se le au whaifatoanga. E toi ilo ina tau o lo o maketi nai ala tau fuala au whaisua ma fuala au tau mawhamata. O lo o toi ilo ina ele komisi mo fe whaatawa inga lea mata upu. Ua toi whaatetele le pepesi ai o le scapees, po le whaamai le pau e mafua mai o noni manu ni nii. E pepesi iti no tangata ai mai se tamaiti. Peita ai o le whaafita au li watula i mai,
Ua whaafainga tau na maua tonga fitinga, ona ole uti o kulimi e mo o mia mo tonga fitinga, na amatatoe alia e mai le masino au kuso le tausanga taluai, ma ua wa aia le si itia o le numera o tamaiti i le taimi nei. O tamaiti a onga o loono no whaatasi, e te leina mawalunga le numera o ila tau e mawai, ona e vave le pepesi, pe ala talata i le isi tangata, na whaalia le wha Mac, e na ole 5% o kulimi o lo o maua i le taimi nei. Ma o lo o fuafua e taunu umai le isi uta, i le lua vai aso lumanai. O le amatanga o le vai aso nei na toi whaupopo ai le isi mata whai oi wha minista, mo le afionga tamaitai minista Barbara Edmonds, le avea le oia ma minista mo le matanga luenga o le atina inga o le tamau a inga. Ua ato ai le ono ana mata whai oi wha minista, e au fia ai le minista mo le matanga luenga o tangata Pasifika, minista mo le matanga luenga o mata upo le lotoi fale, minista langolango mo le matanga luenga o SOIFUA MALO ina mo Pasifika, minista langolango mo le matanga luenga e nafa ma mata upu tawi fale po o le housing, ma le minista langolango a wale tali atu i le toi fale leia o no fuanga na a fia ia faa. O le taimi mua lea ua mawai e se faipule Pasifika, le tofinga minista mo le matanga luenga o le atina inga o le tamau a inga. O le asa nei aso sfuluono a perila i le itu la e 5 le fiafi o le afata no ina i se fata singa le consultation tala noa evening ua walau ina i a inga Pasifika o faala putupotonga o mafutanga e ka le sia ta itasi ma so o se itasi ina ia aua iai. O le whaamoemoenga au tu o ia whaatalatala noanga pe ona ta ua i le pepa o whaamatalanga e whaapea o le tausanga ua mawai atu. Na talosanga inai e le matanga luenga i a onga, tamaiti a onga, a inga o tangata, ma ila tau mai mata uputawia o onga, e tusama awala e mawhai ai e tu la fono whaatonu na fuafuaina, ma li poti i se awala e sili o na onga mo le whaalelei o le whaatinongo ngā luenga whaatino. E ao ngā ma ia sili na o ngā mo tangata. O lo ta ua fo i le pepa o whaamatalanga, sa whailo atu fo ini fina ngalo i le matanga luenga. Ua tatau ona lātou whaatatia ese, le mau whaamatalanga au ili o lo omo o mia pe ona whaamawina i le ala fua, ai tu ule awanoa i tangata, e whaali ai o lātou manatu, i tu langai whaatau nue a onga moa lātou whanau a onga, ma ia whaamua mua pea ona tau la i le ai i le tamaititi a onga, ai mai se lava i tamaiti a onga e le i ato le langolango na lātou mawaina, mai le whainga whaavae tau ia o onga. O le awhatau nuina le whaatala noanga i le maota po o le hola le eka le sia e whakasai porirua. I le lua Louisa Grove i waitangi rua i le aso se fuluono a perila, mai le 5 i le fiafi e o atu i le fitu i le fiafi. O ana nafina wala au ina ai mo le ulua i taimi i luma le whaamasinonga, le mata upu whaasanga i le kamupani vaa, a le L&M Goodhill Limited, le aia naina le vaa le Enjanta, na whaao ngai le au vaa le ana ngoto mamalili waia li ia toa 5, i le aso lua se fulua mati le tausanga taluai. Sa whaatumulia le whaamasinonga whaaitu maloa kaitaia, i a inga mauo o li ina mau soifua i lea whaalave, e au fia ai Jeffrey James Allen, Michael Patrick Lovett, Richard Alden Bright, ma Mark Keith Walker mai Cambridge, whaapele to atasi mai te awa mutu ia Mark Kenneth Sanders. O le li o kudio e pule a ina le kamupani vaa, mai le i au wai le whaamasinonga na nafi, o na sa malanga mo fuafuanga le maalofia, e tasi te 5 miliona ta la le salatupe. Ua whaasalai nai le kamupani, o na o le te leo le whaale tono la lato au nanga. Le ngatai lea, o le saunga le mua o le vaasa whaonga ina i le aso. O kudio mai isi na mawhaio na whaasau ina mai ina ua ngoto le vaa. Mai whaaitu la na whaatali ai le au nanga tali atu i whaalave le sami. O le masino iuni e toi walau ina i le mata upu. Masafau tua ina i le whaamasinonga le lo i a kudio. E tatau ona au wai i le whaamasinonga o lo manei. O le asonga fuala so malolo le e seta i le afo le 5 i le vaveao, na molima wina e se tina matua o nos furu tolu tausanga i Cambridge. Se o sofa inga tupulanga talavou po o Ram Raids, o lo o whaia i le kamupani a le Spark, a oanga i atu le tina i le PP e whaatausa na kofe, sa atu lana ta avale, ma ia whaonga aina lana ta avale, e whaafeto ai ta avale ai o lo o whaia i anga yoinga, ma lona nau ta inga, e tau fia inga yoinga tupulanga talavou. Na fe eita maiti matau fetuli mai fafo i le lato ta avale,
maangai ese atu ma le fale o loa, peitai na tulilo aina ele tina ona o le nau ia maua i leo se i taofia ai nei whainga e whaaluana so ai le taavale le tina le taavale ai na ngao ia le fale o loa, peitai na so lai le itaun uatu leo sa sau noa le tina ua lewa te leo na whai e tupulanga talavou nei whainga mai na te manatu o loo tuai fuafuanga ale malo e tali atu i nei a mionga ma o loo saisaitia i leo i le mea e te tau ona whai ona o tu la fono o loo fautua ina i leo le lautele. Ia awana i tau mawhai e tali atu pe awa aia mionga mawhainga nei ai vave whaafiso o ta ai le ofisa o leo ona o le puipuinga ma le saonga le mu. Na whaia se so e ngai le University o Aukilani e ilo ai tu ai ngā kasa ese o lo o maua i le ea i se vaenga o Aukilani e whaawaila au mai tu ai ngā kasa na maua i le ea mai isu nga na whaia i le awala o Customs Street. O le caffeine ma le meth po o le pi na maua isu nga. O le kasa mai sikaleti na mawalunga le pasene na maua i le ea, pito i ai le kasa mai kofe, ma kasa mai le pi ma marijuana. Na whaailoa le ali isu ea Dr. Joel Rindelab, e tā ua le whaia o ia su nga, e ilo ai kasa ma ea ese o lo o mana waina e tangata ia so uma. Na whaailoa mai e se tangata whaito wha mo mata upu tau i le puipuinga i lungo initaneti, le tā ua o le nofosila fia o tangata lautele, e le o saunga le mu le whaonganga e tangata o USB chargers po vaenga i e mawhaina whawhangai telefoni i nofuanga lautele ma le malaiva alele. I ripoti la tamai ale vaenga su ale FBI Amerika na lapata i ai tangata i le whaonganga o USB chargers uofia tuai whainga whaanga o i whaasolitu la fono i whaamaumaunga ma whaamatalanga patino o lo i telefoni ma masini laptops. Ma ua whaalau tele ina le alapata inga mo tangata i New Zealand. Ua whautua ina le atu nuu e awale whaonganga ia vaenga e whawhangai masini ma telefoni. Ai avele wai a sao lava o le telefoni e whawhangai e whaongai nai le palaka. O le asana na fina whai ai se folasanga ale minista mo mata upu whasai nisi sa ilinga ma whaafotunga o mae fau ia Asia Vero i Hawke's Bay le se fulu te sima le 8 miliona tā la le ua whaamatu o mai le malo e whai ai su enga whasai nisi e mo o mia vave. Whaapesa ilinga whasai nisi e talia tuai i tūlanga o ngaonga o le tau e latai le 2 miliona tā la ua whaamatu o mai. Ina ia mawhai ai e tangata Maori o na maua au nanga whasai nisi e langolango ai i le whainga o whaai unga tatau. Talafo ia mai le sifufongo le lau mua mo le ni vaenga o le aso. O te tue whaatala whatu i le whaai ungo neva yaso i si o tātou tino pele, e alo mai o se wha o popongo tala mai Samoa, o se mai al whaafonga. Na toe tāo fia le lawina o whaai ungo maliu lilo e se fulmali iwa i le tāheao na nafi, ai toe tolo po atu i le awa uli, e le fionga le tamai tai whaamasino i ala to Rosella Papalii, i luma o le whaamasino ngā māua lunga. O le mawhai o na whaawa wino le mata opo, e na wale mawhai o na awa i atu le sa mo o mi el whaamasinonga, sa avea ma ofisa sili o mtanga ringa le SOIFUA maloloina, le tofa le usa ta kena seri. Na fesiringia le fionga le whaamasino li tua leo, pe na whaatino le momoli ino le tusi sa mania, e le sa avea ma ofisa sili o le SOIFUA maloloina, e le toru vaiaso taduai, au lumana i aita wala manga le whaamasinonga ua vala au nei. Ai le tali mai le tua leo, na o na momoli le tusi sa mania i a leusa, peitai, na ia te ena lona saini ina o le tusi. Ma ua toe tolu po ai tau manga o le mata opuna nei le whaamsinonga o maliu lilo, e le aso tolu se fulmalitasi o le masina fau o me. O le to se fulmalivo tino maliu i e sa whai e Yesu e suenga, e au fie manisi sa mali liu ni whaala vilave, o whao ngā lima ma pule le SOIFUA, wa whaamautu mai reporti o Yesu e suenga, wa mai o na whaatino Yesu e suenga, ma ua mai a foi o na whaia o lātou whalelau singa.
O le tūlai se formaltasi le aso ana nafi, na tali malo le te fono le lakpisa mo mal pulengo le uni lakapi, e le minista o atina el Pasifika mai Australia, le lii ia Pat Convoy, whaatasei malana au malanga. O lea whailua inga, o le whaalia ile o le talia lea o le soaswani o lo tuina mai pēl malo Australia, e le vaenga li tūtau i alonga e pei foi o na saini e se malienga, e le vai o sa nei le vao le fionga le minista o tupe, le fionga mulipola ana rosa ale molia o, ma le malo Australia ta wala mai ia Pat Convoy. Na toe wha amanatu le saunuanga a Pat Convoy i le whailua inga le nei. Le so o tanga vāvāla latau malo e lua i alonga taula kapi, e pei o nei iai nisi o tama whanau a Samoa benefitiai i au ka lapu e wha ai tū malo i te tonu Australia, ai mei se foi ilana au wha avao malo le Wallabies. Na pā ia le saunanga Convoy, le swafa la latoa o lo kapiteni na le manu Samoa, ai o le swafa fo i le tasi o se tasi o alo le atunuu, wa whidiwhidi e le autele Australia le Wallabies, ai mei se na toe wha amanatu ai malita alonga le manu Samoa ma le autele Australia le lua fe se fulmaltasi, le ana wha ato i lalo e le manu Samoa le Wallabies, i luma lava o na lau whanua. O i tuia, na sanga wha amanatu ai pe Pat Convoy le so tanga wāwāla latau malo i lua tūlanga tau ta alonga, e te tauai o na wha awau pēa. I le tali atu al te fono le fionga tuile epa lupe soli ai Dr. Sailele Mali le ngoi, na ia toe wha aftai ai pele viso swane le malo Australia le tūlanga tau ta alonga Samoa, ona ele na o le lakapi o lo feso swane mai ai. Sau notu i le epa, e mai lava le Tamia Scott Morrison mai isi taita i tu atu, sa wha au wau e lava le so o tanga le nei o le malo Australia tūlanga i ta alonga ma Samoa, e o mai lava i le aso. E le ngata sa momoli le nganga wha aftai o le te fono le lakapi Samoa malana pūlenga, aina ta ua tu i le epa, o le a mana tō pele ni aso le asia singa le fo i minista o le malo Australia, ai meise o le a au mafola, o lona malo e ati na e ta alonga i Samoa. O le aso le nafi na amata tufa i se tasi o vaeng o le bloketo le tasi le miliona ta la, a le tu malo o vai mongo numero 4, na te tala loa i e na i le tufa i natu leo tane vaita i se fulu wa felita e lua se fulu, mo ainga e lua se fulu ma le lua le pito nu o ai o fiti, e i to tonu o le tu malo vai mongo 4. O le fionga le minista o le ntanga luenga o leo, le fionga Fawalo Harry Schuster, o ia leo le faipule o le tu malo, na ia saunoa le saunoa ngai wha maan malama ma wha ta ape ai ia vaenga o le poloketi, au wha ngā solo i isi vaenga o le tu malo. O vai mongo wha na wha tala noa e sui o pitonu te itasi i au lato fo ia fio anga ma ainga, e i tu ainga poloketi e tala whia ngai ma au ngā mo i lato, e au fia i lata ne vai ia na talo sanga, e le a ai o fiti. E iai ainga o le fio anga o vai solo i lalo vaia, wa au fia i fo i tutonu o le poloketi ne o tane vaita i se furua felita, pei tai ele o au fia o mai fo i ainga, i le wha soa o ia tane vai. E leo wha i tia winga mata ngā o lo o alia e mai pei te tono o le tātua tanu Kerisiano o Samoa, e pei o se tasio mata opuna wha adi se pepo wha amtalanga mai le to o manga moe popo ngā tia, e se tasio wha alavelave na ripotia le teimia le e seta. Wa whaia nisu e su engal mtanga luenga o leo leo e se tasio tama, na ripotia ne se tua oio le a inga lea, o lo fasi e le tama lea se tēnei titi. No o atu sui al to manga ma ave ese mele tinale malana whanau, ai mawa isu e su enga, o lo nā tia ini winga mātanga o lo whaia le tamale nei, e le tamateina lo na to o lua lo na lua lea ua toi whai. Ai su e su enga sa whaatino i le tina, na ia whaai loa e na musu ma fefe whaai loa, nei whaate tele winga o le tama whai leo lana whanau. I lalo lavo isu e su enga ina whaadi se pepo whaamtalanga mai le to o manga, na maua i fo le tama o le to o lua o le tina, o loo ia whaia fo ini winga mātanga, e le tamateina se tasio o nā whawhine e se furu tausanga le matua. Whaalia le president o le to o manga se li Niulina Chang, o i tu ai ngā mata opu nei, e le no fwa i eile to o manga ai ngā ioi veso swani, ma ave e se ina mai la tu o popo ngā tia, ma wha anofo i le no whanga e saunga le muai.
o TALOFA ia mai Samoa manuia le ni aso lo tātou wa tunuu, ma le whai unga le vai aso wha SOIFUA ia. O le nā ua whaafonga mai lea tinu i le whauponga ia po le tue wasalawino tātou tala mai Samoa pe o na tuina mai e le sunga ia tāse Salam Sam. Ia ili ngata i leo o tātou tala fau o le iaso pe o na tāpeneina le tamaita ia ana wha solo. Tue whaafonga i steimi o le awhia nā nei le tue wasalawino ia o le ua se fuluma le iwa minute ua te nei le tu lai se fuluma le lua. Ia o teimi masani fo inei o whaafia su i whiwhiloi. Ia e mai se foi ia o le alo atu foi o le to'atele o le tātou atunuu. Ia e mai se foi nei mātua o whai foi tani ngā su o le nei teimi o le auli. Ia e le ngāta i tono o maota ngase. Ia e whapia foi tono o maota o tangata mātua. Ia e le ngāta i lea ia o tono foi o maota malawa po tono ainga. Nei mātua lo tāpua i mai ai. Ia mwhaafonga mai le tātou wala leo le nei. Le tasi ono tesi ma le tasi whamō. Ia e whapea fo i le au mai moa, mai la tōlo mai mo mai lungo tātou penga te whailangi e pe o le Facebook, ma le YouTube le nei taimi. O alo atu fo i tari ngā sua ma tau mawhtanga o nei fo i taimi o le aso. Ia e toi whamalo atu ma toi whaatalofa atu i le pa ia ma le mamalo le tātou atunuu. Ia le sua i o sunga i whailaunga, o le tala le sunga i o una le tua. Ia e mai se fo i le loa loa le tātou atunuu i nei matua tausi. Ia o lo whaafonga mai mo mai tono ainga le nei taimi. Ia e mai se fo i le au ngā lua i la tōlo whai ngā luenga. Ia ma whaonga mai le tātou tautua. Ia ma whaalongolongo mai ai, ma mai mo mai. Ia i tono whale whai ngā luenga. Ia whapea fōi lau awe ta awale i lunga le awala. A o whenga iai fōi ia i ngā luenga. Ia o lunga fōi ulela i se ose ngā luenga lau awe ta awale lo e ngā lue le nei taimi. Ia MALO lava le tau ata i MALO le fōi. Ia MALO fōi le wha au tautua i lunga o awala. Ia a o whenga iai fōi ia i ngā luenga. Toi wha MALO atu le nei taimi. Ia i lau mafuta mai, ma lau tāpua inga mai. Ia ili tātou atunuu, ia o le whai ua sui mai i le nofoa, ia pe o na tau mafuta mai ai, ma le sunga le lia o ia tū fuifisa o le taona le la, se ia pa ia mai nei taimi o le auli, ia le whai ua se mai le whai ua fo i le whaawina le tātou maftanga, e ala le tautua whaau pēr si whonga le laumua, le ngāta le ala leo, ia e whapea fo i lunga o tātou penga te whailangi, MALO lava le SOIFUA lau li lei, ia MALO fo i ia le whao mai mo mai, ia i le tātou tautua o le nei aso, ia le manatu maulunga, o lo so longa manuia fuafuanga mga luenga le tātou atunuu. Ia e meise fo i la tō lo tāpua i pēi tonu ainga au anga ia toi fo i whanau i ngā luenga le nei aso. Ia whapea e leo iesau tau maftanga. Ia tō anga inu le vai paipa. Tō anga inu le vai paipa. Ia e monga i lau fua malolo ina. Ia ma e mafuta mai tātou whaafia fianga sui fifilo nei taimi. Ia awala fo i ia le tautua ala wala leo le si ufonga le lau mua i Wellington. MALO lava le SOIFUA mnuia, MALO fo le langi e mama lua se fulu lua minute o te ai nei le tū lai se fulu ma le lua. Ia o le aso muli nei o le telo ngā luenga, ai meise i mātou nei New Zealand, le aso muli nei o le telo ngā luenga le tōtele, ia o na MALO lo fo i lea, au ngā fo i le whai unga le vai aso, ia o nisi o le a wha pia fo i ngā lulue le aso atai au, ia ai wha pia o lo aso muli nei ngā luenga, o na e te whanau noa, si au te whanau noa, tu e whanau noa, a whai mai na e fia mei a le aso ngafua, e o mai ana nafi. Awa te ia we e whanau noa le nei aso. Ai, tu e pau fo i nei aso rau ngā luenga, i o le whalwhai ngā luenga. Ia o le ala le mea e whanau noa le nei aso. Ia mafua na e whanau noa, ia ona e anu ese ma le whale, ia e le i whato whātul tina le ainga ia te oia na le la. Se mai le whaingo fia o le mea e... Se mai le whaingo fia le mea wale, i ona e whanau noa le nei aso. Ona o le tai au, o le teimi mua le nei wa e usu ngā luenga. Ai le i whato whātul tina po le tamare ainga ia te oia. Ia se mai la ie. Ia e mafu ona le whato whātu. Ia ona o e le whato whāfo iai. Nono inga i mena tupu. Lua se funtonu minuto te ele tu lai se funma lua. Tāratasi i prokalame masani o le lalo langi o aso nei. Le fia ngala wano ati lawa manatua. O le afa le lua i le auli nei. Ia leo le afa atala noa i lunga le tātou wala leo. Ia e meisi fo i lunga o tātou upenga te whailangi le Facebook mo le YouTube. Se tasi ia o alo ta ua le tātou atinu. Ia e tere la fo i na fia i le au whaalongo longo. Ia na whātunga. Whaamumui loto. Ia lea fia lawa ili tua tele. Le si ufonga le sunga ia ani seko whale moe. Afa le lua.
mau le tātou tanoanga i lunga le Facebook ma le YouTube ia e whapea fo i lunga le tātou ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia o le leo ana te malo ani se koe e whame melo i el to tele ai misi lava i el vaenga le li tupa ta mai tai Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Le wo na pele
685 Soul Foods. Ono walu lima Soul Foods. O le whalainga fōu o tatala ina nei I Kenneth Creek I Polirua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, au hauli malipo, awhi ane lo le tuatusi, Lewis Fulmanirua, Warspite Avenue I Kenneth Creek I Polirua. E te le toi popole tau tapena stau maftanga mo au malo. Fitu aso o le vai aso ioe, fitu aso o le vai aso o le tautua, fai mai chance vevela tau maftanga I so o se taimi. Ai eisa fasili, pala au le telefoni o chance, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono walu lima Soul Foods. E loa sfulu afe tala le tupi o tapena e le Digicel mo whailonga o le satina I New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap lua sfulu tala pe sile atu I numera Digicel I Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avano I le sei I asforai le taitasi. E te anga waafo I le sei pia e whaongaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel I Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau tala cash e se ina mo New Zealand. E tolu fo I whailonga ta ilima se lau tala cash e se ina mo Australia. La fonei loa so top up los fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. Malo vatai. Ia talu ai e le tātou whaamunianga lea sofa nau lea whato a taunu umai lava. Ia o le SOIFUA o le sunga I le whaiwhauto ina. Ia le atua I lana tausinga tito e vi ia le atua ia vi ia le atua I lana tausinga alofa I si o mātou ta mawha le nganga a ufanga whaafia wa ulia mai ia male manuia lo na aso SOIFUA I le so o le tatalo whaatau anau I le atua ia sanga foa I le malosi a te oe ia ua utiute I le leo leuina o le lafu mamoe whaafitai tele I fia male alofa e te awa oina ina ia sava vali ai lau whanau. A lofa tele atu, ia muri anga tele, ni marota tea, ia whaapefo I peti male whanau, whaamuni tele la vali atua, ia ilo waso SOIFUA, ia le sunga, ia I le whauto ina, a ufanga, whaafia, ia? E mule atu efo ima whaamunianga o le tātou tautua nei, I le sunga le whauto ina, ia ilona SOIFUA le ni aso ia whaamuni tele la vale atua ia whaapopo nisi tausanga stele mfo I pele malosi le ngata ilale tino ia sili ai le malosi wha le nganga ia wala foi le tausina le tausiaina o le lafu mamoe ia I le naitu o le tovine ua toi lua se fulu 5 minute o na talo leo le tula tasi ia toi whaatalofa atu nei taimi malo lava foi le mafuta mai ia whaatalofa atu foi si tamale o te ia le tale pese vala umai. O tala fatu fo istamale na vala umai au kilani ia o le nganga fo le na tātou a maua le fia ia o le hale si me pito sirin tāua o le ola fia ia mal tal no fia ai mafua fo ona e ola whanono e ona e se sel tangata tal no iai ioe a tal no tangata fo ile le fia ula vale ia so uma ia e maua ilo whanono mo one ini langone ya to fia tu ya me fai pele ai tala no le tangata fo ile le na fia e tala no ia e mo fo fia fa tala fa tu lai tama tu le no vala o kilani yo atale tala sto ina fa mai ia mana tua o to nai Wellington e pe e control tu mai nei o kilani nai Wellington se fa mudu lungo tangata o kilani sole ia malo lava leva malo fo le sua le nei oli ia mana tua ia o lo numero tasi le hurricanes fa anga so longa o ai o le taimi nei talonga ia o te lo le plus pe ale lo na lima e pe lo na ono ia al numero tasi le hurricanes le taimi nei ia lo na lua ia le chiefs ia o le fa unga la va so nei ia lea la a ilo ia po ila au lo lefi le la ta lo le hurricanes ia male au le chiefs mai wekato ia a mai alo la fatu ato e fai la ta tu tala ila so fu ia pe a umar ta longa ile fai ngol va so nei ia ai malo ia ai ta tu le plus se o le fiu la ma lo lava le mafuta mai ia ila to lo mai mo mai au kilani ia e nei taimi ia
e te sifonga ne o la mo Wellington ia ma le tātou proklame ia o whaafiafianga se usifiloi ia e moni atu i le tātou tautua nei i le tātou ofisa au tū ia i le 5 se fulmanatasi ma le Kevini Porirua i Wellington ia i utou maoto ma utou lawa ia e whape fo i tono ngā ruenga lo utou ngā luluei ia o nei musika fo i whaafiafianga ia e whaafiafia i fo i o le nea uri ia a e whianga ia i fo ia i whi au mga ruenga o le nei fo i aso ia po o le mana i le tau ia mātou Wellington o lo malu fo i le ea vai mele le pitonu une Wellington ma le tu malo Wellington e fai o le file mu tangata ai a o fo i la in hangi le fa le la hangi fa ingor verso nei ia no to sila lole ia il matautia ia vatal vatu ia tai fa mafu fa pe fo i loiva ma psua ma lo lava ia mo to uma lava ia fa fo mai i le tatu wala leo ia mai se fo ia lungo tatu pe ngata fa ilangi le tatu Facebook ma YouTube ia ona ingalo a fa lua fa tananga ma le sunga ani se ko fa le moe ia mai Australia ia ai ma lo lava ia tali maria le sua ma futa mai pe i le tautua le sifonga la mo ia mo to silane le malai na leo le angi le fa ia i fa unga o le nei vai aso
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Bye.
Le si fong mali le sunga ya Francis Paulo ya mal pese o faingo ino le fungo Sarona ya fa fianga su ififiloi la fo ni taimi ya awa fo il fa fonga mal mai mai le tatu tinu ilungo le tatu ala wala leo le si fonga le mo le tasi ona tesi mal tasi fa mo o le tatu Facebook mal YouTube o lo mai mo mai le to tele le tatu tinu fa talo fa tu ya peti nansentea ma lo lava le mafuta mai ya o le o to 2 minuti na tale o le tasi ya o le whaataunu ina lava le tātou poklame o le lalolangi o sonei ia ona o le o whaisi pisi o le awala o loanga i mei le fionga ala wano ati ilawa me leo le a tau wha atua le titi tātou poklame ia ona o whaiasi poloka le awala i mātou ne Wellingtone ia i mga ala fo i alo o whai ini ngā luenga tau wha le leia ia o awala tele. Ia e toi whaatalofa atu, oi fo ina ua toi anga i a mataina ngā luenga nei aso, i le tula tasi ia, malo lava ngā lue malo tau atai, ia, alu lo le ato ia i teimini nei, alu atu a whatu a ea i lunga li tolu, mio e, a mata atu a le tasi wanala, ta mai le longo, e le supervisor, ia, ta le longo, ta le tasi, ia, e punou lo whatu a ea i lunga li tolu. Ai a fai mai ele tau supervisor fai si moko fai le ai o ena la aturi ale tolu lau ngā luenga. I le nei fo iaso, ia e malo le tau ata i whiau ngā luenga, malo fo le wha malo losi, ia o le tāpua inga mau, ia inai mātua lo o wha o pēr le la tau tāpua inga i tōna mauta malawa, ai wha pēr fo i tōna mauta ngase, ma mauta o tangata mātua, ia malo lava le tāpua i malo le nofa tatalo fo i, ia wa fo i le tau wha mai eino ngā luenga, ia nei whanau nei yaso o lea o talatasi ia se wha ngā sorosoro atu nei wha fianga nei ia ona tā pena lo leo tātou poklame o le lalolangi o aso nei.
fonga le lo mua mātou te whaatalofa atuai i le nei hoi whaopoponga o le polkalame le nei asforele te itasi o le lalolangi o aso nei. Ia mai fia telefoi tau e whaafeiloai i le mamalu o le au whaafonga a maise o paanga uma a le nei vaenga o le tautua a le tātou ala leo le nei tasi o ono te tasi wha mō mai le tātou ofisa whaasara lau au tū i nei Porirua i Wellingtone. E whapefoi ia le tātou api o fesa o ta inga i lunga o telefoni whi aveai. Ia maise tātou ala leo le YouTube ma le tātou i tūlau o fōlinga i lunga o le interneti po o le Facebook o lo o mawhai o na maua mai eile nei tautua i so o se te whao le kelope ia malu tātou lalo langi nei ma lo lava le langi e ma le SOIFUA lau le lei talo sia sa maua uma e lo tau malu ni aso malo lo fia ma le saonga le mu le vai taimi o le eseta e pei o na whaamanatu i nai le nā vai aso o ma vai ia mai ua pupu ua i fo i ma le nei vai aso mo le au fai ngā luenga ia ai ua whapena fo i una malo lo ia le vasenga o whai aonga e maise o whanaua aonga i New Zealand nei mo le tuuanga mua o le nei tausanga lua afe lua sifulu tolu. Sa mātele lava ina manuia mātou i nei Wellington nei aso malo lo le eseta e ui ina sa whai fo i matimu ia ma malo lo si savili i nisio taimi ia ai hui lava o ie tūlanga ai sa maita wina ia le tōtele o tangata na asia siatu i ainga i isi fo i tū o le tudu ia ma whape fo i o na whai malo longa atu i no fuanga e masani o na tā whao i ai i ainga i aso malo lo whape nei. Ai au te whiwhia fo i e to e wha sisilatu i lau tāpo inga i le nei tūla o le sunga i atasi i tui toromaa ia le o lango mai ma tauto lua i le tui nātu le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame. Ia mai au te whia whaatalofa atuai maloni le soi fōmanuia i lau sungatasi whaatai le on sai mai a wā fo i tātou ngā ruenga. Ia whaatalofa atuai fo i ma le ngang whaalolo i lo fionga le wanu ma lo fo i le sopo. Ia o loo tele alamau ngā ruenga i lunga o le ala tele e le ngata i nei Porirua. Ia o le ala tele le ui mai tua i Haywards o le matua uumi o kiu ne i mao iai. O le mea hoi se iei se whaaringa i le tio e awea ai a tangata whe malanga. Ia ai a tonu paua o le soifuanga i le nei mai tau e mai se le whae unga le vai aso le so o le sforeile. Ia ai o lo o tele anga luenga o lo whapeo no poloka ai i le whe malanga inga masani. Ia ai o le tātou Paul Kalame le nei vai aso, ia o le a mumofo i o na whaafonga mai si na o tonga, ia o nai talai meru tupu i le tātou i tūlangi i nei le Masa Pasifika, ia mauna nuu tua oi a lava aise taimi, ia o na se atuaile i isi tu o le kelope i nisi fo i o mea o tutupu maari ali mai ai le nei vai tau, ai usi mai pēr lau whaafonga. O le aso lulu na tua na ia tu nei, na taunu wai i le motu o Taiwan, ia se au malanga e wha au lulu i le tamai tai minista o le vai whafo a le MALO o le atu Marisala, ia po o le Marshall Islands, o ia lea o le tamai tai swafa ia Kitlang Kambua, mai nao fi ai ma le whailo tusi o le vai whafo a lea fo i MALO le Pasifika, o le tamaita e swafa ia Antoinette Cartil, manisi o sui o le MALO o le atu Marisala. Nā whailo mai e whapea, o le nganga ma le whaamomoe au tū o le malanga, o le fia whaamautu ina lea ma sei ni alo ia, o se malienga i le vao Taiwan ma le atu Marisala, e ngā lulue whaatasi ai whelangolongo mai,
i le tūtau wa onga, o le whaafesuia ia o tangata whai ngā luenga a tunu e lua, ai mai se o le whaamautu i nai o le whenga inga i le vāwa tunu e lua, mō le vai ngā tupe whesoswani e whai ai ngā luenga i suinga o le tau. Sa whairo mai e le mtanga luenga le vai whafo a le MALO Taiwan, o le a maua la vanoa le min star vai whafo a le atu Marisala, e wheilo a iai pele stene Taiwan, o Zai Ing-wen, ia a whapea le min star le vai whafo a lea fo i MALO, o le lii e ingoa ia Joseph Wu, mai ala whai fo i se whaafeilo a ialo ia a le MALO Taiwan, mo lea whai ngā malanga mai le atu Marisala. A o iai te tono Taiwan ia le malanga le nei o le ala toa sia fo i ma wheilo ai atu i le komisia lea MALO mo mata upo a fiai ia tangata Totino Taiwan ai le ngata i lea o le whalapo tonga o le ati nae o ia te tau o tinamata mai tai a toa maisi no whanga e pei o le whale mataanga o tū manganuu māti nae tau i le tamau ainga. O le tausanga e awhi iwa se lauiwa walu, na saini a ialoa ia le malienga i le vāo MALO nei lua, i le tūlanga haloa ia wha le vāo MALO. Ta ua le ngana Peritania o meo diplomatic relations. Mai o lona winga o le atu Marisala, o se tasi leo MALO le lalulangi, o lo o ia haloa ia le lei le whainga MALO sa o loto, tū maoti, i le motu le nei o Taiwan. E pei ona sila fia, o le motu o Taiwan, e o mai lava i le teimi le nei, o lo tu mo pea o na whaalawi loa le MALO saina, e whapea o se motu o saina. Ma e le aloa ia e le whainga MALO kom nisi o lo o iai nei o saina, ia le MALO tu maoti o lo o iai o Taiwan, ai o lo o tā lai e saina, o Taiwan, o se vaenga o lo lātu o tunuu, ia pe o se vaenga o saina. E mai o stasi a leo mata upu o lo tele ina leanga, ma wha le tonu ai le vā whialoa ai o le MALO saina, ma le tele o isi MALO i whafo, e maise o Amerika, le tele ina o lātou lango ina, ia Taiwan, ma lana whainga MALO sa o loto o lo o iai. Ai peila ona o tā ua, o le tausanga ia whaiwa se lauiwa walu, lea na whaavai na ialo ia le vāwhea loa ai wha MALO o Taiwan ma le atu Marisala, ma a mata mai ai ia le la ua mafutanga wha le wō. Na whailoa mai vo i le mtanga luenga le vai whafo a Taiwan, o le MALO le atu Marisala, o se wō ma mai a Taiwan, ua tele taimi ua lango inai e le atu Marisala, le awai o Taiwan i totonu o nisi o whaalapo putonga te tele wha le vāo MALO, e au fiai ia MALO au whaatasi, o le whaalapo putonga a le SOIFUA MALO loina o le lalolangi po le WHO, whapea le whaalapo putonga a MALO au whaatasi mō malienga ia e whaatonu ai mata upu e a fiai suinga o le tau. Ailenga te ilea, o le whalapo tonga mō mea tau wa alele savili a le lalolangi. E tele fo isi vaenga ua ngāru lue whaatasi ai i le atu Marisala ma Taiwan e pei o le ati nae o ngā luenga whaale SOIFUA MALO loina, o le whaale leia o whale ma awala ma isi ngā luenga te tele, o le malo si anga ma mā, o whaamatalanga ma whesota inga, ai mo ise o ati nae o whaato anga mo whai ngā whaiwa, whapea o aonga, ma le ati nae o ti nā mata mai tai. O le masino mati le tausanga te ruai, sa whape fo i o na tali MALO ai Taiwan, i se asi singa aloa ia, a le pele stene o le atu Marisala, o le lii o David Kambua, i se vaenga o le sanga whaalo loto ina o so tanga wavala lata, o MALO e lua.
I se lipoti mai le vaenga whaasara lau I pia o le talamua online na ta ua mai ai le a wheo Samoa I le vai aso nei e le li min star o le ati nae wha le vao MALO ma mata opu tau le Pasifika a le MALO Australia o le li o Pat Conroy mo le wha moe moe e sanga talanoi nai le fuafuanga whapaanga I le vā o MALO e lua. E whaingoa ina le fuafuanga I le ngana Peretania o le Australia-Samoa Bilateral Partnership Arrangement. E whapea na mua I sainia I le amatanga o le tausanga nei, mai o le aafia I fo I ia talanoanga ma le MALO Samoa, ia mata upu e winga I le whaatino ina o ngā luenga tau le suinga o le tau, ai whapea mata upu tau I le puipuinga, ma le saonga le mu o le whaai tūlangi le nei, ai maise o mea tau tā longa, whapea fo I le whenga saloa ai o tangata whainga luenga I le vā o atunu o lua. O le li min star Pat Conroy, e I lalo fo I o lana wainga, ia mata upu tau I le puipuinga po le defense, ma a o iei o iei o pia, sa feilo I atu I lao ma manu o le MALO Samoa, fionga I atu I maleli whano, wa le toa swala vi le lua, ai wha pel te mai tai pā le mia le fionga I a fia me Naomi mata awha, ma nisi o suisi nia o le kapeneta. O lo wha moe foi e a whea e le li min star Australia le nei, I le tunu o Vanuatu, mo le sanga wha malo sia peo so tanga wā mala lata, ma le wā whea loa ai whelango lango mai o Australia ma MALO o le Pasifika. Sa whea foi e le li min star le nei, I le no fuanga tu tonu, ma siasi o ia I le ofisa o mata upu tau le puipuinga, le polkalame fo nei o le puipuinga o le si o manga o le Pasifika, po o le SPREP, I lona ofisa I voi lima. Na feilo ai fo le min star le nei, ma le min star tupe al MALO Samoa, le fionga ia Muripola, ana Rosa Morio o, mo le whaatala noa ina atili o le polkalame ua whaai ngoina, o le Tautai Governance for Economic Growth Program. A to aima le fiso swani mai ale MALO Australia e lango ai le tala o le tupe ale MALO o Samoa. Na ta uai le li min star Pat Conroy e nau le MALO Australia e whaalongo I ana pa anga uma I le tono le Pasifika ina ia mauti noa e maua se tali le lei mo lātou mana onga. Sa ia toi wha mawhainai le matua sa uni o le MALO Australia e ngaru lue whatasi mātunu uma o le Pasifika ina ia mawhai o na whaatino o lātou mana onga ma fuafuanga mo se tau nuunga le lei manuia, saunga le mū, fi le mū ma fia I le lumanai. Ia ai usi mai pēa le whaafonga. Ele toe taliu mai ai la le tātou whaasala launga. E fōlinga mai o se vai taimi o whainga malanga I le nei vai taimi a mai se hai le tonu o le Pasifika. A wai pei ona whaafonga mai le ngata I le malanga le minister vai whafua le atu maare sala I Taiwan I le nei vai aso. A e whapea I fōi ona whea Samoa I le malanga ta amilo I le Pasifika a le minister le puipuinga ma mata upu tau Pasifika ale MALO o Australia. Ai o le vai aso na te nei, sa iei foi I le ai o Canberra, le lomua o Australia, ia se au malanga mai le MALO o tonga la tau. O se lipoti mai le ai Canberra, na ta ua mai ai whapea, o le malanga na awai I ni talanoanga tu langa maua lunga, high level consultations, I le wā o le MALO tonga ma le MALO Australia e winga I ni mata upo e au fiais winga o le tau
saonga le mu ma le pui pui ngā o wha ai tūlangi a maise le laulangi a toa, le wha le leia o mea tō tino te tele, a toa ai ma le tūlanga o fe so ta inga. Sa tai ulu i le whai ngā malanga le nei mai le malo tonga, ia le whailau tusi sili o le kāpeneta o Paula Mau, mai na whailoa i lātou ma le usu ngā whono na whaululu ia Ewan MacDonald, o ia le whaululunga o le ofisa o mata upu tau Pasifika a le malo Australia. Ma nāwhi ai ia le ampasa o le malo Australia mo swing o le tau o Kristen Tilley, ma nisi o suisi ni o le matanga luenga le mai whafo ma whaatau o inga, whapea le matanga luenga mata upu tau loto I whale, le matanga luenga le puipuinga, whapea ia le ofisa o leo leo. Nā, whaalia mai e whapea, sa talanoa ina e tue lua, I awa noa e mawhaio na ngā lulu e whelango lango mai ai, a toa I fo'i malu I tau, ma whaatulanga ai ni vaenga e le tau, on ave I ai le wha mua I le nei tau sanga ua savalia. Sa maua fo'i la wanoa e talanoa ai, ia nisi o ngā luenga te tele, o mawhaio na whaatino ina, na whapea na ngā lulu e wā lua ai ma loe lua, I le se furu lua ma sina lea ua ma vaia tu nei. Sa whaari ai e le tamaitai o loa vea mahai komisina o Australia I le tonu o Tonga, I le taimi nei o Rachel Moore. O le tūlanga le lei ma le malosi, lea ua o iai le wāwhealoa I Tonga ma Australia, ua ata ngi ai, ia le tūlanga le lei, o le whe malama ai o tunu ue lua, I mea tā ua e le tau o na ave iai le wha mua. Na whaalia fo'i e le tamaitai tai malanga tonga o Paula Mau, o le tali malo ai o Australia I talanoanga nei I Canberra, o se pine wha mau leo le nau o Australia, ina ia sanga wha malo sia pea ma wha ale leia tili, lona maa whealoa ai wha malo ma tonga. Na ta ua fo'i o le awai I nei talanoanga, o se awa noa ta ua tele lea, o ma fo iai o na wheilo ai, ma sui o le tele o matanga luenga ale malo Australia, o lo o lango atu ma veso soani malosi, I le ati nae o le malo o Tonga. O le teimi mumua le nei, o ma fo iai o na whaatino, ni talanoanga alo ia, I le vā o malo e lua, talu o na tūlei mai, I a whaingata, ma whaina o le wha mai koviti, e pei o nā fiai le laulangi a toa. I leisi vaenga o le tātou polo kalame. O se lipoti mai le vaenga whaasara lau a le Reuters, I le solua na te nei, na tā ua mai ai whapea, na tā ua ai e le li tai au, o le vaenga o le pui ngā le malo Australia, o le li e sua whaia Angus Campbell le whapea, o se tūlanga ma mawhatele, ma se tūlanga le manuia, pe a whai e sao, na liki I tua ni wha maunga, ma ni wha amtalanga wha lilo, o mea tau I le puipuinga a le malo tele o Amerika. Na whaino ai fo I le lipoti e le li tai au Angus Campbell, ua uma o na wheso o tai mai I le malo le United States o Amerika I a Australia, whapea isi ana pa anga uma, ina ia tau whai manino ai ma sila fia I le wha le tonu e pei o na tūla I mai. O le amtanga o le vai aso e pei o na sila fia fo I ma wha fonga I lipoti mai whafo, na wha ilo mai ai le malo tele o Amerika, le ono liki I tua ma wha saralawina whalawa I tele, I nisi o wha amtalanga wha lilo wha fita I mea tau le puipuinga, ma le saonga le mu o Amerika, mai o lo whaia na I aise suenga wha ana tinati, pe na wha pe whea na tupu lea tu langa. E to tolu suisi nia o le malo Amerika o ua o lātou wha ailo mai, ia le toe lau liwina lea e nisi o mtanga luenga tu tonu o le United States, o le whainga o lo lātou wha au ngai na I wha amtalanga, e ia e malu puipuia ma wha lilo tau I le malo, a toa ai mga luenga ua whaia e tau tonga fiti ai a fianga, ona o ni wha amtalanga wha lilo ua masua ma ua liki mai I tua,
mai nei wha mau maunga aloa ia ale MALO. Na wha adia mai la ele wha arulunga o le fita ale MALO Australia o Angus Campbell. O le mata upu e winga i le tausia ma le puinga malu o wha amtalanga tau i le puinga ma le saonga le mu e matua tā ua tele i le ati nae o le MALO si o se atunuu ma le tūlanga wha atua ina e ana pā anga uma e a fia i tūlanga tau i le puinga. I se tau talanga sa whaia a le li itai au le nei i le onga wha fita le Lowy Institute na ta ua e Campbell o le taimi nei ua whea ngai le nei tūlangi o le ke lope ma tau wanga ua whapea na whaatau wahai i le tū tau i le MALO si anga wha fita mai mauti noa o le a umia se taimi o iei pea lea tūlanga le manuia. Ae o lo tau mawhai Australia e whaia i e vaenga ma tūlanga uma e tā awhio fia i le tūla i mai o se vevesi mani whete na inga e awala i le wha MALO sia ma le sanga wha le leia o lona maa whealoa i maana pā anga uma i le nei vaenga o le lololangi. Sa tā ua le li teitai au o se wha teitai inga o le wha MALO sia o so tanga o Australia maana pā anga o le whengainga lea i le maa o Australia, Peretania ma Amerika le e wha ingoina o le Aukas. O le whengainga i le maa MALO nei e tolu o le a mauai Australia ni wa a maulu e alu i le MALO si wha aniu kilia. Mai o le a o ngā tele mo Australia i lona ngā lulue wha tasi ai ma MALO le Pasifika wha pēr mā tunuu o Asia Saute sa sae. Sa whaalia mai fo e le li taitai au o Campbell o le anga i atu ina wha le leia ma si tia o le tūlanga o a penga ma mea tau wha fita i le nei vai taimi ua whaingo fia ai le ono alia di mai o ni vevesi le vā o MALO. Mai o le tūlanga o i ai le MALOsi ma le alu mamao o mea tau i nei ono po o se tūlanga o i longa o na whainga tā o na tau fuafua i vaenga umai au fia ai le Sami o le lau le ea ai whapea ai le vā nimo ma wheso ta inga tele vave. Na whesiringia fo i le autu stala le i teitai au i a Campbell pe iai se a fianga o Australia i le mata upu e a fiai le motu o Taiwan. Ma na whaaria le i teitai au o so se mea la vai ono lama tia ai le saonga le mu o le nofo lei ma le soifua manuia o tunu o le vasa in tia ma le Pasifika le o lo tātou o nofo ai e te le lava le a fiai o au se tātia. Na ia tā ua fo'i o le vesili e ono tula i mai po o le a le awala a o le a se mea e ono tupu e anga va ai le a fia o Australia ai po le a fo'i se tulanga o le a iai ia lana tari atu i se mea e ono ari di mai. Whaalia fo'i Angus Campbell o le taua i Ukraine ua whaalia manino ai e le mawhai o na iai se whainga e vavei loa ai se mea o le a tula i mai ai mai se vesi whapea. O le whautuanga le litaitai au le nei a Australia e te tau i tu uma o lo a fia e ni whetena inga ma ni ese a inga ona sa ili nisi awala e fo ia ma wha file mu ai ia vevesi. Sa ia wha ma mawhaina o le whanau naunga au tu lava o le MALO Australia ina ia saonga le mu sa o loto ma malo pui a tunu uma o le nei tūlangi o le kilope i le vasa initia whapea ma le vasa Pasifika. Ia ai usi mai pēr le whafonga.
O stasi o vaenga o lo o sa ua pea i le whaalongo ma tātou mōli mawina i le aso, ma le aso, e awala i li poti o talafou i o tātou loto i whale, a toa ai fo i ma whaasa launga mai isi e tunu i whaafo. O tau ma whainga ia ua whai e tangata dei do tasi, a e whaapea kaumpani ma whaalapo tonga, a toa ai manisi i e tunu u, e sa ili i nisi awala tau le malo si anga, e suia ai le suau uma le pensini mo ngā ruenga masani o le soifuanga nei. E pei ono si le fia, o le marusi anga masani ia maua mai le manama o le ele, e iai le suau ma le koale. Ua fia se lautu sanga o whaalango iai, le whaangai o inga o masini, ma whalenga o si mea, a toa ma awala o whela awa inga ale lalolangi a toa. Ia ai peilawa ono si le fia, o le nei tolu fau o datu iai, o lea ua au mai manino e saia nisi ma le au atama mai i ma ta upu tau i le si o manga. O malo si anga nei, ua mafua ai o na palapala le si o manga, ma o ona le ea lea o lo tātou mana waina. E le ngata ina ua lamatia ai le soifua le lei o tangata, whaapere lau ele, ai ua whaapena fo i o nā whaina ai, ma vai tafe, o vai tu loto, a toa ai ma le sami. Mai, ua awene i ai ma le whaapunga i malo si anga ia. Whaapunga leo whapea o malo si anga palapala. Ia, mai, pe o na whaafonga ma sila i ai i ripoti, ma whaasara launga. I le lasi ma le ano ai o tau mo whainga i sa ili nisi a wala tau le malo si anga e sui ai i a suau o a whapea fo i ma le kwale i le whaola i nai o ta amale ma masini ai o le ngau sia o le elitise mo mia mo whale o ainga ai mai se o ngā ruenga maati na ese. A tonu pe sao pe a o whapea atu e le aia se atu nuu e le o tau mo whai le teimi nei e pui i lona si o manga ma sa ili nisi a wala tau le malo si anga mo lo la tau soifuanga ma sani. O ke topa lea whato a whaiai le palo te tele tātou i New Zealand nei. Au le ua uma na whailo mai le manatu o stasi o taitai o le pāti po le vanga whaapu whai o le Greens le li o lo minsta nei o le si o manga New Zealand o James Shore. E whapea, o le pālota lea o loma nei, o le a mauti noa lama le whaata ua i nai e le au pālota, o suinga o le tau a toa male si o manga. Whaamai lea manatu o le li minsta, i mea ia o tutupu maari di mai, taru mai le amatanga o le neitau sanga, i le wha lea na au mai aiti munga mamafa, ma mafua mai ai lo longa ma tā whenga ma tautia, pei o na mali di waita ngata e toa se furu ma le tasi, ai whaalenga ina le tele o whale ma pisnisi, ai maise o whaatoanga, a toa ma awala te tele malalau papa, e o mai lau ele teimi nei, o lo tau whaia pe i aise tonga fiti i nisi vaenga o le tunu una fia, e mai whai tau piriona tā la, le tau o me umana whaaleanga i nai, i ia winga whaale tonu o le tau. Le fo isa tātou mai tau wina i le whae unga le vai aso, na ma vai atu nei, ia nisi fo i o matangi maralosi, a whae nai nisi vaenga o New Zealand nei, mai au kilani, e o mai lava i paraparaumu. Ai pei ona sila fia, wa leva ona uma ona whaata atitia fuafuanga ma polo kalame tu ma maua le malo New Zealand. I le tau whaititia leo le whaonga ina o itu a inga o malo si anga pala nei. Ai whaamoemoea ngai ini ina whaonga ina i nisi au la fau tau le malo si anga. E peila o le malo si o le la, e whapefo i le malo si o le savili, male elitise e whaonga mo masini, matawale, ia matulanga mo mia umo le soifuanga nei. O le aunga ma le whaamoemoe au tū o ia fuafuanga, o le tau mawhai lea ina whaititia, le whaatama ia, ma le whaalenga ina o le ea, ma le si o manga, i kasa o ona,
ai mai se a le meo le karoponi, po le carbon dioxide, lea e mau mai i le whao ngā ina o le swau ai mai se foi ma le koale. O se tasi o Pol Kalame al Malo New Zealand ua lewa na whaatino, o le una ia leo le tunu e whao ngā ta avale e le tise e alu i le maa. Lea ua iai le soasani e le malo i le tupe lea to e whaafoi po le rebate i le tau o se ta avale fau e le tise pe a whai e te mana o e whaatau i e sau ta avale e le tise a to toa. Ua lewa foi o na maua i New Zealand nei i tu a ingo ta avale i e ta ua o hybrids e alu i le penisini to e alu foi le tise po le maa a uma le penisini ia o na sui lea i le maa ia ma fe sui ia fa pena. Ua fa pe foi ona fa tu la fonoina le malo le vai taimi de tau na o atu iai. Ua pa u ilano ma fa ti tia la fa yo le kasa o ona ya fa ina ilo na ea ma lona si o manga. Ona o le fa nga ina o le malo si anga pala ia na ngā luenga whai ma tu langa masani o le SOIFUA o tangata. O le mea mauti no lava, e whainga tā tele o na tātou te li tonu e ma whai o nei loa, pe ma whai o na fua ina i se fua le tūlanga o ona o le ea, ma le tātou si o manga. Ia ai e le de tau o na ngalo ia i tātou le nei dalu fau, ma le mawa e o le tomai ma le sawa o le teknolosi ua o i ai le SOIFUA nei. O toi titi lava le ai se mea e le ma whai o na whaia e le awato mai. O le tele o mea sa na o le tātou moe miti iai i aso ia o mo vai. Lea o whaingo fie o na whai ma maua i nei o no pō. Moni ai le whaapunga te maiti. Ua peia o le selo i taimi nei ia mea sa whainga tā. Ia o lea ua whaingo fie. O se whataita inga, o le vai aso nei e pei o na maua mai i telefou o le TV, nā tāua ai le a whaina o le ea, ma le si o manga o le aitele o au kilani. I le ona o le vaila au whaasahina fo ile nei o le methamphetamine. Sa mawhaina mai e sa e nisi o lo whea ngai ma ia i tu a inga o sa ililinga i le Universite o au kilani. E le whapea o le a ona nā umatangata i no nofo i au kilani i le nei vaila au ona whaasahina. E le ai. Ai o le tāua o le suenga, ua wha mao ni ai, o le vaila au le nei, le methamphetamine, o se tasi leo le maukasa o ona, o loo a fia ai le ea, ma le si o manga, o loo ma navaina, ma SOIFUA ai tangata o au kilani. Na tā umoi foi, e matuala i titi le fua o le vaila au o ona le nei, o loo maua i le ea o au kilani. E mai o se fua whaada i tai, e mo o mia le tū mau pea o lea fua e le tonu o leisi valu se furu afe tau sanga o lumanai, o na whaato awa pea lea ua niniva, ia pe ua o nā aiseisi. Sa whaaria mui foi, o le tasi au ngā siri o le taunu unga o lea suenga, e loa ngō fie ai ia nuu, ma pito nuu, o loo ngaosi ai le vaila au whaasaina le nei le methamphetamine po le pi, o se tasi au whaafita au li au tū, o loo whea ngai nei ma le vaenga o le leo, whapele tiute, i tau mwhainga e pui pui, le whaau whale na mai, i te tonu o le tino. Ia, ai usi mai pele whaafonga.
Ia, i le toi e whaawa wina la o le tātou tala, e pei ona au tā ua, i e polkalame ma fuafuanga whaata atitia a le malo New Zealand, i le tau whaititia lea o le whaangaina o malo si anga palapala, i ana ati nae ma le soifuanga masani o na tangata. E whape nā fo i a isi atunu o le lalolangi, e o lava ina i atunu la iti le Pasifika, e iai tātou i Samoa, ua tofu ale atunu ia mana polkalame whape nei, ona o le whaataua ina o le si manga, ma afianga e mafua mai ono swinga o le tau, e pei ona tātou mōli mawina i le nei vai taimi, le tūlanga ese o swinga ia uali e di mai, ai sa le i masani ai i aso ua mawai, i le te ia ua sa ona vevela le ea ma le si manga, ia ma ua si tia le suatai, ua lilo fia ai, i a talafatai, ma le tele o ele ma lau whanua tū matawhanga, o le tele o nuu mai tū malo. Masalo pe ua se vai meo le 25 nga i le 30 tausanga pe a, talu ona whaamaunia ele malo Samoa, ia le tele leo la whaina o na ngā taifale, i le tele i le aia i le Sami. Ia mai sa whapenao na talu sangai i se whasoasani mai whafo, mo ana polkalame i le fausia o talingalu, e pei ona sila ia i le taulanga ato i e pia, ma ona nuu tua oi, ato fo oi manisi o nuu mafio anga i tua, whapea ma le motu tele i sa la whai. Mai whai tau 4 miliona tā la le tau o ia ngā ruenga te tele, sa tele ina whaatupe ina mai e whaala pautonga te utupe i whafo, e au fia ile whale tupe o la tina o Asia, le whale tupe o la lololangi, atoa ma fiso soani mai atu nuu o lo whaipa anga ma Samoa, e pei o New Zealand ma Australia, whaapea i fo i masaina. E le ngata i lea, o loo iei fo i le tele o isi polkalame wha ngā solo ale malo Samoa, i tau mwhainga lava e wha sao ina le seo manga, ma ia tu i titia le wha o ngā ina o le malo si anga palapala, e pei ona tātou tā ua mua. I le atumotu o Guam, o lipotia mai ai le nei vai aso, le tū la lata atu o le fo i atumotu o le Pasifika, i le ausia o lo lātou sini o le se laupa sene, o le wha o ngā ina ai o le malo si anga mama, po o le green energy, e pei ona whaatulanga ma whaatatia e le whaalapo tonga o pūlenga o le malo si anga, le Guam Power Authority. Nā ta ua se li pōti e le vaenga o TALOFA o le Pasifika po o le PAC News e whapea ua whaali e le whaalapo tonga le nei a Guam, e whōlinga mai o le awave o na ausia lo lātou whaamoe moe i le se laupa sene, o le whaonga ina e la tau o le pawa po o le malo si anga mama. Mō le ngau singa o le la tau e le tise, nai lo le taimi sa mua ai fua i nai. Le asonga fua na te nei sa whailo ai e le Guam Power Authority i a lea tūlanga, e se whaata singa wha semi nā sa talanoi nai le wha solo atu o Guam, i le whaonga ina o awala fau o le malo si anga mama, ma saonga le mu mo lona sio manga. O le fuafuanga whata atia Guam, mo le whaonga ina o le malo si anga mama, e le tau ona au sia lona 5% i le tausanga e lua afe tolu 5, lua o tolu 5. Ai au lia le tausanga e lua o wha 5, ua ta tau ona se lau pasene. O le nganga au tūlama, ina ia whaititia le whaalango pea i malo si anga mai whafo e peila o le swao uma le penisini, ai ia nga e whaau ngā nisi a wala e mawai le malo si anga e mawhai o na whafau. Ai na whailo mai lai li poti ua whaasa lawina mai Guami le nei vai aso, o le teimi nei e wholinga mai e o atu i le tausanga e lua o tolu o po le lua afe tolu se fulu, ua da tau ona ausia le 5% o le tūlanga fuafuaina o lo lātou whaanga ina o le aitu a inga o malo si anga. Whaaria mai ai e le li pule al whaalapau tonga o le malo si anga a Guam, o le li sofa ia John Benaventi, o le amave ona ausia la lātou whaamoe moe,
E awala le le whaangaina o se ati na tele e whaangaina ai ia le malosi o le la po le solar energy lea o le atatala i te taimi e le o mamao. Whaalia mai fo il te mai ta i ko vana o Guam o Lu Leon Guerrero o le polokalame a Guam mo le whaangaina o le malosi anga mama. Ia, o lo solo le leilava mai o lo whapena ona solo i ta iala mai le polokalame a mala o whatasi mo fuafuanga tu mamao tau le whaangaina o le malosi anga mama. Na ia ta o foi o lo muri ta i foi ala tau polokalame nei i le tūlanga o anga ia isi atunu o le lalolangi i le sa ilia o awala fau e mawai le malosi anga mama saonga le mu mai le a whaina ai ia le ea male si o manga. O tumotu na i Guam o se tasi o territorio le United States o Amerika e pei o na si le fia. Ia mai ui e le o se malo tu maoti ai e iai lava fo ilu na ia fono faitu la fono ai o tūlanga uma e lalo o le wha malumalunga le malo tele o Amerika. Atu leo le tātou polokalame i le nei fo i tu la, o se tangata mai le atu Solomona, le Solomon Islands, ua manu malo i le awa noa wha asakolasipi, e whai ai nisi ana suenga wha apitoa, e wha atatau i le tulanga wha aleanga nuu, ma le tāua o le ia, fo i le nei e taua o le dolphin, e misalo po o le ingoa wha Samoa o le ia le nei tasi o le manua i le tātou ngangana Samoa. La lela ua manu ai le tangata nei i le atu Solomona. O le awa noa wha asakolasipi le nei, e wha ingoa ina o le Louis Bell Memorial Postgraduate Scholarship for Marine Species Conservation. Ia wha isi umi o le SOIFUA o le skolasipi ia po le award. Ia ai le leipelo tau mwhai wha Samoa. Masalo o lona wha liwina i le tātou ngangana. O le skolasipi mo se tasi wai umaise university e toi su e ai a tili masa ili i tu langa e wha sao inai mea ola o le sami. Ia mo le silofia o le mamaru lau wha afonga. O le takata lea o lo wha manatu pe manatua. Ia ma ua wha ingoa ina ile nei awa noa wha asakolasipi wha manatu. O se tamali i o le tātu o tunu. O ia lea o mau ingoa Louis Bell. Ua maliu. O stasi o alo le tātu o tunu sa i longa lana tautua i le Pasifika. I suenga tau i mea ola o le sami i a pora ngata i whale. Te le fuitu sanga o tautua o ia le mtanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiwa Samoa i upia. Ia mai o se lisai en tisi sa wha apitoa ona tau mai maona ngā waa. I suenga ma sa ili linga o ia ma mea ola o le ngata i whale. O le awanoa wha asakolasipi le nei o manu malo ai le tangata le nei mai Solomona. E whaafoe pe pūlea e le polokalame a le Pasifika le fwina uta ua mua mo le si manga o le SPREP. Lea lo o iailun ofisa tu tonu i vai lima ma e lango ina malosi ia lea skolasipi i se polokalame o lo ngā lulue wa aluma ai i le Pasifika ma le uni o malo Europa ai e whaatupe e le uni o malo Europa ma le malo o Suetena. O le li la o ia maua le nei awa noa mai i le atu Solomona e ngoa ia gabini whari a fia.
o le a ngai e suʻe masa ili mo lona whailonga Master of Science. O ia o le urua i tangata Solomona ua ia maua lea wanoa e tupunga mai le nei tangata i le tu mālo i ngoa o Malaita le ewa pēa e ta atele ai le whangota ina o le ia le nei o le manua i tau sanga te itasi e pei o se vaenga o tū maanga nuu e māsani ai ia lea vaenga o le atu Solomona. Sa ia whailo mai o lona wha moe lana sa ili linga o le a whaia mo lona whailonga. Ina ia wha mao popo ina ai wha mtalanga e winga i le whainga o le whaiva wha leanga nuu o Solomona o le ia le nei o le dolphin po o le manua. Ma ia maua aise malama anga i le tāua i leanga nuu ma le soifuanga o tangata o le nei hoi whaiva atoa ma le ia o le manua. Ia ona o le tātou taimi wha atulunga ina o manatu tasi, ia o le a wha pau mo i le nei wha apoponga o le lalolangi o asu nei, ia se ia ulia hoi se istaimi o lumanai. Ia ona toi maua leo se wha apoponga fau, se iwanga nai se meo e fia sao no ai. Le ai lo ano, mo le atu le ngā whaafitai tele, mo le tāpena ina o le tātou polokalame o le nei fo iwa yaso, ia, ma lo le tāpena, ia e tāua fo iwa yanga pe una, ia ona o le tātou teimi, ia o mānei lo fo i whaalongolongo atu ma le whaafongo mai le atinu, ia i tātou polokalame o le nei iwa yaso. Wa whaapena no whai, ia, le maru lau whaafonga la a tōropo o le tātou polokalame, ia se ia ulia le istaimi po le fo iwa yaso, le alofa maleanga le leio te pa au i langi, ia e tau ina manui lava le alo atu i le whae unga le nei vai aso ai vaso i fua ia.
said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, you're the one in my heart. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, the one in my heart. Thinking of you every day since the day you ran away. But I don't know why you didn't say goodbye. It seems like yesterday you would smile at me and say, you don't look so tough, cause your loving ain't enough. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, you're the one in my heart. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, the one in my heart. Tell me, girl, are you original? Cause some of them girls are unoriginal. All my poly fellas in the club, them know ya. Them tell ya, you like the what I get. Can you tell me what you want, what you need, yeah? I can be anything that you want, yeah. I can be there every day, every night, yeah. I read Rich Bag, watch out. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, you're the one in my heart. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, the one in my heart. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, you're the one in my heart. I said, Mary, Mary, marry me, my love. Mary, Mary, the one in my heart. Hands on the line, Mac V, Jay Hit. Let's go. Hey, yeah. Woo. Let's go with the music. Move on. Throw it. Hey, hey. Move on. Hey, hey, yeah. Tu mai le musica. Le ausulu ie malato tangai ulala. Piccole pesse falso ai lo fiesiva. To e tenetti manula o le faiava. Tu mai le musica. Le ausulu ie malato tangai ulala. Piccole pesse falso ai lo fiesiva. To e tenetti manula o le faiava. Lima na minuti o te aile tula e lua le nei vaenga o le wauli. Ile tau tuama na unanga le nei ale tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia e pei ona i le nei vaenga o le aso suma le whale nei le aso foraile. Ia le masina o aperila lua whelo suma le tolu. Ia mātou te o whalofa talofa tole pa ia mo lungo le tātou atunui on tulanga whaalupe. Ngā ta fo ilea ia sunga i whawhengainga. Ia mao lātou whale tua i so se whata whaitaulanga. Ia MALO le SOIFUA manuia ngā ta fo ilea. Ia whaatalo whafoi. Ia i so se whawhengainga taulangi lava i so se vaenga lava lo whapena o no tau ngā lue ai. Ngā ta fo ilea. Tuma i taisa. Ngā ta fo ilea ia o Patele ia ma nisi foi la tolo pena ona ngā lulu e so se vaenga lava ngā te folio e kopo mo la to fartua ngā te folio le mamalu lau tele o le a inga salevi ile la to ngā lulu ngā fai so se vaenga lava mo so se to vini o lo fa pena ono to ngā lulu ai ma to te o falo fam fa talo fa tu ya te o to le vaenga o la woli
ngā te fo ilea mātou te whaatalofa fo ina ia tātou ta māmatina mātutua ia so se vahenga la walo penao no tau mahaua me tātou whaasaralaunga tono maoto malawa tono whale o tangata mātutua ia ngā te fo ilea ia o te tonu fo o whale mai ia awāre sa ili ngā malosi ma sa ili ngā manuia tātou talofa atasi lo tātou tapa au sili le langi ia ina ia tō mai ana wanga o whaamianga ia ina ia mawhai on whaamiei nai leo tō sa ili ana ngā te fo ilea ia o lo tō nau a wāle me o lamare malosi ia a wanga ruenga ma whi au manga ruenga o lo whianga iai ia ilungo le nei whungai le leo lo tātou ngā rue ai. Ngā te whailea mātou te whaatalofa fo ina ia tātou uso matua whaafina ngā te whailea o mālosi o le tātou tono olo pena o ngā rue le nei vaenga le awoli ngā te whailea ia o i lātou umala walo pena na vea le tau tuam na unanga le tātou wana leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo e whai mana so atu maule aso male aso ia unga whaafisianga so i whaifi loi e pei o na iaile nei vaenga o le awoli. Mo le atu ngā ngā whaafitai tele lava le nei vaenga le aso pei o na ile sunga ia tasi tutola waa whaapea fo ile le fionga ia la wano mo le porkalame ia nunga se ima vai atu nei ngā te fo ilea ia o nisi fo o le auso pena ona matua whaafine ia sa whaapea na on tiute me le tae au le tae au ia lo tau au ona le nei Jeremia tāpu mana ia le nei o le a tātou whaafsa ngai ma o tau afa le tula e lua mana tua i le tātou porkalame le afa le lua o le afa talanoina tu le sunga ia nse tu whale moe le sunga tasi tutula waa ia o le afa pena o na tātou longo puyari i pelo tātou tono ia wani vahenga tāu o lo pena o na mawhai ono so soania ia a wā foi ia le whenga i o le tātou tunu i whiau mangaruenga pei ona ia i ngā te foi lea i o le tau wha mai a ino whiau mangaruenga pei ona ia i le aso male aso ia i le nganga le loto maulalo ma lo le ngā rue ma lo le ono sai ma lo le tau a tai le nei vaenga le aso ia awa a mai o tau e i le nganga mawarunga ia o lo solonga le leipo i fuanga porkalame pe ona i o tau le nei vaenga o le wauli valu de minuta wa te ele tu le lua le tau tum nanga le tatu ana le tasiono te si ma le tasi famo ia hai mai le ala sei hai atu ia malo leva fo un tatu wala ia maua fo malosi io tatu to e filo i le nei aso e le nganga maulunga i o lo maua pe o toule SOIFUA lau le lei ngā ta foi lea ea o le malosi me lo tātou tapa au sile le langi ia a wātiu te wha au hau le aso mane aso ea ona ia tātou whaafisianga le nei vaenga le oli ia ona ia le tātou porkalame ea ona tātou whaapena ona tātou mafuta tu le tula e lua sa ia pa ia le tula e lima le afiafia nā nei Whaatau lo whaarifo ia tātou wompa anga māsani e ngā te fo ilea ia o i lātou umala wala o pena ora mafuta mai le nei vahenga le wauli mā lore ngā rue mā lore ono sa ia te o tau ia i le nei vahenga le aso. Nai whaafisianga mo o tau le nei vahenga le aso ia a wale whea ngai lo tātou tunu mawhi au mga ruenga o lo māsani ai manatua ia a whaapeo le nao o tau lama lama whae o le tua ngawhi au mga ruenga ma ai le tūlanga le saonga le mu io i e to e sasi atua ia a o lea ua mahea whi au mga ruenga pei o na iai manatua ia le tūlanga le saonga le mu pei fo i o na iai lungo a wala le nei taimi ia o lo vapena o le mana ia lava le tūlanga o le ngao lungo le tātou awala ai fo iniso mga ala o lo pena o na whaatanu e tūlanga o ngā ruenga i lungo awala ia toa pea le taima ia maua pea le nganga le loto maulalo ia ma ia ono sa ia pea tūlanga ia o le mai se ana i lātou fo ia la tu mai mea malai a lātou a lollipop fo ia pei ona iai ia a whaape whai mai ia le whaailoilo tau ona e tahofi ia pe te ia pe e te tū oe ia batu le avanoa mo leisi ia ta avale se isau ia maua pele ono sa ia te tau ia ngāt fo ilea whatalo fo ile sunga ia Alan Solomona malana tamau pel ia male lātou company malosi le nai wainui ia mo le sui nono fo ta avale ia maloa ia te olua ia alofa atu mo olua ia ma nangisi fo i tātou wampa anga pe ona mafuta mai le sunga ia Pauli ia
o lo pena o le mafuta mai le nei vaenga o le wauli i nai wai nui. Nona mo inga nai whawhisianga mo o tau nei aso, ia awana ia tātou musika sui feifiloi, ia ona talalo i leo tātou puralame, pei ona ile nei vaenga o le aso talofa lava. Yeah, and welcome to our program today. Yeah, ele tātou le tio le tasio no tesi maritasi whamo e pei ona ia ile nei vaenga o le aso. Samoa, aku ai le sao o Aotearoa sau. Sauna e anu, he ua umata, maua taita si maleno fuanga. Solo uta, baioa, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umo, papema si papa. Solo uta, baioa, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umo, papema si papa. Awe natayala, awe si umo, papema si papa. Eva ya ma yeah. Hello, it's me, Mama Ia, Naya Wo,
mama, yeah, that's the spot. We gon' kick it to the night, everybody jump on. Just cruising to the beat, watching booties bouncing on here. Bacardi, the party, red wine, feeling fine. Puppy mama, all the time, turning up your music on the radio on. Rocking on your two lanes, leaving on the jet plane, back to all terror for the holiday people. Here it comes. Mai ko mama ia le nei vaenga le uli na sumar vanu ne minuta o te ele tula e lua. Ia e pe ona ia ile tau tona unanga de tatu wana leo de tasio no te sumar de tasi famo ia i nei i Wellington nei porua. Le tulanga pe ona i mātou i nei porua o lo ma na ia lava le tulanga le susulu mantango fio le la i inisio taimi o Paolo ia i fo inisio taimi o mana ia le angi o savili a ele o iaila se timu ia e pe ona ia porua le taimi le nei o lo mana ia pe le tulanga le tau e lo iai ia e ao ngā te le nei tau mo i la tau o lo pena o na whai ala tau ngā ruenga i whafo ngā ta fo i lea ia i la tau o lo pena o na ngā rulu e fo i e ta avale i whafo ma o lo whai ngā ruenga ia i whafo nono winga o se tulanga le leitele ia mo i la tau umala mo lo whai ngā ruenga ngā ta fo i lea ia o na ia tātou ave ta avale ia ma i la tau fo na nisio le tātou tono o lo pena on whia i fo i taxis ia e pei na ia i le nei vaenga le fiafi ia le TALOFA do inisio tamali i lo pena on whia i tātou pasi le ko Wellington ia po tātou pasi na Newlands ia on ngā te fo i lea ia o tātou ta avale la lau pasese ia nisio lo pena on whia i le le vaenga fo i le campaign ia le campaign na taxi ia ngā te fo i lea ia o le vaenga fo i lea le la maka mates ia nisi na o la to umalawa ia lo pena ona whainga ruenga i so se vaenga lava ngā te fo i lea o le toa tele o le mano tele o le tātua tonu ia lo wha pena ona whainga ruenga i tāwale fo i e upa ia o lo pena ona whela ua i mano tele o le atunu tau teimi pisi ale nei ia ai al tūlanga o le tūlanga le saunga le mu ia ina ia mawhai pe ona maru pui pui e pe lo tātua tunu mo o tau no le nei vaenga le woli nai whaafi sianga mo o tau ia amai ia ona tu inatu pele o mantua le afo le lua awana ingale ia toe ia le atu inatu nai whaafi le whaataluanga tu sa o mai lava i Australia ma le sunga fo ia anseto whale moe le ala whaatautai to le uso ia tasi tuto le waa ia ile tautua le unanga le tātou ala leo ia le Samoa Capital Radio pe ona ile nei vaenga le woli whaatalofa atua ia leinia o lo pena o le mafuta mai i nai o Kilani ngā ta fo ilea ia o le uso ia li sati nusa fo ini tanga tau li sati malo sati ia si o uso ia li sati alisa lo pena o le mafuta mai malo ngā rueri uso ia ma ai le tūlanga o le saunga le mua pe ona iai ngā ta fo ilea le sunga ia Ellen Solomon o le pena o le mafuta mai i nai wainu i le nei vaenga le uli ia a whapea fo ona le e sauni lau sifpo ia alofa atu lau tamo taus ia lofa atu lau tamo taus ma fai lau tamo taus fai le luanga nuenga ia ma ai awale fa ki ia masini ia ai luanga moe au tafel masini ia ki per masini ia lo tutu au tafel masini ali ele malo ele alo fa tu mo olua ia i tulanga fu au manga nuenga le vaenga na woli nai fa fi sianga mo o tau ia ile nei vaenga le aso amu ia manu felele io a ola tatou ne ia ro loa mai ia manu felele mele tupu ia tatou ia malor nga lue nga fo ia o le tofini ia le nia o lo pena ma futu mai au Kilani malor on sai Dia
Tama, 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 Samoa. Tua, David, Tua, David, Tama, 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 Samoa. Tama, 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 Samoa. Tua, David, Tua, David, Kamaha, ang alewa sa umale sasa, sa umale au panga mama, le lalo lang gilea ufusu anga, le tua men wa apeo na tala, le toya in le Samoa alanga, lue ole ulu o le manama, le tua men mauna lofa anga. I love you, mama. Wapusia taua aile whaamaoni te uisi o loto ole a te o ole a Samoa asi e taso amo pe anai ai se ai tua te vave tauma Sesiolo uso uana paale angaiga dewa masadinga auale petiaina peana peo se mala ile atu ole ala fio pai ilunga ole nei basa talula valete ine e auno Samoana o moto me a uma ile nei olanga au me anai ai se ai tu te vaveta O loe whafonga mai pēi le tautua la wana leo si fonga la moe Wellington le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia whapefo le tātou o nanga ilungo tātou penga tawha ilangi o le Facebook mo le YouTube ia i le nei taimi o le auli ia pei ona whaasisilatu le taimi o whano ia o le amor le sota inga po le whaatanuanga o le fio o le sunga aniseko whale moe ia i le awhalua ia lea ua
tātou mafuta le nei taimi ia ma le sunga ia anseko ia i le nganga whaalohalo e whaatalofa atu ai i lau sunga anseko malo lava le soifua manuia le nei vaenga o le uli. Wafusia taua ai le whaamaoni te uisi o loto o le a te o le ama Samoa asi e taso amo pe anai ai se ai tuna te vave tauma Whawhai pēle tau tuari si whonga lau mue whamalu atu i alo whaipeaf so ta inga marasunga an seko whale moe le taimi ia tonu o lea ua le lei mai ia le tātou so ta inga ia ile ngang whaalalo e toi whaatalofa atu ai lau sunga an seko malo lava le soifua lau lei malo fwelo on sai ia soifua manuia i lau
sunga tas le nei foi tula e fa pe foi le lo so foi lo va do le sunga foi atu foi le nei foi tula le uli mo foi le ne vando e tato fa so foi lungo le tato ala leo le la mo e Wellington mo le tato po kala me tula la uli talo falava MALO le SOIFUA se ua vai se unga o leo fatu ato e mor so te inga ai ele manatu ele o te mua leo ua tatou whaatal noi fo ilau sunga i lunga le tatou tautua nei e lea fo isa ele pokalame fo ile leo whamalo mo whatunga lea fo isa luatal noi mal sunga atu fue ia pei o ele o ela stama tuai o le si fonga lau mua ia ele o stama fo si fonga lau mua o le tama tuai ia whaftai o lo molo wa vanoa so le na tala vo wali ile SOIFUA ilau sunga ali MALO tasi e makua vai asio uso ai kau fai a whakalavo MALO le SOIFUA whaftai tele mo lo wa noa ia nseko ia o le vaenga fo le ua o ha mai lau sunga ia male ainga nei vai tau o le tausanga ia whafsiri fo ia lau sunga tasi o lo pule lofa lava le tu o lo mawal man via fo isi o mato ne ainga ia me se fo i o le toe tawati na e fo i no sui foi mai na tu no ile nei foi atu no ia o lo manuia le lo fo le tua vai ane le sau na foi la sunga MALO whaftai ia o me silo nai mai tau atu ia o lo manuia lau sunga e whapea fo le whaletua man no whaalo o le tulang vole o le ase sau polo keti o e pise le nei vai tau o le tausanga o le atemi nei o lo toi te tiari ko la pese fo saunga lua mai ai le pese fou o se tasi o whatunga e whakatau la i le tatou MALO Samoa. Salo por fai un nei fai aso mal ploketi na sau nga lua mai ai po se ia o fai am fai nga luenga e tau fai fai le fa o le o le fani o vai aso tana na nga lua el pese salo la pe alu nei fai un vai aso already nei au avatu e kame lungo ka koliki o ka mingi ai salo e posaso ngi fai aso in alu por weekend se fa pena MALO whaftai ia o le a whatal tale atu pea wai o le tūlanga leo lo iai so sau pese a lea e sau le taimi nei pese fau ia e pia o le tātou ala leo a lea te le na alu e lunga le tātou YouTube ia whaftai fau e mua kuata si ka kua lea la whai aku lau promisi le e le ianu mele YouTube au mua oso ku ngai wha adu nunga o le kakou radio vedi angei vedi kai au le a ravan kai mi oso kua e le pe MALO whaftai. O iai pia sau wha mamafa i le tūlanga le musika le taimi nei pe ua ese se vaenga fo ile le anga iai ona o ngā luenga po le pisi fo. I le mea mo i atu tasi vane fo i whawhasiri. E le ma whainga adu ese ma ita le mea alofa lea le atua. Te lo se mea e le ma whaiona o tu ina fo ile e mo ia o ke alu ki whainga luenga o ngal sasoangi si matoa inga foi tau whainga matawa tina ina. A ele whai antu wale mea alo whale atua e pese mai pēa i le mawhau ma le langona e mafua e ona tusi pese, fatu pese, tūlanga pa pēna. Mai ana lau whawasiri MALO whaftai. Ua whaisi umia le ito e saunia o musika anseko. E se mafua anga foi lea pe o nole. Ile mai le nā taimi. Vai ane whawasili tasi. Vai le nā taimi ia mantua foi se me. So se mea lava o mea tau le tūtau tupe. Mali. Awa so se ngā luanga e whai. Ele whai a foi le e te tau ana involve ele tupe. A tau lai mo tongi na pili. E whai recording si pa me whapena. A whapea foi o te whangaina si tasi e whai se recording e te tongi fo le tupe. E le ma whai lana whai anga luanga foi le taimi le na awa. Wa le to tau lia si iti le taimi le na. Mali. Ia pei tai wa se foi swing on never time. Wa ia foi ana i soani foi ai ele tele. Awa maua mai ai nei tūlanga foi o. Ia le lau to la langa me o whaftai au le tua ona o manoa. Awa ia tea. Mo toe langa I lama lula ngona foi le toi sau toi whawauta le ni au maua pea le manoa e au mai le tua whai au maua aso. O le me pito sili nan taua. Awani si whatunga fau whai on au toi whai atu. E au ngā mo si o tatou atu. A mai se nei ta mamati nā matua.
Mai se foi nai whanau laro wawa fo ia ia ma nai tupulanga lo ai mai fo i tūlanga musika. Fai masau fo i tūlanga whapena, mai ane whafsila su. Malo whaftai. E nei fe au tāua fo lele po ni message fo i e te manatu e ia whea i ni au whātunga. Ile fe au tāua. O te iloe, pe o la u poloketi ngā le iai. O le pese leo te tusia ina e le se pese fo i le whaapea e whatatau se i se whaenga whaupu whai. O le pese ai e, o tato umaila o lango i se tato MALO tūlai mai nei. Mali. Ai i le tatou whai vai o le whawhiawhia. E tauna au maila tunu whatasi. O le pese la leo te tusia ina o te ilo se mea tā ua le whatunga whaule ua e whaingoa ina whaapea e. Ia whatau sala la tunu ina ia tasi. Whatau sala la tunu ina ia tasi. Tu sala o se whaau whaile le moni. Whapena whaai le taimi o tuana i atu. Te lea o pese whonele e au ngā huile le ina i tātou tangata ma. Vi ale tua i whatwhatunga ma i taimi o tuana. Malo whaftai. O le vai volele o le asa ufina ngalo i le ai lau tele o tama whanau o le tātou atu nuu ua mawhaina lātou pu e ina pese, maata pese o MTV. Whamata e le o le ai lea o tau ia Samoa mua na saina mai le tāleni o le pese. O le tūranga tonu nā tasi mai awai lau, whawasiri lau sunga. O tai tonu o le tō tele o le tele o tupulanga wae mai nei. Pe whai o au lau taimi. Sa iei au whai pese mātutua na uwa ai anga i hei nawa i taimi. Te le whapeo te toi whai loa inga ua sila fia le atunu. Ia au whai pese i longa si o tatou atunu. Ia e o mai ai le taimi ai au te le ioso i lunga o le fua. O le tāleni lea. Ia, na lata mai o stamari o papse ea i amisi luki. Malasa i sanga pe whao. O na iuso na ai saspa inga mai au ai o te le ioso tono whalanga mai ale. Ai se tua i tuan vaenga le i tia maa. O puna la wha, e mau pesa whapena. E whapena fo e la tu pulanga fo. Au ai o te le tani tono i stangata e oso mai i lunga whapea mai a mea o au ai ana o le talenti. O le taleni ale atu. E iai le tangata fo ilea, e iai vaenga fo ilea sa e vaai anga iai, whatuwhatunga, sa mafua ai fo ilau tāleni, ma whamalo si ai oe a. E whapena fo ilau o langa fo iwa uwe lo sau, e le whaila no whangano ia ila tū na moe malae mai, ma tangwhai mai. Ua mafua ai fo ilau na maua le nei ai ua. Sa o iai, a whapela o le ua maua mai listu pulanga fo. O se vi ia le tuai mea ua o ai. Tāleni o mea alofa le atua e tufa mai. Lea taimi, ma lea vai taimi, ma tūlanga whapena. Vai ana e whafsili tasi la su. Malo whaftai tele lava anse. I le po ina u pese. Na iai ni au pese vo ia sa po e se company pese pala langi vo ia. Ia a fai sa iai. Sa fai ngō fie ona lato fai le ngā luenga. Iyo e. O i vai taimi au pu e sa mo teista. Whatoa au amatamata mai. Sa whao ngā o te loa au tangata muli a sa pu e sa mo teista. Sa pu e le au ki lani. A sa whao ngā ina le studio, le recording studio i Ponsonby. O le recording ala pa, ana uso pa fo, alandi. Sa whao ngā ina i la, sa whao ngā la o tatu tangata fu i e ta ina la au. Peila o la wuri fo ia au mai a sa mo te sta mai tutuila tangata fo ia longa tatou me la au taina la au ia a sa fai el palang sa insingi el palang ma mix fo el palang ni ko ni fa pena o vai tamin nei o lo ngalue o lo ngalue matenga lue la ma se tasi fo yo uso pal pa fo o le e ia o pese fo ia o lo pese tau no o tu mai le tu ai nga standard fo le tu mana ai luai ona o ta pa fo no se so ni so le meta un mixing o mo sound pela al pese fo le la watu ia banga lue fo se tasi o ri palangi fo ia i Tail City o fengo le sound fo le inga ia tal fe unga male
o le sauna le pese fou le la wa tu ia te fafonga fa e ona i lo foi le se a le pese a ule na wa tu talu nei o le pese na o le pese le o le no fa winga ina i le salambo o i le matai o ia pese le o le o te le mafai o le pese na sa o po ina ma release tu i a se banga le pese le matolu ai foi masio mato ai ya sonia ia o le pese la na sa ngalu mangalu foi maladi palangi le foi on mixing et fala ina le sound mo ai atai no a pese tu sala po uma ya me vai fa ili la recording on mix lo lai tai le studio ia mix ai le sa wela sound nga ai au lo ai au yo la nga fa ki i ngai me la ai ki fo i kau ai foi lu ia ai you know for ye ia Masih o taman tol mo tele sala pa ye ele aru se mea ele pasi le le malo faftai tele mana ia tele vaenga le o e sauno ia anse o ia ni o pese fo i e te manatu sale te tau na ia le upulea o le fai upulea io o le ale mafuanga e se afo o tailo yetas tailo ye o ia te au o le tena o pese o te tusi aina o te faia ia tatu whaonga aina ia lupa tatu e kale sia foi le e ke saunga e koe meki kasi o lea e ke saunga e koe meki kasi o lea mani e umana e faia le pese o lau sau lau whanongolo o whanongolo la whatanga te whanongolo mani mo te tango a vese mai au le pese ia o whapelo ma whau o le whatatainga o le pese a o se ese le angse ko le i ese la le sianganga le wa i o le la whanongolo o whai tionga umai adu watu sau umai i adu watu mani peo le mena i le nafo i upua kake tate meti ta si o i le pese o i nai tate maua i le sianganga le lei ina ia tu le pese o le tela o fatunga tela era ase pese wa tela no fa ia pese no to sa le fa ngolo ia batoe fa sa o e o le ba e o le si upu ia ona i manu ase ma ia ona ia so solo le pese pe fa lo se la ngona na ia cha le ele pe o le ia ele va po fa tu a pula tanga ila na itu pese o la wala masa ni fai o te fala ngolongo so se pesa sa o te fala ngolongo yu o fala ngolongo le fat ia ne te o te le tu sa mana ia o maua le leile ia masalo fo ia le umana malama le fo ia le tatu te nu i le winga ma le fa matara ina le vaenga le fa aftai fo i mole ia mo le tapena ina le vaenga fa pea la suan seko e fia wai a mai tau ai au ia iau whātunga mai lava i le tasi iwa po le walu ono, po le walu fitu e tele au pese o e mai tau ina e fia ni au pese o te ilo tasi o le tausanga momua na upo e na pu momua po e lau kaseki momua o le tasi iwa Valuiva, ia Valuiva, ia wantua funtato mafuta whai masao na waite ia no mo ia mato mai le mato malanga foi mato mai foi stato nu foi sala ia mo ia o no sa wa le pu ma le pinga ga ile valu i valen sa malanga na ba sala ira sa wi ia mo del mato malanga mai foi ma stato e kale sia foi ia fa pena ia o na pu e mai la ia o le anga le ia te au o le telo fatunga na le na o to usu na tu le le pese le mato lua to mesonia le na la talu le mo se me le anga o le fa maoni io e fatua o manei anu tane i le o li pese na o feta ni si tangata io le pese na ia o telefon se vanga na o isa va no a ele fa yo no fa ta la nga tu tamne la nga ele la no tafsiri te tala pele ava no pe e fina lo e vai a fa no le pese o le tele o le o ngale mai ai ta u le sona le tono pese na ia pa fina ngalo ia sa no wa
E ia ina fa pe fo yo sio to lua ia o le fo fa nga ina sio to lua ma te pese tu. Ia. Ia ai man tu vai te minna o la i ti fu ta me le. O le ua me asal da vai te mi o. Malo. Mana tu na uma mai lo ai i ul masau sau ia pia la o ngona le wa o ngona o fa fo ma. Ia mo. Ia ba fu tai fo ia ma se tasi fo ia o. Sa fa pe fo ia na a o nga fo se tasi fo ia o nga fo i university fo ia ta to isa. Ia. Sa le fai mo ina la o le ani US sa ese le ngon fai mo ia la le ta o no. O pasi na tai mo le. Ia mo. Ia. O mafutanga la fa pena. Fa pe ala yo o ta itaia. O la esa o mai lo fo te de ata ita. Ia ta te do. O la ia ile stanga ta siria tu do ita. Mo. Ia no tu sia ero sa o la ngona lo fa no no. Peta o me ia pi ma po ero to ma fa fa. E o malo tu si la ta pese. Pe wa pa tu Ia se. pero to ma fa ia pure oi me te aga oi o de oi fa mo mo. Malo. Ia fa pena. Ia. Fisi ki mana lo to do. Wangi pese ni la pese ni pese o nge fa finge. Ia. O fa. E se o oi o pese o ma o. Ia. Malo faftai. Mana ya tele anse ya wa o tasi le pese o le fo ya are mana ya fo o le pese le. Wa le te lua usuina mai mase o faltua ya wa tile ona mana ya le. E lua leo ya usuina ya le pese fo le. Ai ole asa ulang ngona ile pe atu fa fonga o to usuina e stangata ya pese ya po o musika. Na lu ilo tai mi le fatuina. Na sa to fa le asa ngona ya te o ya nseko. O te ia ele taimi no que ele iso wanganga fo ele leu te ita. Ai ele manatu ia te. Ele le acknowledge le ngaluenga tangata sa fai. Mali. Tu sa fa pe kava ya o pese a. Mo le pe le mele tu. O te le mana ola fo ele tangata ya. Tate fai ya. O ngata mo fai le ignore the fact. Ele truth. Tu sa e ta tauna acknowledge le ngaluenga le atufuga sa fa le sa taina le mo sa te tainga ona fa pele a fa pe te fia tala no le tangata ata mo fai mai upu sa o bes ia awai e ai si o na la e ina pese se yo o tu fa no ya la uia ia te e le longo mai e le tala no mai ai usu mai upu matua I se o te lewa pena e o te ilon tele na isi foi a whanau e o tangata na ola I fafu e mana ia foi lele mana malama I le wingo upu Samoa ma upu o pesi ona aso upu e le usu ina o pesi le o se mea voe alele I o lo e o ta leni o mea alo fale atua e le se mea stangata Mari awale mea ia I whaunga ina ma ia o ngā I whafonga si o tatou atu no ai me se la vai nai mātua nai ta mama nai tina mātua ma tu la whapena ia wa ia ita ia o lale o ngā tata whai se mea ai le whafonga ita ngata fo ina ia o si tu langa whapena o musika ioi Malo vaftai o le asa ngona fo le pe a pe whafonga I niaro pe special tatou atu no ai me se le e me le te min le tele o pe special tatou atu no ai whapea o lau sunga o le pese sa va ai ia I taimi fo yo light ia le la watu le email taimi nei ia pe yo avea ia o e mala to va fo le role model ia te au tas e vi ia le tu e meu mari awai e fatau va awai o ia pe na o se me fenga venga fo le au mai me alo fa le tu a fai lai e hao ngai se tangata sa un tangata na fa au se ngaluanga le lei mali ya o le winga tonu ale o tale awai o tupulanga ba unga tupulanga o le fuata foi malona lo mali ele va pe foi le o le lo o le sfuto sa ngata lo o marte sui e tau foi sui le lo ia ai o le tulanga I me fa pena foi lo au sa afia finga ia la tonu mo mai cha mali o sa foi au o tau fai e whae ea ia ina tō man la tō ngaluanga whita sa whai
o ana le la to le sia u le Mali. fa pena le wingo le o langa ma se fa ana le la to le sia u le o se tal pa ta inga fu le o ai ya o se mele le tele fa stai le tu fa ngai no tale Awa ye le manatu lo sungan seko. O ele si tangata pese po se alo pese fu il tato watinu. O le fa tali le to ate le tangata fu e fifi e musika. Ineu fa tunga fo e salte minne. Ai sa wale ini le to fa ini au si di fo nei taimi, nei vai taimi. O aso ia pe o si di na fa tau e tangata Mari. E tu ia pese ta sfuru o le fata. O le vai taimi nei le to ia fa lo to fa tau on si di o le mela le fa ngele o keleng fa ngala mo me YouTube. Ya o le ala o pu ta sia pese tu ilu o kai ka ngeo le ka kai e ngau kele ile musika matale e tu sa po le alo ka makua le we o la u tala le po la u promise for ile si o tu no samo o le ase umi o le soifua au mai le tu moa o la fa nga ina le fatu e pese fo tu atu ilu o le YouTube o lo le la ngona le ia a wa ia te we o ala fa lo ma fa wi fatunga tele wa umalo u natural se tangata foi le mana o usu so pese tuai na la no to fa fo o pese le o le body one le o le se me o le fa mau na nga ile o ilo tangata le pese o tele o na fo anga le ngo ko e alu tua ma to au mai pese ia e to au mai la o pese le ai le pu e ina ya soia no walu le to au mai fo e to fai ma to tu lunga fa fo ana tu ai a mata tu le time dei o la wa le tiu te lo ya o mo fa tu fo o tele no le to mana to usu sa pes tu ai tu sa awal mea fa fitai pa fa na uma se pese o le na fai pe fo vai te mo manga lu ma le su fo ya le mai sa la tele na le pese na ma fa ya fa ta si ma le vai ya ele to e alfo la o to e fai mai pe a se va na pese tu atu sa o lo sa le sa o fai le poina o te anu la to e fai mai na pese ia wa na fa tu le fa stai le tu o ele si ka le ke se le ai ole me alo fa le tu na o mai na o mai ia te o le ma fa ma fat tu atu lo i masileo fa paru pe o si o uso foi ia ona pese me le lua ia na to ai lo le ia vi ele tu fa stai le tu lo fa tau va ia lo fa masino mai ale tu no an se ia ai masia ila to ia o la to fia te le ia musika ia ai o fela o e mo ai le tatu watu no ia musika il terminei mai tau na o ia ai ma i o le terminei sa mola tu pele o lo ia le YouTube channel o lo ia ile ta ina lo ngua fo ia la ani se to fa moi ia ona pia mai lo le o le tu la ngole ia pes ia ila le me la sta mai di ola poto ana lo wate to a tano la click le tamana isa uma ia la wa fa tu ngai to na ile tama ila poto ana lo wata le sa pasal la me le tio le ia na lo wa click le tamana ia o fa ngalo click o kele lo para sa mo fetau kiriki ia ping le kamanga ia subscribe ia na e vai lo le na uma fa tu ale ola o tau mo fai tu watu a pese fo lu mana ia o no ta inga na o wa fa le ia a watu a pese fo lu e la sa so bala o ile tu i lo taula ia ai o matu men au mai le tu o le mele anga lo o watu tu lu mo to ina va be to ina o le ame o felisi a fontena ri le na felisi a fontena ia malo fa ftai mana ia na o fa fo mele tatu watu no ila to lo tu fesili pe po fe mo i pe sel sunga an se ko fale mo ia na o le a o ila na YouTube channel ia si ai ia ona fa fongole ia o se o so ani fo ina ile sunga an se ko man tam finga ia mai se lava tato ia o e fia wa o to tele o tato o tunu ia mai mo fa fonga mai e se le fia mai se ape se fo ia pe a fa tangi le o te malo ia o mo ia an se ko
O le asa ufau tuanga mo alo fau al tātou atu ule ua il tā leni taimine nei. O la u fau tuanga tu sa aia. O le tā leni on mo a fai o iai sa si o iai. O malanga ese o ka lengi ngaka. O le oisi e le leile tu spese. Ia. Oisi e le leile pepese. Oisi foi. Oisi foi. E le leile le atu lele pa o. Ia. Mani. Ai ole taleni la tau lek la kiki I tupulanga fo. Ole taleni la tusi pese mal fatu pese. Ia. Ola fo tuanga I alon fana. A fai o ya o ese taleni fatu pese. Ia. Tau mo fai engalue fenga ta I fo le. Work hard ai. Awa masalo na ia te o ese fe au ta ua. E au mai le tu mo mol. Tu sai ia ta o malu langona. Awale alu le easy way out. Ia. Awa fa nga ina ta tu la wala fa ngofi. Madi. O fa tu sai a masani e. E pese meso mali e fo le au mai le nga ti viva mai tangata. Ia. Se meso mali e fo le ya o e te le fia to e lo te metu ai. E te fia fatu le pese fo. Wa o le mea lo fa le tu. A fa pe ta tu telefon ai da ele sau fo. Mani. A fa pe e ta tu te fia fa nga. E o a fo le mea lo fa fo e me le tu. A o tu langa o tamu fenga. Ma lo le fina. Pa le ia tamu fa ia na ia lo fa na. E te au ia e tolo pulo nisi. Nisi o lo la tu. Ya nai tu fo ya ele fa o fa so ia tu lang o lai le tangata la ia tali o tu la o mela le ma mela le e fa penale wingo se fo ya ma lo fa tai ya ma manino le vaenga le ma nei fo ila u fa tuanga ma lo fa ma lo si alo special ta tu tinu ya me se la fo fa nga ino ta ungo o upu fa Samoa. Ia manino le ma ia sa o le whanga ina o upu ma vaenga pena. Ia, e manatu ana o le tātai mi lau sunga anseko. Ia, e se vaenga fwile le te fia sau no muli ai. Ia, ai mamuli atu le nganga whaafatai tele lava. Ia, e muli atu fwile nganga whaafatai tele lau sunga. Ia, me se fwile tua. Ia, ona o pese ia o tāpea i le tātou ala leo nei. Ia o le tele au pese au whātunga. Mo le tuele ngā whātai tele. Ia ona o le o lo talia ina fo i malo whaatanga ina au pese. Ia e taina i lunga le tātou ala leo. Ia ai me se whaanga fo le te fia sao no ia. Ia ona mātou whaamni atu leo i lau sunga mo le whaltua mana whaala. Ia whaatai tasi. Ia e mo mua lava ona mo moli atu whaatai lau sunga. Ia e me se fo i o tatou le ti o lau mua. O le nei whatanda anga matanga o fie le nei aso. Ia ona o fa pe nei le sa mo le tu pele ina nei ia foi se tala fo so la vale le tu sa malau le tau tamali malau fa fonga ia e fa pe na la vale winga e ale mari foi se tala ia e ai foi o las fale tonu lau fa fonga mai ia malu ave fale e vai la fa tau va ala ia le tangata ia ai alo fale tu ya mori o atulo na nga lei na ita mama tina matua o lo fa pe ona lo fale ma fa fonga bele nei programa matango fie ya me se foi so setas o lo fie fa fonga pe ma ina ya fa tunga fo ya fa ftai ya vi ale tua pa fa pe sao ma ulu atu se la gona foi mani manatu ya wa nei me alo fa ya o men fo wa email tua e fo wa ya tu ele ni me foi lele ya e fa pena le wingo le SOIFUA ia ai moli atu fa ftai tele le yas fa ftai fo le suga ya tasi e mal suga fa atu foi ia mal malu o tato Capital Radio i Wellington o le nei ava mata o fie ia male nganga fa alo tasi ma wi tele le yas o i por kalame fo ngo fa nga ia male tato le tio le yas ia mole te fo ia le matu fa ftai le sunga an seko mo le fa no lo taimi ia e mo e foi stato so ta inga ma se fatanoanga ia e winga i lauta leni o lo fa o pea ia e to fa ta ia tuai ia ona o le fa nga pea o fatunga ia il tato wala le nei ia o le foi mo le atu ia lo fa nga o le tamita i tato foi niu sa savina kasiano ia lau sunga ma le ainga
Ia mai se foi no faalo, ia mai se tata o fainga luenga le fionga le pule, mo la fainga luenga se fonga la mua. Ia ole e foi le lofte le atu la sunga, ia manuia foi le anga ia tu fa inga vai yaso. Ia fafta ke tasi, manuia foi le yaso. Ia soi foi ia. Ia le sunga ia anse ko fale moe. Ia o le ua fa fonga foi le atu ia a fia maua ia vaenga e maua ia pese sunga ia anse ko fale moe. Ia na ua yaila na YouTube channel ia te anga ia subscribe ia o sa uso soani foi na ia I fatunga ia wa foi le atina ina ia o talinga le sunga ia anse ko fale mo ia le toi fa ilo le fo ia lo tatu tinu ia tele lava tatu fia ia I fatunga le sunga ia anse ko fale mo ia ole wa 15 minuto o te nei le tu lai tolu ia ole la avatu nei fa fia nei ia matatu we vai vatu la fo le tau tu si fonga la mo I Wellington. Oh
Eva ya ma yeah. Ia le nau whaafonga ma le tātou tunu le nei vaenga o le wauli nisi fo o nei tātou whaatala noanga. Ia pei o nei hili whaatala noanga ma le sunga ia anseto whale moe. Ia I o I mele pone ia le ngata fo I leo sa ia tasi tūto le waa le nei vaenga o le wauli. Ia ina o atoes fule nei minuta na afo le tula e tolu. Ia mana ia tele fo I le whaalongo atu. Ia I la tau fo I olo ia le tāleni ia ono le tūlanga fo I le whaasoa. Ia ma le nganga fo I olo pena ona tualalo ai fo I mo I la tau. Ia olo whapena ona ia le tāleni o le pesi. Ia lono winga a whaapea lo rau ia te o le tāleni o le pesi. A wani tu ua whai loa. Ia whai motua. E le lei ane pe ona sa no ane seto. E le lei ane whai mai al to ina. Ia o feo ia le afa a le wefa ia tu. O le afa le na. Ia o leo na wha o ngai le sunga ia tasi. Ia o le afa na o le na wha o ngai le sunga ia tasi. Ia le ala ua pesa I fo la tamo tasi ia le nei vaenga o le woli. Ia a tono la ia fo se taimi o la tātou to e whelo ai fo se taimi o luma. Mo le tuole nganga le whaftai tele lava le tātou tuno. Ia la tau ko meni whata mali ia ngata fo ilea. Ia o lau tau atu o lalo. Ia manisi fo I o tau vaenga maa wha malo si au ai fo I. Ia le tātou au ngā ruru e ngata fo ilea. Ia la tau lo ia le tāle. No winga ono saa I mai le tātou o tunu. Langa I to a tele le tātou tunu. O le ana tu fesili mai fai mai e to ia sawa fese pese ani seto. Fa o la to mi fai ai mai e o mi sia le ani seto. Mai io ia taimi e fo ile le alu wai e lu ngala lo matu ainga. Io no la tu la ia wa kilo le pese le sunga ia ani seto. Bo le la le tu la ngole ma fo ile le ma vesi ma le bole la fo ile le batu fo ile ma le tina le ainga. Na no fa longo fo ia le seto. Ia ona sa o la ia fa fine e selmana ia le seto. Ia malo le tātou tunu ngata fo ile fa TALOFA ia Ellen Solomona ngata fo ile ia o te kori masoe lo pena mafuta mai tu foe ia o Joe Mathis lo pena mafuta mai le nei vaenga le woli malo le ono sa ia te o tau malo fo le tau a tai ia le nei vaenga o le a woli nei fa fi sianga mo o tau nei vaenga le aso ia wala wa foi le fenga i lo tātou tunu ia I se au mangaruenga e pe yo masa iai. Ia mai le vaeva vai mai o le hale tūlanga o lo tutupuli nei vaenga le wauli inu pea I le ono sai io inu I le ono sai ia e te maua le thia le nei vaenga le aso ma lo ngalo lue ma lo le taumatai
tai inu pea ile ono sai matatanga ile tama ile lani kosona Io inu pele eno sa ile nei vai ngole wa uli no winga ole ale tulanga pe ona yesi au manga winga nei vai ngole wa uli fa isa tu fo ia le tina le a inga porta ma le a inga se fa se anu sa ya na me se na e misa mai vola ma ya so last for ile e misa mai vola se for ile yo na tua pe a fa ma no ile yes for ile io a ma pe a misa nei na io inu ale ona sa inu le ona sa le alofa inu le ona sa le loto maulalo inu le ona sa le anga malu inu le ona sa le fa pale inu le ona sa le o ha uma mele le uma o le so se mea ni lono winga a e manu malo mai mena o lono winga o le tangata number 1 o oil tangata te talia fa fita uli o oil tangata o le a mafai ona e talia fa so songa ma o oil tangata o le a e mafai ona e fa pe atu mami I'm sorry e pes da o langa fa pe nale o langa ni janto te o langa yai nai fa fi sianga nei vai ngale uli ina ua te ana wa afani le tula tolu lona winga tolu fali malo fo ha I o tu o fo tato alu watu fo la io tato telefo ia ona tu ina tu fo le tato por kala me la fia na nei alo fa tu ia penrosa sa kaio ia ta lo fa penrosa o mai io Anteria sau ia ngata foi lo Ellen Solomon lo ba futa mai ia ngata ile ia maiuso mauso fo le situ funga lo penana ma futa mai nai Perth nai Australia ma no la vali uso mangalo bu ma lo sa ma lo le tau ngata ia mai ia o te lo o net fa matua na ia alo fa tu mo o ia ngata foi le uso ia Ellen Solomon ia e pe ona ia nei vahengo le oli na ia tato we vai vanga pe ona ia nei tato musika ia a wale fenga ia tato tu no fa pe na te lunga a wana te le vavere ni vai ngole woli ia aua te pole ia pe na ia le lei pele tu langa o le fautauta ia o te mawhai tātu wala leo tu nā tu nei whaafi sianga mo oele nei vai ngole woli mai a ta ilongo I pule seu oi whare mua ia o wale whenga I re tātou tunu I whea mga ruenga pēra maa sani ai an ngāti fo lea a wha tālo whare fo I leo sai a lai foni ia pile sālo penāra maa futa mai ngāti fo leo Harris Bay ia lo penāra maa futa mai le nei vāenga leo maa loro ngā lurue maa lo fo leo na sa I se au mga ruenga pēra maa sani ai ngata ai o ti tau mawhai ai te tala tu no ta le lo fa safai
Malo la pendengar lui malo tau ata ile nei vaenga la huni ina ua choice full man fane minuto natale tulai fa ile tau tuam na unanga de tatu ala le tasi ono chesi me tasi fa mo pe ona ile nei vaenga la so mana tua ia ono ile tatu por kala me mo mai le tulai fa sa ia fa ia le tulai lima le por kala me mo le tatu au tala vo e ale tai mili nei ono ia pe tatu lungo tatu e vaenga tatu musika ia awale tau fa mai no fe au manga wenga ni so ila tau nga ta fo ile ia ni si fo yo ni so le tatu tunu ole ana ole ato a matalia tulanga o nga wenga le fiafi nga ta fo ile ia le tai mi fo le watu to tele ana ia tama la tini fo vo ia wa le watu wa o nga o tama fa ati nga u wa tama ia nga na musika ia lona winga a wa fai fai ha me wa ai atu wa matu ti nga lo lu la tama stini fu la tinga na lo tango ati ia le la nga fai le sei lunga siva na e tango la le fa siva io fa siva la tama au tini fu la ti lana na va ile te fiu ata io o tanga uma tiktok ma wa uma tamana io e tanga uma pola tanga la sa ulungo tv ma tanga sa ulungo tiktok e maua uma tamana hitina Malo nga lue malo sai malo le tau matai seki ata to seki ata to mai a lua scannen and nga te foi lea o Rika ma oe fu yalo pi brown lai foni yalo penana ma fu ta mai le nei vai nga le aso malo nga lue malo le tau matai nga te foi lea i as fale nga wenga le na le kuriel na ma fu ta mai ai ia le sunga ia junior nga te foi lea ia Orlando Dama le pule nga te foi le sunga ia laki le penana ma fu ta mai le nei vai nga le woli ia malana tamalena o pilio no ma futa mai nei vaenga o le aso malon nga lu malon ton manol on sa i fe au manga wenga ia o te lole ala ma fai futu langa fe au manga wenga nei vaenga le uli malole on sa i ale atu tu watu tu tato peselia tato siva mai tato siva umma ile nei vaenga le aso Vamos,
te le tūlanga o lo fia siva le asole nei ia na o tōsi la fia le tūlanga o le tātou porgalame ia ono o le tūlanga fo io nei tātou porgalame pe o mulmuli mai mo le atu nganga le whaftai te le lava le tātou tunu ia tūlanga fo le talia o le tātou whasalanga ngā te fo le ia o le tātou porgalame nei aso ngā te fo le whaamaru te fo le fo istangtanga i mai tūlanga le tautua ia mātou talo tātou maua pea le malosi ngā te fo le ia ona vai aso asau le ala tātou toi mafuta fo io tātou mafuta vai aso le la asau fai tātou tala stele fai tātou siva stele po o amea uma ta uma i uma le ala ta ua fo io va pena io ma chala tamo sati va aia oi mau ngā te fo ile oi sol fa TALOFA fo iso ya pa o masoe pena ona mafuta mai alofa tu mo oe ma to lua ma fana ia alofa fo tātou wainga ia alofa tu tātou wainga vai o le manui a tātou nei ia a le afa ma ina tūlanga le tautua le nei vanga le woli mana tua le tūlanga e whāle tātou porgalame le au talavau le ale asau ni mai le sunga ia mari manisio le au whainga ia le nei vanga le fiafia le taimile nei ia whaatou whaafa SOIFUA ia mo o tau tātou e vaeva ma tātou whae ure pese le ia awale nei vaenga o le fiafi. Tolo i ma tautu i le nei vaenga le fiafi ma le rubber band le la tātou whae ua i whaatou wha SOIFUA ia. Tolo i matautu ma le penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulungia ia umasia uhani a omasa valivali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia kinyama ie mama atene matama Sisiva ma pepese matata gato tunele a oma mane ilano ole na o umasia ukele Ele mafai hanga ona ngalo le tape mali o vai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisiva ai mapepese matata gato tunele a oma mane ilano ole
toi whatalofa atua le whapoponga o talafou mo le nei au auli. Na whaalawi loa nisi o pisinisi ia whaatawina atu o loa i supermarketi ma pisinisi titele, le te leo le esenga o tau o loa la tau te whaatawina atu. Pe a whaatusa i le tau o lo whaatawina ai i supermarketi mo tangata whaatau. E whaasfulu ono pisinisi la iti la tau te whaatawina atu o la tau o loa i le foodstuffs ma le countdown na la tau whailoa i le News Hub. E tusa ma le 5.5% le tupe mama e maua e kamupani ma supermarketi i le oloa e tasi i le tausanga. Na ta ua se e tasi o whaifatoanga, e toru ta alana te whaatawina atua i le letters i le supermarketi. Peitai, o lo tutongi ina e tangata whaatau le silia ma le ono ta ala pe a whaatau mai i supermarketi. E tolu se fulu i le fast food pasene le tupe mama a supermarketi, o lo o maua mai fua whatoanga, ma ua langalanga ai manato pisinisi la iti, ai mai se le au whai whatoanga. E toi ilo ina tau o lo o maketi nai ala tau fuala au whai sua ma fuala au tau mawhamata. O lo o toi ilo ina ele komisi mo fe whaataua inga lea mata upu. Ua toi whaatetele le pepesi ai o le scabies, po le whaamai le pau e mafua mai o noni manu ni nii. E pepesi iti no tangata ai mai se tamaiti, peita ai o le whaafita au li watula i mai. Ua whaafainga tau na maua tonga fitinga, ona o le uti o kulimi e mo o mia mo tonga fitinga, na amata toi alia e mai le masina au kuso le tausanga taluai, ma ua wa aia le si iti au le numera o tamaiti i le taimi nei. O tamaiti a onga o loono no whaaatasi, e te leina mawalunga le numera o ila tau e mawai, ona e vave le pepesi, pe ala talata i le isi tangata, na whaalia le wha Mac, e na o le 5% o kulimi o lo o maua i le taimi nei, ma o lo o fuafua e tau nu umai le isi uta, i le lua vai aso lumanai. O le amatanga o le vai aso nei na toi whaupopoa i le isi mata whai oi wha minista, mo le awhionga tamaitai minista Barbara Edmonds, le avea le oia ma minista mo le matanga luenga o le atina inga o le tamau a inga. Ua ato ai le ono ana mata whai oi wha minista, e au fia i le minista mo le matanga luenga o tangata Pasifika, minista mo le matanga luenga o mata upo le loto i fale, minista langolango mo le matanga luenga o SOIFUA MALO ina mo Pasifika, minista langolango mo le matanga luenga e nafa ma mata upu tau i fale po o le housing, ma le minista langolango a wale tali atu i le toi whaale leia o no fuanga na a fia i a whaa. O le taimi mua lea ua mawai e se whaipule Pasifika, le tofinga minista mo le matanga luenga o le atina inga o le tamau a inga. O le asa nei aso sfuluono a perila i le itu la lima i le fiafi o le awhata nui nai se whaatasinga le consultation talanoa evening ua walau i nai a inga Pasifika o whaala putupotonga o mafutanga e ka lesia ta itasi ma so o se itasi ina ia aua iai. O le whaamoemoenga au tu o ia whaatalatala noanga pe ona ta ua i le pepa o whaamatalanga e whaapea o le tausanga ua mawai atu. Na talosanga inai e le matanga luenga i a onga, tamaiti a onga, a inga o tangata, mai la tau mai mata uputawia o onga, e tu sama awala e mawhai ai e tu la fono whaatonu tonu na fuafuaina, ma li poti i se awala e sili o na onga mo le whaalelea o le whaatinongo nga luenga whaatino. E a onga ma ia sili na onga mo tangata. O lo ta ua fo i le pepa o whaamatalanga, sa whailo atu fo ini finangalo i le matanga luenga. Ua tataona la tau whaatatia ese, le mau whaamatalanga au ili o lo omo o mia pe ona whaamawina i le ala fua, ai tu ule avanoa i tangata, e whaali ai o la tau manatu, i tu langai whaatau nue a onga moa la tau whanau a onga, ma ia whaamoa mua pea ona tau la i le ai i le tamaititi a onga, ai mai se lava i tamaiti a onga e le i ato atoa le langolango na la tau mawaina, mai le whainga whaavae tau ia o onga. O le awhatau nuina le whaatala noanga i le maota po o le hola le eka le sia e whakasai porirua. I le lua Louisa Grove i waitangi rua i le asosa aso se fuluono a perila, mai le lima i le afiafi e o atu i le fitu i le afiafi. O ana nafina wala au ina ai mo le ulua i taimi i luma le whaamasinonga, le mata upu whaasanga i le kamupani i waa, a le L&M Goodhill Limited, le aia naina le Vaal and Janta, na whaao ngai le au waa lea na ngoto mamalili wai ali i atoa lima, i le aso lua se fulua mati le tausanga taluai. Sa whaatumulia le whaamasinonga whaaitu MALO a kaitaia, i a inga mauo o ali ina mau SOIFUA i lea whaalavelave, e au fia ai Jeffrey James Allen, Michael Patrick Lovett,
Richard Alden Bright, ma Mark Keith Walker mai Cambridge, whaapele to atasi mai te awa mutu ia Mark Kenneth Sanders. O le li o Goodyear e pule aina le kamupani waa, mai le I au wai le whaamasinonga na nafi, o na sa malanga mo fuafuanga le maalofia, e tasi te si malelima miliona ta la le salatupe. Ua whaasalai nai le kamupani, o na o le te leo le whaale tono la lato au nanga. Le ngatai lea, o le saunga le mua o le waasa whaonga aina I le aso. O Goodyear mai isi na mawhai o na whaasau ina mai ina ua ngoto le waa. Mai whaitu la na whaatali ai le au nanga tali atu I whaalave le sami. O le masino uni e toi walawi nai le mata upu. Masafau tuai nai le whaamasinonga le lo ia Goodyear. E tatau o na awai I le whaamasinonga o lo manei. O le asonga fuala so malolo le e seta I le afo le 5 I le vaveao, na molimawi nai e se tina matua o nos furu tolu tausanga I Cambridge. Se o sofa inga atupulanga talavou po o Ram Raids, o lo o whaia I le kamupani a le Spark, a oanga I atu le tina I le PP e whaatausa na kofe, sa atu lana taavale, ma ia whaonga aina lana taavale, e whaafeto ai taavale ai o lo o whaia I anga yoinga, ma lona nau ta inga, e taofi ainga yoinga atupulanga talavou. Na fe eita maiti matau fetuli mai fafo I le lato taavale, ma ngai e se atu ma le fale o loa, peitai, na tulilo aina I le tina, o no le nau ia maua I leo, se I taofi ai nei whainga, e whaaluana so ai le taavale le tina le taavale ai na ngao ia le fale o loa, peitai, na so lai le itaun uatu leo, sa sau noa le tina, ua lewa te leo na whai e tupulanga talavou nei whainga, mai na te manatu o loo tuai fuafuanga ale MALO e tali atu I nei a mionga, ma o loo saisaitia ai leo, I le mea e tatau ona whai ona o tu la fono, o loo fautua ina I leo le lautele. Ia awana I tau mawhai e tali atu pe awa ai a mionga mawhainga nei, ai vave whaafiso o ta ai le ofisa o leo, ona o le puipuinga ma le saonga le mu. Na whaia se so e ngai le University o Aukilani, e ilo ai tu ai ngā kasa ese, o lo o maua I le ea I se vaenga o Aukilani, e whaawaila au mai tu ai ngā kasa, na maua I le ea mai so e nga na whaia I le awala o Customs Street. O le caffeine ma le meth, po o le pi na maua I so e nga. O le kasa mai sikaleti na mawalunga le pasene na maua I le ea, pito e ai le kasa mai kofe, ma kasa mai le pi ma marijuana. Na whaeloa le ali isu e a Dr. Joel Rindelab, e tā ua le whaia o ia so e nga, e ilo ai kasa ma ea ese, o lo o mana waina e tangata ia so uma. Na whaeloa mai e se tangata whaito wha mo mata upu tau I le puipuinga I lungo initaneti, le tā ua o le nofosila fia o tangata lautele, e le o saunga le mu le whaonganga e tangata, o USB charges, po vaenga I e mawhaina whawhangai telefoni I nofuanga lautele, ma le malaiva a lele. I ripoti la tamai ala vaenga so e ala FBI Amerika, na lapata I ai tangata I le whaonganga o USB charges, uofia tuai whainga whaangau I whaasolitu la fono, I whaamaumaunga ma whaamatalanga patino, o lo I telefoni ma masini laptops. Ma ua whaalau tele ina le alapata inga mo tangata I New Zealand, ua whautua ina le atu nuu, e awale whaonganga ia vaenga e whawhangai masini ma telefoni. Ai avele wai a sao lava o le telefoni, e whawhangai e whaongai nai le palaka. O le asona na fina whai ai se folasanga ale minista mo mata upu whasai nisi sa ilinga ma whaafotunga o mae fau ia Asia Vero I Hawke's Bay le se fulu te sima le 8 miliona tā la le ua whaamatu umai le MALO e whai ai su enga whasai nisi e mo o mia vave. Whaapesa ilinga whasai nisi e talia tuai I tūlanga o ngaonga o le tau e latai le 2 miliona tā la ua whaamatu umai. Ina ia mawhai ai e tangata Maori o na maua au nanga whasai nisi e langolango ai I le whainga o whaai unga tatau. Talafo ia mai le sifufongo le lau mua mo le ni vaenga o le aso.
si male mua lua, male no foa papa e lua. Ai o te whaalo alo atu, ia o tau e matutua. Ai a whai i le mea sao, ia mali e ai lo, pina ngalo e mua tolu oe. Wha malo loto, ai soi ale o ono. Tama e ole lupe ai na ile la mosa tato o he fa fia fia ile mama lo male pa ia i Roma fo ule no fo Talofa tu le nei a Woli i le nei vanga o tanto tu le si fonga le lo muy Wellington le Samoa capital radio mana tu tua i le nei fo ia so for really le aso se fulma le fala nei o le nei masina o a perila i le tanto samalinga ma le tanto folongo le nei tu sanga lua fe lua se fulma le tolu le polo klama nei mo tu pulanga televou le youth show i le nei fo ia fiafi fa talofa tu ai i wompa anga uma le tanto ana leo mai se lava halon fa nau tu pulanga televou o tātou iei nei vai aso mō mua o tu anga whanau ma lol on sai ma lo foi le tawātai. I hope you are having a good first week of holidays and you are looking after yourself and you are staying safe. Ya le tātou mai fori tei masai no tātou polo klami leas really ma leas really lungo tātou ala leo polo klami tā ua lei ya mo anu whanau tu pulanga televou o ngā lava ni matau pola tertanoa ma whaasoa iei ia wa fo ile soifuanga o lo tātou nofo nei i Aotearoa New Zealand. Vatu fo i manatu, vatu fo i ni whaasoa, ia wa pea lima tita ina pea whanau e to tonu nei atanu. Manatu ia wa na o le tātou polo kalami nei a fiafi e le o mai fo i le to fini ia ana whaasolu. Ai mana ia o le nei asfarile whaingo fia tātou. We will be having a smooth ride this afternoon on our program. We have a special guest joining us at 4:15. E le tātou malo whaalolungia o le whaatasi mari tātou polo klami i le 15 minuti te elitu lai wha i le awoli nei. Awala nei misier polo klami nā tupulang televou. Tātou taratara noi foi ia ma se tasi foi o mawhine, se tasi foi tamaitai ia o loo iei foi se fe au e fia moli atu mo tātou whanau. Te le foi sona foi sao se famulianga foi le tua ia ti lona o langa. Ia lam foi on whaataritara noa tuai i nei minuti o mua. Tau tua nea si fonga lau mua mal polokami mo tupulanga talavu whaatalofa atu i lātou le mafuta mai lunga o le apio fōlinga. Whaatalofa atu nei mātua mātutua o lo mafuta mai le nei teimi. A whai foi o lo e whaalongolongo mai i tono whalawhai ngā ruenga whaatalofa atu polokami mo tupulanga talavu ia te oe i le nei tu la. Leo 5 minuti leo tani ili tula fa tu nantu pespesenga nei mai Mr. Cowboy o Bloody le ai e ser pesen na champeleia tu tali mai fa wolero tanto por clamin nei a woli. Got a girl, all of you
Play guitar, feel for jar and begin. Set up the gun, we'll have big fun on the bag. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of you. Play guitar, feel for jar and begin. Set up the gun, we'll have big fun on the bag. Set up the gun, we'll have big fun on the bag. Set up the gun, we'll have big fun on the bag. Si formato conferma Mr. Cowboy Sam Chukun, ma le besbesera na Jambalaya, e nei vanno tanto polo clame in 9 minute, le uten ili tu lai falto tour si fongo lo mui Wellington, ma le polo clame mo tupu langa talavou, ile nei ya woli. Pe ona o failo antu stem sola ile tanto fa tatonga fa ptoa. Ile quanta e te ili tu lai fa ile woli nei. Le ola fa ilo antu tanto wo fa alongia, ya o tama ita ya Emeline la tu. Emeline la tu po la tu. Ya o se tama ita itonga lua se fulu maritasi te usanga na matua. Ya o le la fa tasi maritatu po klame nei ya woli. Se tasi nei o tama ita na whamanuina I whailonga tau aloa le Palemia New Zealand le Prime Minister's Pacific Youth Awards I le tausanga le samawai atu nei luafe lua se fulu ma le lua pe ona whailoa atu stay mua sola I se tasi fo I whaatantanoanga masani ai o le whamanianga lea po o le whailonga tau aloa leo le Prime Minister's Youth Awards o le whailonga lea le Palemia New Zealand mo whanau po tupulanga talavau Pasifika o lo alala pampa au tonu o le atunu nei o New Zealand o le tāua foi o le whailonga e tau mawhai ai e whailoa ma whamanatu ia ma fua ini whamunianga I nei whanau o lo o lātou whaia se sao tāua I tonu o lātou community po tonu o lātou pitonu ia o whea lava o New Zealand o lo o nonofo mau I nei whanau a o se lātou sao mo Pasifika ia e whamanatu ina lama tu ina tua ia whailonga tau o loa nei ia o le fiafi nei la le umola vanoi whatanoi ma Emeline la tu ia o se tamaita I tonga ia o le lam whai ona whaperitania le whatantanonga will be speaking in English ia o tuma whai fo I whaaliwa tu mo tātou tunu a meso tātou mātua ia o lo whaafonga mai I le ngangana Samoa ia mo I tātou umalava a whai la whanau o whaalongolongo mai you have an interest in education ia e tāua ia te oe le ola o auina a mese fo I o se matātale te whianga iei if you fai o mawhai onga, if you want to be a teacher in the future, ma neia, ia mafuta mai tātou polo klame la uli nei, le la mafuta mai le tamaita ia Emeline la tu. Lua sultasi tau sanga o ia o le tamaita I tonga, ia la mawhai o na fisosoani mai, mo outou, mo I tātou umalava, I tu langa o onga and education. I nai minuti o mua, toi te riu mai wha o leo le tātou whatantanonga na I longa tau tuamna unanga na si ufonga o le lau mua I Wellington. A lela tu nātou pespesenga nei mai le Of a pese lea Nato Brothers, pespesenga lea ia mo I tātou le nevaanga o le tātou tautua. Taunu uaile muangangana elelele se ai la maileti otala ai ole fusidi po ole alava ole taunu umafua fuanga ole mafutanga ma ole tusala oh e ana e tautala sa mai le ale we go la le we fight si o te o fo si malo uloto baby e sa we se ita umai be mo I ua e fa apo ola
tala sa o mai e to a tele sa moli mau mai o a u e o o Shura anga e kau kala sa o mai le ma I maua le alofa le ai lava o se fa maongi e fa foringo foi o langonga ka kingo mai o le wa isola o ke le fia manga ia ku o le pola pei oi o se faleo oi foringo ka walunga e wale ai o se fola mo I le pola o le alunga ma ke kala kala ngoa lungi kingo fia malo lo o le ko vivingi fo I ngoa le mau kong lo ma fa fa o lo loko o fa ngoa kaka vale mai foi lo fa ku la manga ba o le ako fa feo wa e ku wa mai al pei ka o se kama se mangu ukilili le lo fo pei o se makai kai o se fangu le mafukanga ke mangau e ngangau pei o se maliu o le vanga kangu fa ku sa oi se ka fa solo e maka fua ele ai o se lango ke le lo ainga ai wa e alu pei la vo se ngau e le pole ma fainga kinga e ke koe se le fa ku le sa e ko pe fa lilo po fe ke ka milo e io la vale ka mai mo ai koe foi ni ya o le kangu e tala sa o mai le ale wigo la ube le ufai si o te o fo si galo uloto baby e asa we se ita umai be mo I ua e fa apo o la o e ana e tala sa umai le ale wigo la ube le ufai si o te o fo si galo uloto baby e asa we se ita umai be mo I ua e fa apo o la sunga e atau tala sa o mai e to a tele sa moli mau mai o a u e o fo Sweet love, follow il vai po le malo ma la musica fa neon po come che io le topian wa pa o Sweet love, follow il vai po le malo ma la musica fa neon po come che io le topian wa pa o se kamane pa wa fa makui kui mama ai la kwa people wa manga yo lo ka fui ko foi e pia e fu sili mai pole ala ku kale sa fai o ki ka ki ngo ku te le kai kai o le ngako a e amaka o ne o manga wa foi mai ai sui la fa la mo le vai po le malo
feo a I makangaka. Ai au wale whaasau siri au e pai lo maka. E ke mano ama e ava. Te whatalofa tu tātou tunu le vanga o le tātou tautua se fumu fitu minute le ua te nele tu la e wha tautua si whonga la mui Wellington i Samoa Capital Radio. You're listening to our youth show, our youth program this afternoon on Samoa Capital Radio. We're on 6.1 FM. And it's that time of the afternoon, as I have mentioned before, we have a special guest joining us all the way from Auckland. Her name is Emeline Latu, and she is of Tongan descent, and she joins us right now on Zoom. Ila nei foi mai ngor tātou poloklame will be in English. Ia ala uta mawhai foi wha liu mo ngana wha Samoa. Ia mo neo tātou tangata talofa lava Emeline, and welcome to Samoa Capital Radio. Thank you very much for agreeing to be on the program with us. Oh, hello. Thank you for the opportunity to join. And how are you this afternoon, Emeline? Oh, I'm good. Just a little bit nervous, but yeah. Yeah, we're quite a chill on our program, Emeline. So you're okay. Thank you very much for taking the time to be with us today. Could you please introduce yourself to our listeners, to our young people, who you are, your parents, the places you hail from in Tonga? Okay, hi guys. My name is Emeline Latu. I'm currently 21 years old, and my parents hail from the villages of Hoi and Wainui, Tongatapu. Awesome, amazing. Thank you very much. Now, Emeline, congratulations on receiving the Prime Minister's Youth Awards in 2022. So you received this award while Jacinda Ardern was Prime Minister. So can you, share a little bit about your background? What you're studying at the moment, and where are you now in terms of your career, or about to finish uni, I take it? Yeah. So, during the awards, she wasn't present at the ceremony, but we had like other leaders of parliament, like William Seo and them. So they did the presenting of the certificates upon like the people that won the awards. It was really like new for me, because like I just felt like I was in a whole different space. Like I was presented at that moment, like I was surrounded by so many people that could give me like an opportunity, and I feel like that award opened that up for me. When I received the award, it was like it was during a hard time in our family. Like we just lost our grandpa. I had to take the interview right after burial. Like I had no thought that I'd even like be able to win the award, let alone win it. But when I won it, it was really a good time for my grandma. Like that was her light during a time of darkness, and I was really grateful that I was given the opportunity to go into such a new space, surrounded by people that had like the same dreams as me and stuff. Awesome. I'm going to translate that in Samoan for our listeners. Whawa mara tātou tunu o le mawhinele ia Emeline Latu, rusuk tasi tausanga o i o stamai taitonga. Na whamanu i nei award lea mo le Prime Minister's Youth Award. Ele iei la Jacinda pio na sau no Emeline. Ana iei le whionga minister ia au pito so William Seo nei fo ile sui pale mir Tamina Grant Robinson. I pay and sau no Emeline. This was a great opportunity mo ia o se no mo ia. Ona fatu a maliwashi jamao posiona tu a her grandfather na maliu. I pay wa mawale award le pio se fianga le ia te ia ua whailangi fo longa lon tu a ia ai ua whamunuia ia I lea fo I whamunianga mai le MALO New Zealand. Emeline, what are you doing at the moment? What are you studying at the moment, or where do you see yourself in terms of your background and what you're currently doing at the moment? Yeah, so at the moment, I'm in my final year of my degree. It's a Bachelor of Arts majoring in Education at AUT. In terms of my career, I'm working for YMCA. It's an after-school care program for like younger kids in primary, like Holy Cross and that. Yep. I chose that job because I feel like it'll be good work experience for me, as I do want to teach as I finish my degree. Like it is something I'm really looking into in terms of my life in the future. Like I really do want to go into teaching, and I feel like it's a long journey ahead, but I'm really grateful of all the little opportunities like working for MCA and stuff that would get me into that. Yeah, awesome. So you're in the education sector. Ole to Finele Emeline, she is currently studying education. So, you know, you got the award for education as well. So
the Ministry of Education sponsored you. So ole ma le tua finele ia Emeline ole whamunianga mai le Ministry of Education. And this is an award that recognizes a young Pacific person who is passionate about teaching and has Pacific language skills and cultural competencies. Can you describe, what you've done or to undertake, whatever you've undertaken in the community to get this award? So is it through college? Did you apply for college? What are you doing in terms of education that allowed you to get this award? So I just applied. I saw the opportunity on social media, but like I said earlier, I had no intention that I was even gonna make it. Yeah. But when I took my interview, he did ask me questions like he saw that my answers were really based on culture. Like I am so heavy on culture. I believe like in the education system, culture identity is something that needs to be like put more into the system. And I feel like language is the gateway into understanding your culture, which is why I spoke a lot on my culture, because I see that within the school systems, language is not really in there. Like kids are not really the system's not really designed to help cater to kids with different cultural backgrounds. And I feel like it's something that needs to be heavily put more into the education systems in order to educate the students as they're growing, because if you teach them from a young age, as they grow older, they will adapt to their culture. They will be more aware of their cultural identity, and they will have that sense of belonging within schools if they see that schools teach more of their cultural backgrounds and who they are as a person. Awesome. That's very beautiful what you're mentioning, the language, cultural identity. I read here you want to create change within the education system, which you said. You also said that you want to work with primary school age students so that you may be able to help them learn more about the value of their cultural heritages at a very young age. Yeah, I'm really, I believe that if you start nurturing them from that young age, they will grow as they grow older, and they will hold on to those values. Like, they're taught these at home, but they will be more aware of their culture if it's taught more in schools. Yeah. Like in a society that marginalize our Pacifica people, I feel like school will be that one place where kids will be more aware of who they are, and they can take that into society as they navigate their educational journey or wherever they go after school. You mentioned working in the Pacific space means so much to your family and to yourself, as well as to your ancestors and your community back home in Tongatapu. So, obviously you have this passion and desire to serve our Pacific people. So, what fuels this like motivation for our Pacific people? What fuels my motivation is definitely my grandparents. My grandparents and my mother. But as we were growing up, we used to like get hidings if we spoke English, and I was very great. I was really mad back then, but as I grew up, I saw that was a blessing. Because now I'm fluent in my language, and I take that as a blessing because, like I said, that's the gateway to understanding your culture. When you know your language, you can participate more in talanoa, you understand more based on your cultural values and your heritage. I definitely stand on the shoulder of giants, which is my grandfather and my grandmother that helped raise me as my mother worked endlessly to help provide for our family. So they are definitely my motivation. They are my whys into why I continue to pursue my education career. Lau whawha maritato tunu nā te avel whawhataina i ona mātua mese lava mātua siona tina lona grandfather, grandmother, mese siona tina pio la toia na fisosoni ia tia whawhautua ia tia i lona fo i olanga tupu ai mai nai te whawhatai ei mai avel award le pol whailonga le tau olo mai le pāle mea New Zealand ia o se anganga whawhataina i ona mātua ai mese mātua ona i ona mātua. You have a vision of increasing the number of Pacific people who pursue higher education. Now, you're currently in your final year, so congratulations of making it through. You're nearly finished. So when do you finish, and how do you see yourself playing a role in terms to get our young people? Obviously, university is not the end goal for a lot of our young people, but for some, it is like. I know higher education isn't really a goal
within many Pacific Island students, mainly males, which is why it was a goal for me to help influence students there, especially the Pacifica students. I feel like when I speak to most of them, they have this mindset like, oh, uni's not for me. Yeah. Like, uni is for you. Uni can be for you. Like, I just feel like they were just raised in all those stereotypes, like, just go work after uni. But I feel like that needs to change because you are more than capable of pursuing your higher education. Uni is for everyone. Like, you're more than able to pass and continue with your education. Like, but I feel like if it isn't, like, I know that every student, higher education is not their end goal, and that's totally fine. Yeah. So, what's some of the challenges that you've experienced while being in terms of studying at uni? I know hasn't been part of our questions list that we've given, but if you could share with our listeners and especially our young ones who are listening, who are thinking of going to university next year, what are some of the challenges that you know you've experienced and how you've managed to solve them? Oh man, there's so many challenges. There still is challenges. Yeah. I feel like my first year was definitely one of the hardest. Being a first gen in your family. There is my older brother that went through uni, but being raised, it goes back to what one of my lecturers said, that kids that are raised surrounded by books and everything, they would have that advantage going into school and pursuing that higher education. But for kids that are not raised on that, like me, being from South Auckland, my family didn't have those resources. My family didn't have that money to provide for us. That was a challenge itself. As I stepped into higher education, it was a whole new change, adapting to that lifestyle, adapting to many things like study link. I didn't have people like older than me to like be like, oh, this is what you do, this is how you do it. I didn't have that. I had to navigate myself. I had to learn it all on my own. I felt like I was back at square one. I felt like I was behind compared to everyone else. And being in those classrooms was another challenge because there was a few classrooms where I was the only Pacific Islander. It will be only like me or two other people, and everyone else will be Balangi. And I felt like that was also a challenge. Like, I did feel threatened in some settings. I did feel like I didn't belong there. But what kept me going was my family back at home. Like, I leave those doors giving them that dream that I would get that paper for my grandparents and my mom, and I would tell myself, no, I do belong here, I can do it. Like, just because we're the only Pacifica people in these classrooms, it only shows that they need our perspectives that much more. Yeah. I'll translate that for our people. That's very beautiful. Ole vaanga le wasa no mai le to fini ya Emeline. E ye te mi alu ila onga e latu tono potu wa onga por vasenga. Na o iale tene Pacifica por tangata Pacifica, tangata brown skin person at the class, and na o ia fo I pe to lua ni si tono vasenga ni tanga pule ole fafaya onga pol education. Ya ai pe e pe la ngona I fule le fefe me la to vale ma le popoli ona na o ia tangata Pacifica le ye. Ave mai e tu wailo na mafau lona ainga o matua lo fa muli mai fali. Ia e tu wailo na mafau e umalole na morfa ilonga le tamo fa ile university. Ia ele o fa mo ia la fa mo na matua. That's very beautiful and that's very inspirational because I think a lot of our young people who go into these spaces, and as you mentioned, feel threatened about being the only Pacific person there. But we are quite unique, Emeline. We are unique in our own way. Those people don't understand us, and we offer something special and more unique that we need to share with those people. So that's good on you for bringing that into that space. Look, we're still carrying on education, but I just wanted to ask you: do you think that your college prepared you enough? Like, this is one of the questions I ask a lot of our young people. College is different from uni. It's a different ball game. So do you feel like you're prepared as much as you can? Or was it all independence? You had to navigate your own way through? I love my college. I went to a local college. Like, I'm really grateful. My culture was really I learned how to learn so much more of my culture because I was surrounded by Pacifica teachers and everything. But if I'm being honest, in terms of prepping me for uni, it was not that great. In preparation of uni. Just in terms of when I got to uni, some kids will say that as they
as they were in high school, the high schools taught them how to reference and stuff. Yeah. But I wasn't taught that in high school. I think we did reference a few things, but it was not university standard. Like it was nothing compared to what I had to learn in university. I came into uni and I felt like I said earlier, I was behind. So I would say I'm really grateful for my college, but in terms of prepping me for uni, it was not the greatest, if I'm being very honest. Yeah, I think that's what a lot of our other young people prepared mentioned when we asked them the same question. But I mean, you're navigating, you're in your last year, so you're finishing up this year? Yeah, so hopefully by December. All right. Well, we look forward to catching up again in the near future and see how everything is going. So you want to get into teaching primary school kids? Yeah, I do, but I'm really aware that like I make plans, but God directs. So Yes. if it's not for me, I would look at something else. So it's something I'm really passionate about, Sure. but it's something I also know that I'm not the author of my life. So if it's not for me, I would look into other careers. Yeah. But yeah, this is just the beginning. It's and yeah, watch the space. You also want to get into NTA or the Ministry of Education one day, and I guess you mentioned in this that you want to change the system to better accommodate New Zealand's underprivileged peoples who are so often Maori and Pacific children. So that's a big goal for you, and I mean you're starting to do it now, actually. Yeah, it is a big goal. I know that reforming the education system will take years, but I feel like if we begin now, it's more than capable so we can cater to the future generations of Māori and Pasifika students. Awesome. You know, what are your thoughts for our young people? What's an encouragement that you would like to give to our tupulanga, our young people listening in right now? I mean, we all have a story, we all have a background, we have families, and as you mentioned, you stand on the shoulders of giants and your family. There's young people out there who are listening who need that extra push. What's some word of wisdom that you could spread for our young people? I believe that, if I'm being honest, our parents, when they migrated here, they worked that hard labor. They worked those underpaying jobs, and they still do. And I know that within every family, the goal for the parents or the grandparents is just to have one kid at least graduate from uni. I know that higher education is not a goal for most students, but my only wish is that you make it your goal. Like, I know it's hard, I know it's different, I know it's challenging, but you should do it for your family, and not only for your family, for yourself. As you step into higher education, you learn so much more. Like, I'm telling you now, I'm still learning. I was exposed to a whole new world of knowledge as I did my as I'm still doing my bachelor's. I learned more about life. I was open to more just being open-minded to more perspectives based on life. And I feel like it's something that our Pasifika and Māori kids need to step into more often. Like I know that there's a few of us in higher education, but the percentages of those students are still not the same compared to Palangi students and Asian kids. I feel like in the near future, it's more than possible for those kids to go into those spaces, to do it for your village, so your parents' hard work could pay off, so they can finally sit there and be like, man, I have a kid, I have someone in my lineage that graduated, that did it for us. That's beautiful. Now, if I you've listened, you heard it right here. Do it for your village, do it for your family, do it for your lineage. And that's very powerful messages from you, Emeline. I mean, you talk about our parents, they're hard workers, they work these hard labor jobs. But to have our young people step up like yourself, get this degree and get through this and get a good career, it's also a testament to, you want to say thank you to your parents and your grandparents. So it's you giving back to them. Always. I feel like that's a really big part in the Pasifika culture. It's the whole giving back. We're raised to we're raised, and as we grow up, we see the hard work. We start to understand all that our parents went through. And I feel like nothing will ever amount to the amount of hard work that they've given us. But going into higher education is definitely one of the stepping stones in doing so. Awesome. How has this award helped you so far? So what opportunities have you received from receiving this Prime Minister's Youth Award? So obviously sponsored by MOE? Yeah, I'm sponsored by the Ministry of Education.
I did have a lot of lecturers at uni reach out to me in terms of speaking to our younger generations. Nice. Just in terms of they think that award gave me a really big how do I put into words? They think that the award gave me a really big opportunity. Yeah. And they feel like I should use that to speak into our younger generations. That itself was opportunity, like getting the attention from lecturers and doctors and stuff. And I believe that is from one of the privileges of receiving that award. Yeah. Just being recognized. And I think being recognized itself is just the beginning of what's yet to come in the near future. No, that's awesome. Thank you very much, Emelina. We are so blessed to have you on our program. We have a saying here at Samoa Capital Radio, when our Pacific people achieve, we all achieve. When you succeed, we all succeed. So you and a whole heap of other young people who've been recognized, you are the flag bearers for our community. So when you guys are doing these things, it's amazing, and we get to celebrate it because we're allowed to be proud of our culture and who we are. And when our people succeed, a lot of the times it's not always out there. It's always knowing that we put our people down. But I guess these sort of programs, we want to highlight the achievement of our young people. And so we want to say thank you and congratulations on winning this award. And congratulations, you got a few more months left before December to finish your degree and then get graduated and move on to your career. So we're looking to follow you into the future and see how you're breaking glass ceilings in terms of education and wherever God takes you. Definitely. I'm thankful. Thank you so much for letting me come into the space and speak of my career. I hope that whoever's listening, someone feels some sort of inspiration. But all I can say is it always comes down to you, your faith, who you are, your hustle and all that you do. And I hope that in the near future, my goals do get accomplished. Awesome. No, thank you very much for your time. You stay safe and hope to connect with you again. And once again, whawhetai, that's thank you in Samoan. I want to say thank you very much once again for being on our program this afternoon. And God bless and stay safe. Thank you so much. You too. Have a good week. Bye. Thank you very much. Bye. Ya, lena le tatu whatatanonga na ma le tamaita ia Emeline la tu lua sultasi tausanga o se tasi o tamaita itonga mai au kilani ma wala vanoi whatatanoa i se tasi o talavou po alo le tatu Community Pasifika na whamuniaina i le whailonga tau rua fo ia le pāle mia New Zealand whai e tausanga taitasi ai o le whailonga la lea sa whamuniaina i Emeline i le vaanga leo o onga education teaching and education language skills Pacific ia le sa fatatan no mana ia yo lana fa malosi mani o tatu tupulanga talavou e te faia se mea ona te faia mona yo matua malu ainga ai ma fau le tinga ina o lauta mamlo tina talavou tai au usu tama usu tina e foi matua e fainga luenga le po tua tu e foi mai ainga i le tai au o nai te lo tau tinga ona ole lofa ya te utou lofa ya tau whanau e o la te whainga luenga maura tupe te tongi lava o ngā te tongi ia mea onga ia malamana te wha onga tātou ina ia umatua o onga ua maura poto ia maua se wha ilonga maua se mea o ngā ele mo lātou a o mo oe ma lulu manai ma nei ele wha manatua le tuafinia Emeline ia o le sivaenga ma fau i ngā luenga o lo whaia nei o tātou mātua whaftai ai mātua ma moli la nganga whaftai polo kalami o lau tau ti ngā ia mo mātou whanau ai whanau ia te oe se mā fau ngā fau lea whai se mea le lei whai se mea e te whaia mō manai o mātua e mauraro whai se pepa lea ma lau whailonga le i teilo ia e peo se nganga whaftai fo le te whai lau ta mamalo tina whaftai langa ma fua nei mea o na o lau tau singa me se lau tau ti ngā o no mātou whanau me le whai atu e polo kalami telo te ma wane ngalo whaftai a mātua
tu sa pe fa ngola lunch fa tau ngola lava onga mea onga aua ne ngalo ne fa ftai ai e si me mana ia na mai Emeline tatu pol klami ile so to tele yo tatu tanga Pasifika ile o ye tonu a onga batulanga fo yo mta puia pe yo na o ia le tanga Pasifika na tonu vasenga to tele palangi me lau Asia ya mania ya wana ia vele mele me te popole me ato tu vale mana tua o tatu Pasifika o tatu tangata na o tatu ai lo tatu tangata Samoa na o Samoa no Samoa na o tonga fo ilo tonga matu amlangana man tua like that is unique to us as Pacific people e te latu foi fa so atu ia le tatu wanga nu o tatu tu o tatu wanga fanua ma me masanil Samoa masanil tangata Pasifika ele malamalam mai le saina ele malamalam mai palangi inamia so you are unique te leo tawo lo tangata mana ia foi ia sia foi tamaitai fa mana uiena foi il nei foi atunu ma le fainga malo ia wale nei fa ilonga mo tupulanga talvo te sanga lua fe lua se fulu male lua Leo watu wasuma fitu minuto tone ona tale ritu la lima tu ina tu pesanga nei tu teliu mai fa wol tanto polo klamisi pa ele tu la lima Se fulu male fa minuto tone ona tale uli tu la e lima tale tu la lima tu lunga tanto por klame mutu palang talvo ile nei fo ia so for really na watu lunga tu tanto fa tanonga mara chama ta ya Emeline la tu mai au kilani ye pe ona tanto fa tanonga leo mai atu nei ole vai ngon tanto por klame nei temia tu fa malo tu tanto tu no mesi tu palang talvo le am fa ona mafuta mai lunga tanto por klame mesi matua
mātua whaftaila mafuta mai lungo tātou poloklame. O le vai aso fau e lisi tātou whatatanoanga le la whailo atu ia se tasi fo i alo tātou tunu ia o lea ua mawalunga le tūlanga wo oi fo i lana tau whainga tālonga leo tā ngā polo, golf. Mana ia fo i le lai mafuta mai lesa wharile. When imisia, if you are interested in the game of the sport of golf, we have an interview, special interview with one of our young people, one of our young Samoan girls coming up in the sport of golf. But no le aso fo nungo tātou polo kalame. Le tāua fo i le tālonga lea ia o le golf por tanga polo mo i lātou. Le la whatara no i le aso whareilo mua. O le aso lulu, le ili whatara noa ngā whata atia mai male tamaitai a ete roa la whaele. Se tasi fo i alo le tātou tunu. Ia se tamaitai longa fo i tono o community a mese fo i au kilani. Tūlanga fo i lana sao, tūlanga o teknolosi. Mo le whao ngai no teknolosi. Ia i tonu ia o tātou community Pasifika. O ia fo i le sa whatanoa atu tātou polo klame i se tasi o tau sanga umwai atu. Ia o le latu e maulawa no i le afoliva i le aso lulo mua nei i lunga le polo klame ato tai au. La whatanoa atu ai le to fine na ia ete rola whaile. You don't want to miss that opportunity. Se whaenga fo i se polo klame tā wolo a ngai mei fo i lātou. Ia wha loa i tono nei fo i a pitonu o Wellington. Ia o tūlanga o teknolosi a whai o stala vo te fia malo yeso wa nganga e fia ngai atu ngā luenga fo le wha teknolosi. O ngai no lau telefoni a whai o ele o tala vo te fia te alo fo le PS4, Xbox, PlayStation, ia. O ne ngalo lava nona. Ata noi fo i le tamaita ile ia e te roi la foliva le asolulu o le asau nei. Mana ia e fo i ngā luenga e maua fo i nei meo teknolosi a meso ta longa. There's a lot of careers and a lot of success stories about young people who've used technology as a way to get into a career. Maua fo i tupe ia watau singo la tu ahinga. Ia manatu alo sanga le mu o tau. Hope you are having a safe school holiday at the moment. Ia amu ia o tau maua se malo longa lei manatua va ai fa lei ia faise singa luenga tono la ahinga. Vai sau fi au e fai, make sure you clean the dishes, wash the dishes, clean the house, vacuum the house. No winga pena fa lele fale ya lele mana o ta fa ya ai lese me fa tono ai nga ta mam tene telefon mana ya vai foi se vai nga ta o fai le nei foi school holiday le na malo lo ai ni mea o nga tau ona vai ye to ya tu la o nga I ne vai so mo to ta si vai so to malo lo nga to ya le la o ya ale ya tu ala o mo se me nga a le se me la mana tu mai I tūlanga o onga I le nā fwoi kuata na mawai atu nei. Pespesenga nei mai le puni ala waa fautuanga mo tupulanga talavou tau alunga I tātou polo klame tau taliu mai. Ia on umaleo le tātou polo klame. Mai al tau tuar siu fonga lumua I Wellington e mo nei fwoi aspreli. Polo klame nei mo tupulanga talavou.
koe mawhaia o ngā maua le koe maua. Sesi whaia o ngā pei o mama. Penga mai o langa ia i ila. Amene seki men sasa ia ila. Mai o whakuanga shoko inga pe ale pisa. O ki whalongo le angi o ka ringa. E uku whale aku ai sole se upule lei. Pe a whai so ai. Ia, whaatala whatu, ia ila tō umalawa ona mwhai ona mafuta mai lei teimi o le tātou tautua. Ia au le ua lama whai, ia le tātou poloklame nei fo ia sofarele. Ia manatu, le u tātou o marisi ui o le tātou poloklame mo le nei fo ia sofarele. Meisi wale leiva ia so le tautua le siufonga lau mui Wellingtone, mai la songa fua. Ia se ia o mai fo i le nei a fiafi. Manatu, ia o te urunga tu i fo East Tautua poloklame mo tupulanga talvo nei sofarele. Pe ona whai atu, ste mo sola, awane ngalo poloklame le asfo, patatanoa i se tasio o alo le tātou tinu, tasio tamaitai o le ua te le lona foi a ngai mai tono ta longa foi le tanga polo po le kofi o wani mi sir poloklame nai le fai la wuli o la sofarele mo mua. A o se upo se tala o se ngana o le tau tamali i o pa o papa i lau whaafong anga sa mo nei yaso, me se lava neve yaso, mai lava le asunga foi o ma le fiafi. Ia malu a mai whale fina ngalo si tātou tinu, wha ma ngalo le tautua mana unanga, la foi nu le aina, wa e poto lava le tautai e se lava lana atu yau. Ia nei vanga o tātou poloklame manu te leina, fuafuanga o nei foi weekend, mo wale saunga le mufa nau, ia o tātou e pei malo longa. Ia i pea le saunga le mumal wha i tete ia te utou, ia e mi se lava, toi tasin wa yaso malo longa, ia on toi foi atu le ia o onga. Manuia tele fai unga nei wa yaso, la gai atu foi sauninga i la sao mua mua, nei si foi la tau sauninga i la so atai au, manuia tele, ia tu langa fai unga fai, i ne nei foi weekend, ma le tautua, ma le unanga si ufonga lau mua, la fionga li pule, lau fai ngā luenga, ma tau te wha tau wha soifua, lau wha sausaunga, i ne nei fiafi soifua. Calling